Gur amach atá sin. Sin tú sín tucht den Comhrá. Yeah, na beidir go mé mé an dul amach agus arás. Seach de reisisteach. Yeah, beidir. Chun is tá tú a bhhaire. Gomá agus tú hain. Oh my God, James atá ar Zoom is cosú. Yeah, sin mo grahar agus bíam I bhail grúpi Parkinson's ornte. Oh, se. Ó bhí rá sin. Tá sé anna sticky. Bhain tú tanna ras an grúpa beag inné? Se bhí seanna as. Agus is mór grúpa sosialte ná grúpa Gaeilge. Well, sin nach féidir an dárad a nasca. Yeah. Se. Tá sin fear. Tá daoine Sosialta. ní hé aber tá daoine anar wahala deireach le leabhart is dócha. Ní hé gur Tá galar agsúlia orne Seán an fear anna a bhí gáir an tamar fad tá dementia aige. Oh, well. Tá. Ónar hiigme sin. Yeah. Ach tá sé ag déanamh an íireacht bheith ag dul in na cuine, bín sé ag immert golf agus cuilerád. Ó leis an incinna chuineáil. Sin an fá bhfuil sé fólam Gaeilge. Oh, wow, fair play though. Tá sin chuir an essay is cosú. Sé is sé. Sin ras. Agus tá sé ag an gomadóireacht. Tá sprelis. Is tá anna gach aige sprelam bheith géitú leis a canna. Oh, na. An ra bhar an agus nar a dog mé. No, ní raibh sé sa fuirm sin in éair. Ní raibh an humor is dólam. Oh, se. Siobhan, tá tú reislinn ar ágta bhán? Dog mé ach fós ní féidirlumm an Comhrá chuirsú, so tá fearhránarm nach mé si bhan má aigáil ina eá. Féit go heile an Comhrá. Tá gá íhan a go Siobhan. Gá bhún tóra. Gá bhún tóra. Na habaréis sin. Ní múntóir eile. Arsúla seo ach is cuma. Caúach agus sam mé raise agus ní leon ru éis seahrú. Orla sin dumsa ar mar riomhar pásanta ar feag tamlín ma an ar Zoom just nach raibh an camera gobar agus ní liscam go fáil réitigh sé. Ní liscam gada bhí cearna. Bí me clachta Gaeilge le rang ó conar na Gaeilge agus bacór go gcuirg me fisar na daoine mar gheallar seo mar is tá si go léir lífa. Ó, se. Is dechar an scéal a scapa orintanta bhfuil is go ar chuoine. No beidir raibh siad pórtach le grúp mar tá golóir grúpaí cinál a dhéanaan seo a glachan siad orclaigh. Orclaigh nó lethorclaigh nó. Bhís páirt gan an bhlíd chatta freisin. Bhí. Agus tá taithí ag daoine inis tar éis COVID tá taithí ag daoine dullar Zoom, agus nuair a thosaí rudí mar seo, ní raibh clú ag dinner be. Ní maladína Zoom a hiile Siobhan. No, tá si brain dead beagán beidir. Tá sé Harbheith úsáideach. Tá sé Harbheith úsáideach. Ní caiite go gléanana le cuairde chuma aber mo chuirde is sa bhroséil nach bhecam is das bheithan an leabhart le Zoom seachas dúir ar an gcóán chuma sin das. Ach cuairte nuair bhín túr gléic Zoom bín tú cuirí stac ar saoil dína I slí nach néantar ar gnáfón. Like bín tú sa teachló agus orintanta ní haíonn si sin lo. Is cuilam nervhí me cheananting bio hahan sé le hí bit ar ngóán an tamar fad. Agus gléic si ar mo bhamí an seo. Agus le sé an gohan ar feig or clig agus nuair formar na gohan sin gan taid liscut. Se bhí me bháthar hósáasta mar bheith si chuirc si an fón ar an chlór smúdála nó chlór iarnála. Bheith sin an bheith iarnála leihí. Agus ag éistecht agus ag leabhart ach mar dúirtú dá meh ar Zoom le duine ní is a go gur the other show. Agus bhín sé simú nuair tá rud ar bithir siúil ar Zoom. Bhín daoine ann ó hir eile
Oh yeah, sin a rud is fear an gá grúpa ag an deir seachtainna inis is brala míad mar bín golóir daoine ar fud an down or Sin an úntaach in is nach eh? So sin an cean Parkinson's cadí an dog group? No, an dá grúpa La Haya is San Diego agus Irish learners and teachers sin an dara ceann. Oh, na ba. And we're just like girl am gur raibh duine ó Milwaukee ar. Bhí duine ar no? Bín duine ó gach áit America. Wow. Tá sé tar éis ceú le pobl na Gaeilge timpeall an down. Oh, tá Daoine beidir nach rá aithne có ar aine le Gaeilge sa counter. Si tá siad an freastal ar ócháid ar bit atá ar Italy. Agus tá an Americaní có dígrasach agus tá sim an bhórachas sa gramadach. Déad a bheith play gramadí lo ar fan híthe. Tá meochan pléine sin agat. Agus drastal mé agus tá do grathir, cad is anam do grathir. Donald tá sé sin leis an grúpa Let's Learn Irish.com yeah. Oh yeah, cowrie COVID, well na rudí ar Zoom go mór le daoine cosú leis atá hálar agus a géirí Gaeilge a álam. Mar bhí tú an freastal ar rangan nó córa Gaeilge nó rudar bit, ámar bit, láir bit, bhí rud éigen ar siú. Drastal mé ar córa dagrig glór na Nuile an Nuri agus bhí sé oscailte de hismóirí le páistí agus córa, just caint agus córa agus rudí mar sin. Ach bhí cúpla duine a bhí ag tógáil cluna thar lear agus ní leithna có ar aon ina counter san áit céine agus bhí sé iontocht dóibh. Bhí sé iontocht just go raibh siad an an labhairt le daoine eile a bhí ag déanamh an rud céine mar just ní rá an deis sin acu gan an rudí mar seo. Yeah, she do project. It's true nar nachhfuil scarna ceannaithe go me Zoom nó Skype. Ach in háit is fearr ná na háit séir tá golóir áid caiint a gcuil airgadíoch ach ní ghlacham lo néair. Ní bhín páirt agam lo. Cód a grithir van? Colorado. Colorado Paddy. Sin é ar Twitter. Yeah, the ní arna sé Gaeilge ar scoil bhí dí lúna aige agus mar deir sé é féin nóair tháinig sé go héireann bhí sé róthean chun an Gaeilge a álam ach inis agus é ina chuigeadí níl sé róthean inis sin rud éan sé ag a héon dé bhí sé róthean chun an Gaeilge dhéanamh. Má spúil mo cuimhne dálam sé lánde í San Francisco san Irish Centre an sin ar ólam. Yeah, hosí sé ar Duolingo ag an tús agus an sin chur sé le sin. But tá lán achfaní ar an Idirlín nach rá ann blintó hin. Tá lán rudí, a lán fí seán agus tá lán deisina. In áire do gcuine fásta tá géirí Gaeilge álam na léin seo. Ní léon leis má tá tú a géirí í a álam, ní léon leis cé leanna inis. Like is féidir leat leanún rá ag ag tuairteach faoin na scoilna 5 bliain ó hin agus 3 bliain ó hin ach in áire atá. Ach ní malam Duolingo. Daig me brain day an éiste. Yeah, agus is féidir is áis maithé nuair tá duine ag tosnú. Nuair nach bhfuil éon rud acu. Tugann sé deis jazz siimplí dóibh ag an tús. Agus structúr leis. Sin é. Agus caithí tú é dhéanamh gach lá nó caiileann tú an streak. Agus ní má le daoine an streak a chaile. So Bhí Jim McGovern an tugad do Duolingo agus ní ligach sé streak imach dúí riomh. Sí tá sé cliste. Chef má, a dhéanamh an gcuisisin. Yeah, tá sé cliste. Is conceap an siimplí é sin like leis na streakanna ach aibríonn sé go má. Yeah. Streakanna surround freshen. Thula sin faoi Rosetta Stone a riamh? Yeah, coolla mé bhí a léh faoi ag an deir seachtainna ba chódóibh é a thuirtareistan na Egyptic. Ceapan gúil si. No, tá mé bhfuil mar Horlín.
sin an fair Rosetta Stone ach tá cólacht fálam tangacha dar bhanam Rosetta Stone. Oh, Se so sin ach ní is cean cólacht Americánach ar thula tú caint ar bhíú. Coola mise. Maar an nós atá acu ná cinál an fálam a chur chun cín ar an malacha elamíon leanaí. yeah. So aber tá spáin siad an darag dit. Ní léon astraán a gceist, so fecinn tú darag ar an scáilán agus tugann siad an focail Gaeilge darag dit. Agus an sin fecinn tú léiróid darag agus deir siad léiróid jarag. Ach chena féin a Gaeilge tá tú ag dullisteach an siad a gceist an téimethe. Agus an sin fecinn tú beidir cholín ag cahabh léiróid. You know, agus sin an chuí dhéanaan siad ag cinál bheith Tógan ní list níor thuúla dastrig me an ceann Gaeilge, ní list go man cad a ceapan daoine faoi mar ás fálamh áfach an sé. Dénig mé beganin taidéir. Ach an fear Rosetta Stone san Égypt a bhí sé. Yeah, hoog siad an Egypt agus is 6 astracán neidir ceirdíad na cion capi atá ann ach tá seanna lúgfar agus ní cógameach na rudí seo í Sasanna. You know. Ó Sasanna tá sé. Yeah, mar tá museum álín acu chun é cuineáil ann í San Egypt I Cairo. Oh no. Tá mé tréise in Egypt so. Ian? Yeah. Ag gobar nó ar Sarah nó? Ag gobar mar bhúntar. Oh. Sin simú. Cada cén fág a rounding to an Egypt nó a rounding an Egypt hosa. Lenan. Bhí sa cóí leis fan na blina. Wow. Déir hin go raibh an Egypt. Well, ein áit ina bhfuil an cultúr ho éagsúil sin bhaine. Níor airigh mé go raibh sé cócamadach sin agus na blinta na dhéag bhí sa rá am hen cén fá go nachí mé ann, you know. Mar stát fascist atá ann daríire. Ach beidir se nar bhíon tú an glachan tú le rudí beidir. Agus í mrá. Well, Scott and Gran or they can have the I can too really. I can chin be an Glasgow body coming of two or two. Yeah, a faffy bleed. Wow. So Kay Hofadis at all on County and Aaron Vode. Glasgow daring Deblina Harlishin or Dimmy Misha Bavralum vet Nuna Skulshin. Oh, so ní in Wales go ví tú agus school. No, mar vís a géri an Gaeilge a bhrú na páistí agus níor heistigh sé uhu in éachtar. Tá cínta nach raibh tú á brú go raibh tú á spreaga. Vís á spreaga vís a géri bhí caté an tanam a bhí an character ach bhí cartoon character agus thóg mé sinisteach in anad an buntús cainte. Agus ach níor lean an múntóir eile I mo dhiagé, you know. Bhí hain Éenric. So agus fiú múntóirí maithe Gaeilge best is go na béirle chomá. Mar Tá sé Harbh táhachtach. Se Yeah, tá. Agus léanta ára rockan isteach agus dúirt mé Gaeilge ar fad le haid lá sin. agus ar airí le. Bigánin. Ceapan go bhfuil choras daí sna bunscoilna chun múntóirí a spreaga. Yeah, you know, faoin Gaeilge. Caithí an rialtas bheith crothaíoch an sin. Onas go bhfuil tá deisina ann donna múntóirí ach chun iad is spreaga. You know, gnéana siad níos mó. Mar ceapan go bhfuil aspa muoine ag neart múntóirí fiú. Ó tá. Faoin Gaeilge agus. Níle siad ag fálam an Gaeilge mar óla mise sa cláiste tréála. You know, bhí professional Irish á tairc do gach duine. So cad atá siúil ní léon ólas agam ná faoi tá professional Irish fós ar siúil ach níl sé ar levéil céine. Okay.
Yeah, fé sé ionach tá gom grá chun na gailge ag géirí go méach, alín agus beidir corpidicus. Gníomhacha go méach siad trí gailge. Fe sé gohúntaach is tó. Fé sé go híntaach. Ceapan Mar bhín páistí ar a hábhín so ag déanamh corpidachas agus alín, agus tá áis ag cag faoi sin tá filtáin anhha acu leis na cluichí agus an stórfocail ann. So tá na háisina ann chun cabhrú le daoine. Gur bhealach siad gur fear go méid martá sa bheanscoil go méid múntóirí Gaeilge ag dul isteach ag na bunscoilna. Mar tá éir sin múntóirí nachhfuil spreithe agus nachhfuil Gaeilge maith acu. Agus an sin tá siad an méid atá á bhúna acu don na daltaí níl sé crín an níl sé go má agus man bhfuil sim agat an ábhar is dechar é bhúna. Caiitú freisin sa bhunscoil é fitte fua I ngach rod I rihan lé. Sin é, chuomh ceapan gur sin an taucií go méid siad chun é sin dhéanamh go méid sé cosú leis na manscoilna ó héamh na Gaeilge. Nuair na smaoineann tú múntóirí bunscoile, cai si gacrod a bhúna. So fiú bhfuil tú halínta, nó ceolmhar, cai tú rud éigean a dhéanamh. An feib is mó a bhí agam sa Siobhan an mathematic, bhí feig agam le long division agus a lehéad. Beidir nach bhfuil sé réalaach go bhfuil daoine go maith ag gacrod. Tá sé an difriúil mar so Dave, sa bhanscoil. Tá daoine déirithe ar cúpla ábhar. Agus sim agus roundnig na múntóirí ná hábhar sin le staidir dhéanamh stocha mar sin tá spéisiach go bhaintú. Na blintó hin, bhfuil sé fear go rá ar cholíní, but ní rá ar bhuachalí rud éigean a dhéanamh le ceol nuair bhí siad a géirí bheith mar fúntar bunscoile. Fiorthú canna rud éigean a dhéanamh. Bhí ar gach duine ceola álam agus ní raibh mis sin an canach nerd ach fuair mé pass scrúdú dolisteach sa cláiste tréála. Wow. But beidir níos sinna ná tusa óhra. Ceap mé nach rá ar na buchalí an sort scrúdú rihré a dhéanamh. Nach rá rud éigean mar sé ceap mé go rá rud éigean. Tá ceol an a táhacht ag múna tá. Agus sin rud elevator aber na múntóirí nachfuil ceol acu go méid ceol chun ceol a bhúna. Mar ba chóir go méid an deis a gach éine. Agus tá sé go deas fé grind ceol leis na pátí tá sin an yes. Bhí an bhfuil tú an canna. Se. Agus is tócha gur cuma leis na pátí mar bhfuil tú an Ó testíú éon rodí éonar seachas matematica Gaeilge agus Béarla. Se. Well, hui mé hamála an ggurcha chora bhra, hui mé go dtí an sesiún léthireachta do leanaí sa Leirlin. Agus mar táid géirí ceanna hosnú in Gaeilge. Ach bhí sé simúil mar dar nó bhí na Leirlin nathe ag léamh agus bhí na leanaí cinál ar fud na háte agus bhí sin go bra ar fad. Ach an luia is a hosnig an ceol. Ceol, You should have fad ho dear like na already knows twinkle twinkle agus sin. Melon and ceolíd. Shanna him. Sin an fá go bhfuil daoine cosú le Julianne de Brún hísing aliamh go bhfuil si ar bar mar úsáidan si an léthóireacht agus an ceol agus cluichí ach tá ceol mar cuid lárnach den a cearlanna tá si ar bar agus is bhúil mé léhís is salans áit rámar ar na máirse is duine láchaí. Duine iontachaí. Agus Gaeilge go dúchas aici I mai Colin freisin. Oh no. Is múntóir bunscoile í, so ceapan go bhfuil an tá ar na daltaí atá. Mar tháinig seo mai Colin agus fill arás ag múna inis. Dulbhíh me héana agus Sarah cúpla rud spríúil tásúlainn. Ar bhil a ceanna dhéanamh Sarah. An mé gorin léimp agus ré. Well, let's go for Sarah. Just tá quiz agam san ná tránna gceis is buna ar na chláircha telefíse. The buyer
well if you hort cyn chlór atá gceiste go leis, so táim just nasca leis an Bluetooth an seo. Well, is there any web television on nervy mail? So I'm sure we on touch that. Bluetooth connected. Yeah, they're up with it on agus Aberdeen mar sin mé clocht ach so just scrad amach mátá sé rólas ago. So seo an céad ceann. Thula sin seo? Sure. Nationwide. Nationwide. No, An ceartta go Siobhan. no, ní ha. Ní ha Ross na Rúna na. No, ní ha. No crow on Rud Darren nationwide. No, No crow. no. Steward's Inquiry. Oh, no, can't be fair mask. You know, Aberlin, Sarah. Kid Nuke. Nuke TG Carr. Sinead, yeah. Nuke Oh, TG Carr. yes. Broner Nuke TG Carr. That's who to go notification. Okay, so shouldn't point to one the Siobhan. Okay. Agus an cé ceanna A corm na buinty, Sarah. Oh, Sinead. Okay, so Sean Dara. Sean Dara ceann now. Ní cloise me déige pá. Wa sé siú? Alright, okay. Julie Mary Rishte. Snem sin na cloise? Neil. 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 Horrible. Neil Food. Be on Jack Relation K count. An féidir láta é cheanta chuomh beidir ceol mé thugad An go bheici mé. Tá mis chun iirecht doháin eile a dhéanamh imacht agus chaptarráis, cos mohíim atch. An seo caiid mé rá. Okay. Déine mé cuinig iarmh agus déine mé iirecht doháin eile, muna ebróid sé just fága mé. All right. Okay. Beg me isús go gáfuinte an duine faoin am go joki sé ras. mé trí Okay. Bun trí las an cean the new teaching a her beidir. ó se an cean atá déanta gus. Yeah. Ní clúis am héine. Clúis an siú siú. No. An go bheici mé. Na curfew my universe another. An go bheici mé. Should I close that? No. Fuck. No. No. So sé eiste le tá sé sinnaidir má cheannach ní cluisiom mar a bit mé héin. Ach sínam le rudí a chuintear zoom beidir go bhfuil. I will them reaper. No, Beiger ma curmy hugget Beiger or WhatsApp together. No broiston. Má dhéanam fan go bheici mé. No. I'm very kindlin, no big barness Cora. Oh yeah, Oh. Ireland try. Yeah. Tá dí enimid festig an córá ní tuir na gcuiltear láir. Hugget either WhatsApp. Shanskin I broiston. Okay, tá osglain mé tá má lochog. Second. Or who the chat read. Yeah, I should chat with you before. Where am I have all count? Cé ná atá an Circle Cora ar an bhód a bhara? Bhí sé ann Yeah, oh shut. déirn cúig blin. Oh, Ach sin tá go maith. daoine nuagteach agus daoine eile géimecht an tamar fad. Se tá sé go má bhfuil sé bhí mé rála mí adí an jobh gur chóir dó ceann tá mééis na clocha líon jobh.
gur chóirdó ceann a hosnú. Tá glór cín I glucha lia agus bhí prad gweilteach I le linn na pandéma freisin. Ní dólam go leon cean is an ó sílam go nóir tilm nach go leon cean an seo. Bhí fear a bhí ann bhí sé anna dígras a chuin gweilge. An bhfuil is go cin tanna a bhíar. Fear óg sna fihidí bhí drám bhí siomh dá héin aige freisin. Ní cuilam ana minis. Tá well tá gweil mé anscoil lán gweile an seo le cúpla blian. Agus tá bonscoil freisin inis. An beidir gur bonscoil atá an gomlaisce. Ach má heistín ana múd tá fear amháin ihe de sahar an colm agus tá sé anna dígusach ach tá siagsúla páistí gá bhí beag sé godóthg ceann. Ach déanaan sé na clocha lé ba? Yeah, sin. Níl sé sin tag trí agus níl an cena ag over them. No, it's stuff from Ireland for the prorogation and stuff. Call my imethe. Siobhan arás. No, they're not sure. Na dí Conradh na Gaeilge an féidirlum a scóil an a roint. Siad ag éisteach neadar. Dúirt siad go dúirg siad cead dom a scóil an a roint. Shit. Okay, neither much Siobhan isteach, maar tá siad ag gráil national sin am leabhar. Níl sí mar pan. Níl min an láirtnis neidir. No. Se. Céim fá sin neadar. Agus ní féidir lom a scáil an a roint agus dtír mé an catchin. So big an leirt. Lynn? Yeah. Bhí the party pieces den Scott Mary credit and not credit. Oh yeah. Faoin sauna na. Yeah, bhí sé gasiste go cúpla rud dhéanamh for rif an rud seo ach just na sé go bradún. Agus as trú sin is mar bhí. Ó caiig sína Jamie a chur mar fanalist. Se. Yeah. Sin an faibe bhí aici. Munar fanalist tú ní bheith in an iescint. Oh, sin mar cinál seminar seo seachas. Yeah, tá. Yeah. An chuir mé. Cá mí bheith leabhart an tamar fad. Oh yeah, ní féidir an stoppa. Ní léon tintán mar de hintán féin ní lán na gcuithe lán na scalab. Cáach an seanach le. Ní léon tón tí mar de hón tí féin. So go gur han sin leis na leanaí scoile. Ó yeah, bhráló na seanach agus bhí cartoons aga ag buint le gach seanach le bhún me. Oh, good ass. Tá Sarah Gary cinál rudí mar sin a crochú chomá. Oh yeah, tá glór féidir féan. Is málam rudí mar sin a chumachar na bhean. An fécinn tú riomh éasca péasca déanann siad rudí mar sin. Anha. Tá siad san ar TikTok freisin. Tá. Is bralamíd an bhfuil siad lonathe limnach. No, is go péasca is mútar is a bhilcláiste. Dín an tanna matáir. Mar cap mé go raibh canúnt limnach ag acu agus na reels ar siúl. No, is búma leis. Tá sé ar duine sílam gur bé an chéad iarscoláire de chuid na scoile atá roint iarscolóirí sa scóil ach an sesin an chéad ceanna tháinig ráisiigh múna. Agus cá bhfuil sé lonathe? Nás na rí. Ó an bhfuil befreile leis. Yeah. No duine anna yes sé. Múntóir
muintear gaeilge agus tá sé buinte leis an sport a scoil agus ní cuiim An Queen lived na videos bhí acu faoi orm. Tá brón orm, céirdí an scéal an sin, agus an sin tá tinnesort, céirdí an scéal an sin, agus so emotions and illnesses are the same. Rudí mar sin arácha. na. Yeah, bhí sé an granúr. Bhúil me se le ban orháin ón Austrál. Bhí si héana agus car le hí éis dul ar scur as chin siad ar comcuirtí anamh timp na hórpa. Bhí siad le dul ag roiíocht. Agus an sin bhris hit an duine eile ón ruthair san Austrál agus bhris si a crumant. An ní raibh siad ná dul ag roiíocht agus bhí siad ag éirí dul chun na hórpa mar sin hain. So chin siad ar rudí as an gnáach i dhéanamh. So rinne siad burt a bhí ar í scurnis. Rinne siad burt campus surfála ar feag seachtainna. Agus an sin bhúil mé le tuisgur mis déanamh cuasa Spáinise in Asturias. So bhí siad so bhíon cuasa sin ar áras mar ranganí bhí ar maidin agus an sin siúlódí tróna. Agus ach dúirt an bhanam dúirtí ní raibh éon tanga eile aici. Agus níor hiig si ó Hallam an Down céim fág go méid inscinne ag focail. Ní hiicim seach an irid. Agus ach tuisgúil an ghailge tá muid ag fellm na ghailge le fada nó tá ghailge timpplairn le glachan tú leis goil inscinní ar focail. Yeah, Rinne nóir leabhar ach an béirle. Ach is rún díomhar mór é cén inscin atá focail amháin Harris focail eile, you know? Is rún díomhar domsa é ar énos. Yeah, agus neadar bhfuil cíal ar bhfuil cad éon loic atá taobhhir den Agus cai tú tí a chur rih focail a os snín le S agus ní hiicim sé is sinna chu irid. Yes, cuilumm ceiste chur mar bhúntar rang chuig céim fág go raibh tí ag teacht raibh orlór an tuairlór agus dúirt si nó ní pléimiidir sin is. Tá sé sin róheacar ní rachaí an sin. Rang chuig is tócha. Siobhan bocht tá si tá si an anmuid a clústá. So agus chuir mé rífos clíine an sin ar gunnar na gailge agus tá mé éis teachtartí a chur ag an burt atá ar an gléich ach níl siad do mar reigart. Mar is tócha nach bhfuil siad éidir goil muid balmhathe acu. Cé bhfuil an chora úntaach simú? Ach neither is sto go fi an tro gastí an a for mé rud gan Arlína. So is fi an sinning Right, So cé ná se bhfuil na Spanish steps? Vienna. An roimh nach ga? Sinné tuáid. Cén galar a bhfuin leis na Pirates. Galars cumónta bhí. Oh, scurvy. Sinné? SCURVY. Aspa vitamin C. Well, bí í fada beidir sa gailge bheith scurvé. Well, níl is go stopúil. Cad éon focail gailge scurvé. An gáil leis Leonard. Aspa vitamin C. Cé ceis eile ná cé bhuaí an méid a smó Oscars. Méid a smó Oscar. Céin duine? Cén duine, yeah. Meryl Streep, anna? No, bhí si animathe níos mó na aon duine eile. Oh. Cé bhuaí an méid a smó. Faris tócha. Stúrthór ná Astor? Oh. Well, it's stuck a store her. No. Yeah, it's okay. Robert Redford. No, it's group Eid, Peter Colach Eid. Oh, cool. Oh, Disney. No. The Warner Brothers. Walt Disney. Sinead. Cén tanam atá ar an ggólach seo anis Cadobra. Tá anam súil arthú anis agus tá siad an cumánta. Cadobra. Mary? Níha? Ní léonús ólas a gom frisin. Tuair leid dún. Amazon.
Amazon. Cé an céad zar Sarush. Alexander. Willem, no. Neha. Curder tú chuige? Alexander. Yeah. Nicholas. An dar Nicholas. Oh, Nicholas Dar- Sado. Céim tír ó Olin made a small cafe. Cafe. Iran. Okay. Iran. Yeah. An Turk. Wat vi me Ja. an Spawn. America. Neha. Tos nín se le F. Well, in Maryland tos nín se le F. On rank. Neha. F. F an Yunnan. Google on her. Tatu Google. Nolan. Níl tá ag scríbh chun na Gaeilge an am chéine. Stewards Inquiry Kintanish. An Yunnan. Sin ag dúr. First year Googling. Fuair mé ag tuisgréibh sé tusa le F. Níor hiú mé gur ó na Fionlan ag an éiri sin café. So, well, it's the interior Sturka, knock so stuck winch the Gary Cafe all no kino cafe Yeah, boost all. canal in a douche. King, okay, so is Collock on come up a nish you saw in dinner got the a on tan a V or who no blue ribbon sports. Anam Exul Akunish. Blue ribbon sports. Vi Collocht an Darvan and blue ribbon sports up to Anam Exul Akunish. Puma, no. She look horses. Heard it? Puma. Puma. Yeah, touch her more care. Touch her more On care. Caunella. Hord an chance a hort de Siobhan go ma tá sé cuiirna freigraí staach agus néid an tuair in order hí. Oh no. Oh, there's sin Nike. Ní Nike on Nike anna. Yeah. Anna? Yeah, she Nike. She Nike, yeah. Keen tier Vuian World Cup is Vuian should have made a small current down the Keen tier Vuian down the Jarmon. Ní small ein tirella. On Idol. On it vi mé kun an $1 rá. Kinte. Ní ha. Take Valentine down. An Argentine. Oh, Brazil. Sinead. Ceist Cén tanama atá ar grúpa de panda. No cén bug atá ar panda. Cén term atá ar grúpa dómh. Pod. Pod of pandas. Níha? 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 An méid sé cluiste agan hena féin. An úsáid réid de anbhethe eile? No. Ní dóla mé. Is sé aslach is mochaán é. Oh, Mochacan. A felicity of pandas. Tá sin go de. Oh yeah, that's it. Tá sé an. Fósníil an camera gobar, but ní mé chu Bhí sé nós go raibh tú cin a mos a bhuacht an sin ag fanach ar duine ag an thuúil ligin Dígé. Agus bhí mé swinoin go raibh sibh an mé a chuirteach ach gnearna sib an cinna gan mé ligin tú ní mé dar. Clear group of pandas. Okay, sorry, An embarrassment. Oh, hi. An embarrassment pandas. Gom leis go tá bhain ó chunar bhfuil. Bhí mé géirí scríban. Sorry. Oh, hi, Cliona. Hi, Bhí mé géirí mar scáil an a roiint. Agus an más féidir le an cead a thuirt am héin agus de Sarah. Más féidir an cead a thuirt bhirt. Better just 1 second.
Féidir nach féidir. Oh no, is féidir mátá. Céidirna yeah, tá sibh mar córas an sin. Oh, okay. Fan go bheice mé an féidir. Oh yeah, is féidir mé anamh inis. Okay. Gur mín Right. mága. Nach if I me dryer can a dine eile tá glar gwelge con na gwelge. Right, no maid. Second. Gom leis go Sarah. What do you get about No today, so bhí an bu agata. Oh, Tú trí step. Na lag a díú. triste. Mother leis na pandas, mátá drug spinners riamh sé an rud is fear dhéanamh ná dulgadtí YouTube agus brandnú ar físeán de pandas. Tá siad hó brenner agus hó glóte. Ní credan tú mé, Mary. Ó credim ach is duine den Shannys mise ní héim godí. Goodí YouTube. Léib lawer. Cuirigh Léib mé lawer agus a le héid, you know. cuirigh mé nás cógad go bheici tú. All right. Cé hó glóte is atá siad. Daniel tagum bhil mé na soundfiles thugad ar WhatsApp, ceapan de iver hain. Yeah, the iver person to, so Ó tá má phone marv. anna. Inis agus mé an bhí sé mar bladan an níl an caiinir go. Inis agus mé an scáil an a roiint béidir go méid mé in an ceola hinnamt an go bheici mé. Mar sin am go rud mar sin an. Bhfuil tú chun canna? Yeah, dating idir fád a chana. Is Tá si de géirí craig, deire carlis an rud omláin, tosí é canna agus caró sin gomórla. Is mise chuirn an ceisisin de gná ó Hitchcock agus ar an sahann sicata ag an breakfast in dúirt dilelum is cumlum sa choc faoi ceol. Tá méid buintrílas an ceol ach an go bheici mé bhí mé géir an scáil an a roiint, so notes TG cehar. Scáil. Da 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 da. No, níl sé fósain. Scáil. Tá mu an scáil anna eá, just ní Oh, ní oh. an éon rud a clúiste. No, níl sé go bar Sarah. Ah, Ní céim céim fá, mar tá sé feice mé sé an freigra ná Hitchcock Presents. se maithú hain. Well, sinna so seo an bouta caithí tú na daoine a ahand. Alfred J. Hitchcock. Cuinte ag Moira. ah. Fáin go bheice mé. Agus sibán mé scriptís. So an céad cean eile? Ó, má ibrin sé. Cáil sí in Bheith an rang imime amach an doras ag an buinte seo cuiomh. se. Svína bhar bháin an generéis bheith an mhan sin. Déir bhí rinne mar na cuasa ar an obair le linn na pandéma agus dúirt na daoine bhí cinál coachálathe folána agan agus dúirt siad is onan an mothúáin a bhíns ort nuair chatar amach as léag zoomú agus an rud dá dórlóg sé cinál sa fearhéil. So tásúla go go tú chat go thing. So Céhí ó an banrín Eilish. No, on a sin mar stripe. ní hí. Behoordm na fragri áil socha. Delia Smith ní Comhrá. No, ach tá sé cinál cosúil le hí. Audrey Hepburn Níl an grúig. No. Ní hammer Thatcher. Thatcher. Thatcher, Margaret Thatcher. Oh, Ní ha ach Yeah, tá bitter. tú cinál. Bhíonn si gobar sa Oh, réim. Liz Truss. Lynn Truss. Ní ha ach tá sib sa cinál garmacha. Theresa May. Ní ha. Bhí si go mór a méil an phobal beidir cuaig bliana ó hin. Well, Cuaig bhí si bliana. méil an phobal a gcónaí ach Sa folletíocht. se. In gheall ar fiochttas ar le bhí si. Hillary Clinton. Maithú hain?
Oh, wow. An bhecin si bhain é. Ní ecin. No. Wow. Sin é. Ní ra sin éisce. Ó cé mo gine is Douglas Tahida. Ní ha. No, Salvador Dali. Sin é. Mahu. Ó cé mo gine is duine man íseach. Tá bar grúige do dhí ceapan. Ní nós duine mar galam nó ach ní Míhall ó higén an túrán. ní ha. No. Ní hol. Charles Nether. Just running or sitting on the Kusa. Tá dúirtú? Charles. On radio. Yoda. Begur dul siar trí céad. Yoda. Ní ha. An Jolter. Jolter time. Ní ha. Charles Dickens. No, ach déir an go sé sa ré. Well, beag an ní sin an sin. Americánacha se é. Ó Mark Twain. Ní ha. Uh, Tá an dúir mé led óhórdíobh. Yeah. Edison. Tá áit Americá anam na ina dhéig. Duine mór Washington. maithú hain. Oh, George Washington. Ah. Bar grúige simú. Seo Rupert Brooke nó Céile Tamar sin. Oh, sin your man. Mescal. Ní ha. Is Telephone. Oh, bín sé an is far green é. No Yeah. far granúir. Oh, Rosenstock na. no. No, ní ha. Americánach eile ach do bhunna na hairan. Tá é? She Rua. Tá. Okay. Tá so- sin air. Conal. Conal O'Brien. Conan ach tuaigh mé an puinte. Yeah. Conan, actually, yeah. Cuir Sarah ar an móthir ceart sibh ach ní bhór sin. Yeah. Oh, mo gwine seo tá sé anna Putin. Can dúirtú? Putin. Ja. Okay, he Imelda May. Gaga. Ní ha. Luigh tú níos luia í a bhara. Oh, Audrey Hepburn. Oh, yeah. Ach tá si cinál cosúla Amy Winehouse comá sílam. Yeah. Oh, shit, Amy Winehouse. Á rinne mé deir gur siú jokes. Amy Winehouse bocht. Yeah. John count déirnach. Anishin Johnson, no. Charles McQuillan. An Asian Brendan Gleeson mar Donald Trump. Ní agus eiste glór déir glórdíine gohfuil seo cosúla Trump ach ní hé. Boris Johnson. Tá an inscin mí cheart agus mar hálín. Oh, shouldn't you run on German? Karazande. Legrand. Oh no, Merkel. Yeah, Angela Merkel. Ní hí agus Polator í. No, ní heshin Theresa May. No. No. Tá ceangalecí le hair an ceart glór. Brenda Fricker ní ha. No, Polator bhfuil ceangalecí le hairan. Americanach? No. Do you know? Mary Robinson. Ní Yeah. Mary Robinson is she. Ní creatum gohfuil mé treéis dolo Donald Trump go Mary Robinson. Beg anna bhaint aici le politík na hairan tuis bhfuil coní ar hí ar an Ián seo. Sin led an for. And will she Satevo yes? No, oh huig. Ó thuig. Oh, and Arlene Foster. Oh Yeah. 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 She need go kin. Ach tá sé anna cosúla Trump. Yeah. Oh, on rud sin, yeah. Anna Kasul. An Oh, taobh. Gohor have he makes. Oh, Barack Obama. Roddy Doyle. Oh, Dalai Lama, no?
Tá tú mór ceart leis an Dalai Lama ach an credit Oh, Gandhi. se. Yeah. Oh, mar minute tú bhí tú go mór chun tosaigh an sin le sé faointe. Oh, Hey. little victories. Fáin go bheici mé an féadlam can tá sé tágaisteach. Yeah, Hugh min san fá sin hogad ar WhatsApp. Yeah. So. Seans go mar tí cheint ar an phone. Beidir go sin níos fear nach ra mé an leir ar an leith leiscéil go an sin. Tá phone cuiomh marmh nachfuil. Tá gá phone. Yeah, so Hugh me go an dá phone. Yeah, tá sé go leis. Glas sin? Yeah. Yeah. Lei sin nu tí car. Yeah, sin an céad ceanna bhí an. Dar cean. Níl mu an éon close an. Oh. Sin nu to RTE. Yeah. Sin é. Tá sin an nucht ar sé ba? Yeah. Yeah. Sin rus na raon inis, na Yeah. Sin seanna legan nó Sin an ceanna daine bhí ar fáil ar YouTube. Rála mar sna. Can go mar. Fair City in County Farnham. Tá é an cean sin? Fair City. Sin fair city. Fuair go mbeidh sin rá. It's in the game. An cumlah nar intííach an ceola ahrú agus bhí raán. Yeah. Ceanna? Sin nuach igen quiz igen? Ní close an fac. Fuck. Yeah, social media. Ní cloisian tú é? No. No, ní close. Oh. Sin buntáiste óhór ditsa man bhfuil aon den eile an faci costal. Sin gur chomíocht I gceistan seo. Na daine agriín ag bháin fáin siad buntáiste gáin. Sin é. An glisin tú sib sin? No, ní cloisian. Cloisian fuck. Beidir go bhfuil an volume ro ísio. Sin? Or Yeah, who mar písa da an céad cuiigta. Ní mu an éon close an is. no? Sé grálam an seo go féadlam. Níl a cúpla nó mé trocha goin. Oh, Tor mé ceanna. Beidir go bhfuil sé leis an cloisian sib sin? Bhí a gáin tá se an é seo. Well an cean eile tuair mé nódíh bín Miriam O'Callaghan ag gobre. Prime No. time. Sin é prime time. So cén dúis atá le chót dominis. Is féidir leat an céad cean eile an agra. Talís nive na Yeah. Vís Comhrá liv sa grúpa ina raibh tú ar an luúan cuiomh rinnemer cuéile dóracht lá agus rinne an bhútóir idir béir le agus gcuilge, ba có ranganna crafts a chuirsúil. Oh, se. Bhfuil gcuilga go.
Fig sin an das. Vi me mar Harlín vi me kaimple dinne an jov déinen si ní listen ken gwelget her go me felting. Yeah, ve se sin simú. Agus dirt ní gwelgeki ach dúirt si gonnénig si agus déiten na atangur. Mar tugann sé sprid nuas a grúpan nuair táú ag déanú rodí mar sin. Se. Rinne mise an iasc an bhásach seo sa chvéile dóracht. Brad an fesa. Agus céim duine a degradation? Bín si gobar le Heritage Ireland. Agus beidir gonnénig si so an chvéile dóracht an cin an special dóracht atá nó déanaan si rudí ag. Agus dúirt si go dúcha si ras chun ciseán a dhéanamh linn ach níor tháinig. Bhrálam se. Tá sé faoi cuimarcha Heritage Island agus ní cosníonn sé feic. Tá duine i ggéchas ceapan. Hí có fád a thug sé sin óir. Tá seanna siimplí. 3 ceathrú uaire. Bheadh sé sin go má ar láil lepóric nach méach. Bhí si bhír hí beag nach gach ceann a dhéanamh. No, bheith sin anige. An gcuir tú a sunraí thugam le bhara? Níl sunraí agam sé ach joitú sa leirla níd. Okay, trí an leirlan. Agus céim céad anna bhír? Bhí sé anna hippie, bhí sé anna simú trí sé stólam nó Terry nuair a d mar sin. Agus i gcuige a cí óir. Bhí beánin gcuilge cí. Tá si is fear mór I Gildara. Sin an cinál rud atá bhain ana chur na daoine seo ar fád bhfuil gréid acu agus bheith ag tuairt daoine de chéile óna. Agus tá fearr scríb sé doctúracht ar áit amnacha, log amnacha I Gildara bhrála mé cosint. Se, mar tá anspéise gom sa log an céhí sin inis. Ní lis gom an bhfuil is a go siobháin. Ní lis gom. An dúirtú go scríb sé leabhar faoi scríb sé doctúracht faoi log amnacha. Scríb sin an tráchtas. Ja, an tráchtas I Gildara. So bhíoh sé sin anna simú freisin. Se beidir go méid mé an teachta ar lína. Tá banna íon mástrucht ar an ghilge Gildara ar an lunaíocht sin agus bhí mé daghfuil é ag leir an tráchtas wehí ach bhí siar daintíar. Ach bheith sin simú a duine mar é donnéananig sé caint faoi bheith sé. Agus tá golóir starí I Gildara agus I nás na rí freisin. Tá. Se bhfuil bhrálam é mátáonn swinoine bheile go a bhir a chlúisteáil. Sin rud a thuach isteach daoine éasta, díal ar scór an ibre ní thuach sé isteach na daoine óga. Se bhfuil bheith measc an anna tócha. Bheith clína tá tú Agus á sibh sinnar sa fad má sibh. Raibh tú géisteach lena bhíorna. Agus bhí méid déanana bula faoi thuir ar na tíonar ar fad so. Well, gur míle mágah tá céadrám eile ag tá isteach inis, but tá an bhuaigh díobh as páirte lecha agus. An raibh dína ag fécintarí. Yeah, yes, tá sé beir ar YouTube so bhí cúpla ag brathnaí agus ag bin san so. Tá sil go mééis siad beidir mééis na deaghilh má control le ruí agra agus tu mar sin so. Slán. Gus go mágah bhar de sláí liv. Slán mar bheith mu dagfáil. Slán. I'm not talking. Right. Look. You good? Well, hello. Goodness the thought too. Don't know it's like fever dream. Need credit go Yeah, Tom. Oh my god, like Matt. Chalk of Bio. Oh, Canada. Ottawa. €3 sa froca. Oh, €3 sin go bra version. Cade. I gcóí ag déanamh buna díobta ar son na cúlachta. An chalk absolutely prayed it in use of a Ganzi more agree taslim. Oh, gayal. And she for Swala.
Yeah, gaiir fuair glóir. Yeah, but in near mar chocolate shotting is like we mar agus an lose, so you're in Chasser Shield, so yeah, Gary D-row with her. Kun is mar bhí bailachtaí a slash an dú. Yeah, vis go ma fi mé molecule don ober inné agus an sin, yeah, vi deart all am sáil so vi dinner táile go goin just na silíní an Saturn agus an sin vi like appin táile goin an dénach so fi das festival agus Mas an táileach yeah, de ná ní bhí hard running mar sin so yeah, just. An ruir de go dunneocht agus ní. Yeah, bhí sé down bhí sé fánach le histí ihe háthir agus sin má déna go so yeah, just. Loite ní chum go mór sáisiú inis. Yeah, tá fián é rang a trí agus tá orla san ní an móra. Rag a tree. I know, yeah. Yeah, tá sé mad, but tá an dislikes inis so but tá sé fá like annachún a bhin scóil like tá go hálinn, but agus tá sé fós ag tuairfing ghilge like cos níor ceap mé go sé so yeah, tá sé couldn't ligan dó dhéanamh fá. Just feici siad like is so good bra kind of nuair hééis sé an man school like tá sé fá kind of cún of má sa scóil nó sé inis like is scóil bheogatá in so tá like glór achchaíach and stuff mar sin but yeah so tá sé mad yeah tá sé just like bhá ní is like mar seo like bei orla sé Jeremy na saona. Each co-glote. Yeah. Well, tá orla, oh my god, it's absolute, like independent woman like just ní hogan she like just ní hogan she ain't stick o ain't in it like must really go to get run me character like Jerry she laughed like she just like lawn the like I don't know just she called like fire in her again. An éan si céir an ar chuna sa bhemar sin. Yeah, ní okay. I think bhfuil to like I don't know just a bit mar like an páiste óga agus just yeah tá a má mar sin comá like like mó grafar céile like tá si mar sin comá like domag duine an a chuisteachar hí like Jerry sí lei so yeah so could mar tá me Montreal well no Ottawa okay but Bhí sé Montreal no bhí Montreal. Okay, cool. And then as an ganar chusa Ottawa. Ar an Saturn. Go check no bhí me sin Montreal freisin but mí san Air Force fa ceir clé go fan. Okay. In fear. Ross. Gas. Bhí cinál stras agam leis na hetaltí agus obviously it's the prize bhí ann so bhí me se like bhí mad go surprises. Surprise, surprise. It's bralo surprise. Yeah, I think you're bra in and mar group surprise. Well, do you know what Kate Hosig on Trenching? Actually, beer. Actually, you know. Yeah. TBO. So yeah, be curve McKay actually Erchial. Like Aaron imagine so could be do shit I guess she they were like okay Tom can do an airport if I'm refused tad actually cur ceal I was like Isa Christ so Curve Laker who August Kershid or actual LMA up she bioganí ní slúthe ná a agam so okay Tom sweat an airport and nish agus sin hu mé straach agus hu mé go an desk mi ceart oh no we made Ross I was just like yes aníam na dána sin Delta VM vi me se ge to Air Canada like the far coach he was like this is a United flight and I was like ní me get to United anchor I was like hey ní sin Air Canada he and sin I was like oh god yeah so then we yeah, she do not perceive me. Yeah. So I mean, being a heterosy eat vein too, like like na echelon on bioger fod ní like wellers like the tin cans like tin cans yeah. August, but we make fun to Montreal. We will on Etchelt o Montreal go Ottawa. Oh god. Just go yeah, no. Came back to go actually go Ottawa. Neil Ain Etchelty Deeruk Quig on it's all like on Canada like yeah but see tá she kind of knows like you know an astral gurbe like Sydney Melbourne like na Carca is small but then tá like Canberra like shin on pre-car like shin being Ottawa shin fear yeah man though come on guys yeah but I like touch in like shin mat agus ra agad sa Lucy no yeah okay yeah so
the coordinator just yeah gadíra yes onas muid like soáile ag an am ceart agus commission agus bhí like surprise agur agam ní sig Sinead céir to be on like it was like onas gomioch muid soáile ag an am ceart way you know I cap make with like ag done walk over dinner or cap maker canning to like ticket done Victorlin or really and this is like oh yeah tiring of us like better Kuig done surprise and I was like okay yeah I'll be an am ag ahrú like God because I was like tell my folks in Montreal I was like oh god you made me carrot yeah we should grow you like one surprise ní Stainy actually no Mark me yeah ní bhéanana a bheith ar an duine like bhfuil is acu faoin surprise ach cai she like really angry like as you know it's like toss like bally efeg in airport and stuff like ní bhéanana an sin the end of like finger bra like you tore faoin like intas agus and you know like being the surprise shack some surprise angry what are you doing yeah no take him this you're actually right we say spreel galore like I say go to Jacker Earth though because we're like is they sin on post is Jacker not Q and be although as a really job on walk is just like if we were like cap is great to like post a lab and no like Tina or generation we're just like okay like, like Aoife oh my god, be my friend Mation Struss or like on Ancient. I literally near right I was like it's given stop to a goal I was on Lua because I was just like no ní mé any facial and then we actually fashion because we were obviously tomato in airport tomato oh my number you know so I was like oh near hard like tomatoes like Cardi and then I was like, okay I need to cop on stop to like a hook to plug like you were fine I gus bin there beer like na club and do like Manny ha oh my god an equivalent so beer in fog all Lua rain nose you know but like Irish like they're talking like we real such a year like because me like near Latza on surprise it's like Aoife VN so we two guys a year when all done Dave you know on agus ní germí le dinner because like we mission Mahoney le duels agus ní me an ein order all like fi sin Jacker like because we may like we couple or that I was like we made her like oh no squealing me on our own been on road Stracker and all like a command here and so we post Stracker be sé spriel come on because we made like show takes and with mom be like under we made on Larrett fui and be sé co-granver like we should just co be doing really she job in skill because we ní bhín clúdá ag an stuff bhín méid tarsú le rénos but I really she on job by really chocked ag Megan I'm just going to read fi on surprise I mean we should get a Jacker because like literally we Michigan Lucy Craig we were like literally the Machuta mar show like so Neil and cinematography they're out I'm close such a gloucha on co-grammar it's like Tosh say like you know dear and shooting all stuck and then Tom would like short barrow good okay I was like Queena and then the phone like just hitching on camera I just thought on the fact all weekend it's the runner bad oh man we should remember so shit and crack I like to be follow glory content than Lana Sin an tain fog is just complete your pod is like content Fog mar seo like Kate Fogger what's a lot Curtis Talk or explored full breath well Lana ní bhíon aon rudder she like an reeve so it's really weird like what it's bragging legend of like agus sin rata níl aon rud gur mac gom very god so I mean grant you know me air for Bei tú an leir faoi ar an budcréile atá nuair gin a ríis i gcéin seachtainna I know kind of Russian where like oh yeah but also like
yeah, no, ba mu dhéanamh nocht, cos Yeah. níl éon fleán an gan nóinir, so Yeah. An jazz. yeah. Yeah, lote. Yeah. Yeah, so lein Academy to Comhrá. Bhí méidir chun rag bhfuil rang go mé shocked ach Oh, ba mé yeah. an ag hafid in the sin. Yeah, exactly. Sin tau. Dús rock like dóigh logan well. Yeah, Yeah, Doig. plug. Lá ar fád le go bis grant. I'm Christina. Yeah. Agur leit jazz like snégus agóil tú sé air in times on céine like you know Yeah, honestly, sé an just. álaithe. Yeah. Mar orintid like tá sé gas ag orintid just like came po my phone cin all cue and I'm like, oh, tá gatain in a gola. Yeah. No, Nuair chun tú absolutely banging tweet amach agus ní ein Korea. literally. Caiú iad a schedule snéid like the character it's just like Yeah. Firearms like needs to be a hockerú dear the cún to start yeah. actually Anthony mar orintja bean keen banging I go agus ní IT Yeah. career bit and I'm Yeah, like, can here. And then I'm like, oh, so I got in the colour here. Yeah, tá sé tugur mátan. It's definitely not Will and tweet of us like no way. But then oriented like on our Dave said being was like oh it's like can cute but then it's like no tá sheets in like sun over no like folks in the Yeah. Yeah. not like chat or just talking in a game group but like Yeah. like, oh yeah Yeah. Shit, Yeah. I may come pick your luck. That's all I ain't. oh yeah Oh yeah. vi sin a bit mar job comes up but Be real. But character be real in the well girls a hooker. Like she think of Actually, near talk me let me be okay. Sorry, Cupid pick a hog on this. Let me be real. So how much fun shit. I guess she encouraged me rudder and laughter. Be fear. an great to pick hogum sa al cos bu min nation her Twitter snag. Oh, Thomas co-grounder. Ground war. So tá conna sa A habal an dwait nor Yeah. tá sé Tá sé úsá, yeah. inis share yeah Ryan agus Sisters. Saval Saval. sa confirmation cogat. go halls. I encourage the group chat. Yeah, just Kirby's for sure. First. Oh, trying to sin reef or snack. Way. Came far will to Ní Lurg. Ní maithlim rewished. Okay, No, they it's make building it it. laugh on it. Oh, Nach gloitamid Hamwich bio an chlocha. anig gloite fad. Aber Kirkester nuair again the buska. Oh, yeah. Oh yeah. Sean's go or off a hido. Yeah, Dirk. Yeah. When my refust movie extras. Oh, Jess. Yeah, tá si de Kirkester an félum teach go Kilturnan cáhfuil sin. Obviously ní féidirlam ach níl san cáhfuil Kilturnan. Kiltiernan. Kilturnan? Similar. Especially now from Cleheavy or Oh yeah, bhí sin rá. Actually, I think Oh, giving yeah. English. Oh my god, tá sé Oh my god, Curly. GeoGuessr. Okay. Yeah, so tá app on ach tá sé níos fear just an ribra like you know like URL GeoGuessr or whatever. Okay. Agus basically like go bunúsach tugtar like a Google Maps like you know bio dit or not bio but cur like Yeah, bio. bio Yeah, like land thought you landed an átig and randomach air down. Okay. The maps agus thart dul timple agus Ibermach céin tír na bhfuil tú agus céin Yeah. tíir sin. Oh class. Oh Yeah. my Tá sé God. óspriúil bí mar literally á immertir fá like I say true or tree or big rare agus tá quiz na agus gachar docu ar an sih chumá agus is fé like bhí ceanháin do bhí tú an just like bheith like lona hen éan so Okay. like
was just bóhrín agus Candice Jackra. bhí sé actually Jacker. Ní sé go dún eyebrow má cé Like Guatemala. Yeah. Siad what is it fórsib like Guatemala ring fórsib cean a bhí Lord Tira. Yeah, in Éireann. Kinnegad or something. Yeah. Today. It was because the industry, I'm like, they just didn't, there's an ein Hyundai. Literally, just your phone random because the fair amount. Ceapar like muoineán a bhíán ach like Port Larga a bhíán. Agus dúirt me sé grá sé Google agus sin ceart gom. Bhí an ceart agat. Siofir. Dúr gá rá. Gra me sé ceart. Not bhfuil si like mórtas Queen No, in Anchor. Well, we much kind of I like Kayla. Yeah. It was kind of like you miss your name to start. Upperburnia. Okay, yeah. Oh. Yeah. Agus Féidir is Féidir running in either Harja. Yeah, mátá like I now, don't know Harja agat like Candle le a chuútas no Peyrod like is féidir dúchlán thuirt do chéile. Cool. So yeah, by her inching of tá sé actually co-spiritually cai tú trúhanas. Oh yeah. The cartoon immert ag prink sagan. Yeah. Co-spiritual. Oh god, yeah, can't forget. Céin dátíúil sih sáil den nula gals. No, well school. Oh, tá mé sáile ar an seachú lá ceapam. Yeah. I'm just sáile. Yeah. Yeah, yeah. No, but Tommy dog London ar an optú go dtíon dethú, so ba mé bháile ar an dethú. Okay, cool. Fantastic. Cool. That's all. Yeah, by me Fingers crossed go mé action in like picked an uachtar when like stálig and Staulig Aberplatter. No. Yeah, cai sé Torland. Dare he mé le a crystals é on iscatar lo. Yeah, go dtír. Le roi mé leis an ngealach. Yeah. Húna bhirtún. Capitini gur actual like gal teammate. And you know my time Yeah, you know what? Na hangel an sin dún. Yeah. And will plan got done Tranona? No, tá ar seo go dtíana seacht agus an sin tá cluthe soccer ban na hhéann ar siúil le a hocht, so tá siad sa playoff don current down so tá sin ar siúil le hocht so yeah. But tá si really costa an bailach an Iron sé, so bhuaigh siad an céad beilte den playoff is dócha bud an sin tá trí cluthe ar siúil le nocht agus cibé fuair a aons an tura is fearr I measc an trí cluthe tain siad in the stock, so déadach éan like bu cool all agus bucant agus an sin like déadach siad like bu a 1-0 bheith acu, but an sin má aon fearin eile bu a like do not tain siad in the stock no fiú dom already mas rudiger co-score a taréis no canóméid idir fear nóháin. Like basically she an fair on clear a vacant listed the no canóméid like the shakas dull a shock an pressure like the she she really cost it, but like I was telling like a Lord or Dini toward Macquarie, but yeah shouldn't like so she vacant cahi she'd like turn his far all na an doc ella. Wow. But few more ma highland she no few more ancient her it's far so sin just like Cundulastock own quid orbuck de current and down, so like being confederations and stuff like sin, but in sin tá like tá sra electly or shul either like the confederations are fod like not fine na fair na treat, so basically dogs you know astrologs new hail because give her to like fair net on Ash no on Afric no over you know stuff like shit. So folks like did a chance to occup but sure like and play a small occup like grief. So wow. Yeah, I'm really excited but also really nervous quick. Yeah, Agus how much immer an I K in you? And Halban. Yeah, but see on Rud not so sheets and kind of my favorites ní smó. K go made like ton very guy and kind of our co-score or have like in the rankings and stuff machine, but the aired hate like on like Gerta of Aku like couple shot in news, so yeah Neil touched double shock my underdogs basically, but yeah.
Yeah. Actually honnig mé an scéil a reinú ar de scéil instanniuús fi an bronach gur sé brenne den cura ceist ar reinint cholíní. Céin tanatá ar an imróir ban is fear leat agus bhí siad le ní lenig go mar duine. sin cóbrana. They're like, well, I got ein van in marine sport. Yeah. They're like, no. And then we should learn if we like an go gacher le bucally gwyna like colony we should learn if we like like mat on a bucally gamer to space low a bit like niece larger Lena Kayla niece kind of like Gareth Lena Kayla stoka and then we should like you know the pel nagali need like Neil to end of like to like Neil to more tag volley of low because like Neil Corham and then yeah we shake them up but yeah Brona but Maar Imrian Nicoli Nishan. Yeah, Imri sport éagsúla, but we should raw because Curry Kester who on sin come out like an Iroha Austin sport and gap into Reeve especially we should father raw like no like you know Neil Reeve couldn't stop a veg gamer you know Tommy Geary down Droig like we could be kind of one she was like oh like Tommy Geary veg gamer like do fearing like pelling the hair and August like no the Chelsea no Arsenal no drama shin but then Hana Road and East and it was like oh Irene like Quaga Fungay de colony so that gamer sport when I'm going she'd fit heavily in dish so yeah she mad yeah I don't know and this combination Quaga Fungay better Gresham is urgent but yeah been a crack with that enough yeah Tarly and she though like it's given them nervy mace of school like Derek Anna Houdini as in sport Derek my ass dausa stupid nervy mace of Shauli and I've been on Kenna is massa I run away my hill real yeah but we mission mar gain because Derek me asked like who was sport and nay like Aaron Manskull because just you know like Aaron Manskull being like oh just like nearly roll bothered but like the off Aaron like chin near ill there who like girl me asked like and Kayla yeah I think near talking to the Egorgs happened to like tussle swim no may bothered happened to near talking to the Ian Foster Gavil he to her shin exploit Aska but he higgin to mar Egor knock but also like me to where you go like knock me the heart mar and gain out agus two niche in it like being to like if you're niche like the Michigan Pell agus by me soccer like Sigevra agus just like Neil may like ni hagra me on athlete revernos but like just Neil me now and like nobody can ever you know this be made like near me nation like she just like boss like it's like Trace like train all one beam she like ní bhí man an boga like another gun whereas like ní bhí an five agam like great so yeah crack yeah in Marian yeah Bí mar sin ní rang a days fresh and like an ladder gun and Joe yeah like few I think we Lucy Lum and I was like oh my god can't fuck with like pee in my hole it's like the muscles like in muscles like scoffrage oh lads need this come like rinne my dermid grey muscles are la agam you know on quishin yes but then it's like you know modern day girl being like okay fuck what I'm being and it's like near animation team just like yes Gadira yes no to like crack out chun san nachríon an chirp Ní bhíon cógan mar déanam dárang ar an déirdín agus an darcin is ran house agus ag an deire déanaan an múntúir cooldown ru go hálan mar tam trééis gá rang aon a fún am sin so tam costa just like is smiderini agus bhfuil tú buil das ná an snéid ansel dasú catch kind of amateur but like yeah tá ag freistal 3 rang an aine seachtanis so taim chuig rang hip-hop ar an lún agus tá sin kind of hip-hop tá annach tá cin líní smuile agus sin ar an déirdín freisníim ar rang hip-hop tá níos scopi agus bíon an ceol níos má bunithe ar like rap ceol ina dhí sin ar an déirdín taim chuig rang house agus bhí méid glurg rang in a house Imália clías ar hánig mé ach ní ein cean ar fáil. No nuair hánig mé seo agus hánig go ra rang in a house gan bhar fáil an seo bhí mé cosásta so sin an fág mé frasar 3 rang an aine seachta. So literally from 0 to 100. No tá si an agus tan na múntóir gíach agus tan na daoine sa studio goálan agus an tanmatá ar na de flavor factory. Yeah, speech rug Matrix like
But yeah, it's even me. It's brala me. Ba méid secht chuig rang house leat ar an deirdín. Tá mé choir bhí se chuí mar ní fém de Nobby. ach ba se real so Tom Yeah, very cool. yeah exactly Class. yeah Real. Yeah. Whoop. By sé around. Agus it's like hippy dippy character Ian Moore. Class. Agus Perfect. tugann si ólas stit faoi star an deag scaróid. Oh, cool. Nu dún gur tháinig house an tanam house like an ceol agus an deagsa ó warehouse mar sin an áte na kosherí ar siúil imreachtain agus éireach nar a buíoch na kosherí mór seo agus like an deagsa seo agus tá meascán de golóir deagsa i house margheall go raibh grúpi kind of pobl agsúla ag bula lena chéile sna warehouse seo so bín chunker like Latin le feáil, bín chunker hip-hop le feáil, bín chunker fiúna roller skaters. oh cool Like chud na céimena. Just greibh siad ag na kosherí mór seo sna warehouse is móra agus chéile break dancers, b-boys, bhí má bhúntóir in a b-girl, which is class. Communication. Yeah, so b-boys agus b-girls like break dancers. Yeah, so bhí si in a break dancer Solaroshi in a house dancer. Sinna rouse Ní leis tú doctor b-girls go minic an anchor. Yeah. Like an us just b-boys. She's like, yeah, it was a b-girl. I was like, oh my god, it's like yeah, I don't think an arty inner that lin, but if you an spatial, agus bottom an creek and she lin fee star and Dagsa agus Gacrid Martian. super cool Yeah. Comic pencil obviously. Sorry. Ní ra tú agsúla fragra co-father sin probably, but Fortunately and cashed. no tá sé arouse ar fad. Tá fósgurí teach ar studio dhéanaan like rang na ballroom agus Latin fun. yeah Bob. Agus ceapan gur hamán mé haar studio ballroom agus Latin cúpa láhin ar an mós obviously not a mission mar ní hamán. So ballroom sa níos mótáide universe sin mar bralam fila ar an déis a sin comá. yeah Bhí agad ar bit agam, but you know what? oh no it's few though Ba an gabhar fáda an seomar an ggéireach. Yeah. So Yeah, kind of a good deal of the intin. Yeah. yeah Bhfuil sé gáir fórin sin nó chun mar sé? Yeah, tá sé gar for. Oh no. Yeah. yeah tá sé cinálín like tá sé ahrú ó lá go lá then nach bhfuil like Yeah. yeah like in é it was for glóach new ceapan go mai sé like shock day came agus amórach ba sé like ní game Oh yeah. se asach Gearing go mai shot an seo ag tú smína saona. yeah like dear tá sé mí sa fiú for sin. Yeah. Gearing. tá sé yeah tá an cill yeah an cill pin all in ucht atá an is very like Tá snacht ar an malas. crisp you know Yeah. níl dampness on An bhfuil aon na lead agus dom clína. Dun gebre. Yeah. An rudí an ná so like na ri mis an kind of be fanachim agus can made like quota more like dear hin gané sin anam agus just like narrative layers of it agat mar like a reach like cause being on garhu to hear so like going to be into like on a unction leis na layers so just like a very lots really went so like by like thermal already mar sin agus sin like ganzi agus sin quota Jack is like an quota more agus yeah ní let's come so like ní raibh mór an snacht in Toronto bhí cuid de but like ní raibh mór in de so like kind of kind of like le boot she like nah can't really like dar over in was my gon like boot she no in mar sin hanach but yeah I reached like kind of rap mission nach gosh like better like keen like for ishke but like ní go make it all war no mission so yeah agam swalegs by my history a hort an seo. Áhort an seo iad. Yeah, sorry. Nuairtá an seo ag dearna mísa so. Yes. Yes. An bhfuir marín ceist. ní ceapam No. Draw face a glantory well done. sorry drug face a gwelgad eile Yeah. Sure love. Here's we ma dhéanaan with a good tag is even a good tag. You know like on Nishan fish on YouTube shin
Oh yeah. The get to know me tag. You know, really hard to Oh know. yeah. I mean, or no, best friend tag. Yeah. Oh my god, we make off I need to. Okay. Tá muid is an Something fucking in- tag atá It's like hashtag yeah. kind of. Okay, by Shisha Sprue. Oh yeah. Yeah. So it's just a good more question. Yeah. Okay. Ní by Conis, ein rudder. Conis, Shock nerd. Conis agus Cahan bhfuil sib muid lena céile. Well, sin scéil an Yeah. An renomid Bert ag bhar gach ceann. Yeah, Yeah, it's Yeah. probably nice. Yeah. Okay. Clean agus Alson, that was so random. Yeah. It's not as if not well sinner. I'll say on Gator go mar gar like an ogre grammar lady like vi mar sarang héine skating like done chorus again, but I think on Gator carried grammar lair and Kayla not queen like Clara Radio like Shane Yeah. like because I know we like Nís Matt Nagam aber Kevin agus Ivan now Yeah. Earth agus Katie so yeah been on Ní Cuiveanm said like in Cade like law no game like no made gur cost Mary but like Yeah. kind of like tree Shane Yeah, it was treated like it's equivalent great to Immalati agus Vitosa like Vitosa bunch leis an coolach cave near a misha like Yeah. people rod but near of mayor and Gwisha get on Darblian. yeah Same girls. With Same. then see on I think on run now because like Rinnemar and Clara Radio so dar semester si Calvin so then we got in a Irene niece like carried you like Kayla do you know like Cicade semester like do you know like Nadine Gervin too low like freshers week and then just like Nia Turi Breesheet like no like no you actually really carried you low I think the carried you Gamula too low so dar in a semester Cicade Vina right or Shane like Tajesh niece far go make shiv like Mark Harja doing what are Harla doing it Yes. No. Yes, it's coming as a riddim in the Gabbery. yeah Gabbery gaiidecha. Bless. Gabbery. so I have like Octa ar na Gael got to be cougar gonna Jenna of Gabri like Yeah. Do you know what Thomas should hear Grippy more and yeah Oh. I don't think you made much reeve like Rod Ian of like just like didn't know Bertgun. I think go learn like or fought like Rod Ian of like Mar Groupa. No, like Mar like Yeah. Either find you Octor no find too whack. I was Gomininic fine with whack. Yeah. I mean Bannock. I mean, okay. Okay, so no Kensha. Yeah. Oh no, Danker she is there Kayla and Ain Focal on. Ooh, okay. Gas. Ain fuck Laurent. Okay, Dane which clean or do square. Okay. Graber. Oh yeah. Honey. Nah. Yeah, funny. Gal Goyrok. Oh, cute. These gals. What is Monashin? But Oh, like, yeah, yeah, just fuck Laurent. Sorry, and I should no near I should have thought it just Neela G. I was like, whoa, but no, you're not. Oh, Honey. Okay, right. Sinead. Greenver. Yeah, we don't. Greenver. yeah, I thought actually on a Greenberg. Yeah. Okay, girl. I was like, boy, green. Yeah. Like mostly like it's probably me Dina Russian film, but me higgle. Well, chicken cocktail Claire, like Okay. I think like being to on like fiasok, like being to like you're like I know Sean needs more not fucking one, but like being to going to give like fail them was like Yeah. I don't know, like, like yeah no being to you're like Tishkin dollar like Roddy Exula and Hammer Fat yeah. Yeah. Smart go mission. Arms of fuck Laurent right now. Yeah. Oh, Jack Yacker. No, Yacker. Come on now. I know, but I just not like a mate. it's three Oakley Chance the Rapper so it's tug of war Glocky Miller. Millicent no. Glocky Millicent. There's two green verse. They're not the ain't two La Lucy like Chantal. Yeah, but Tani small fruits. I thought I was again anyway. Greenberg, Anam Bath. Cara. Yeah, Anam Cara. Oh, Jack. Okay, I'll Oh no. Doom Stuma. Yeah, we make like sucker hat a roll, but as in like your favorite brat earth. yeah, Stew. sin
like to or no like dílis oh, rá. I know. Aw. Yeah, dílis. Fun clock. Yes. Fun clock. Yes. Yeah. Like it's made like a goni brat. Yeah. Yeah, it's bralamation. Fun clock / prawn taka for sure. Yeah. Yeah. Agus agratha. Agus Yes. agra. Agra. Manala. Just mom. Bad bitch. Mom. Mom. Mommy's fun. Fun. Literally, we should like or click it. It's like Colleen, it's Be and bird talking in our gula. Oh, gas. Yes. Lucy Lou. Lucy. Yeah, I'll go Eric Duncan. Yeah, also like green or Hank Freud. greener and like a spreel. Aww, Yeah. Shinglesha. Gal Germa gals. Germa. Darfuck. Okay, that's enough. That's enough. Okay. And Brad knowing Mary Yeah. in Cianella. How they on Inside Joke is Farland? Tá glórag when I feel. Tá anna chu den. Bhím ú fásigh swinine ar an ordaí seo. Yeah. Like mention just imagine and then Yeah. hardly like Yeah. near there. Be my conver digging her up, but actually I don't think her face on me are on. Tá muid ar ardan. An film sa bhí sé snéid. Ní futa. Tá er fad buin slash an joke or seo. Like Oh, thinking right. her fad is, you know. Kermid super big. Yeah, first group A. Screams group chat it was Derek May and feel like they're all. Okay. Seo go grander. Ba gachtain Alice group chat like What? relevant Relevance? Okay, Shulta. Yeah, it's Major sin raw. On Fader? Yeah. Yeah, no, ní hiigi ein den ala. Yeah, okay. No. No, Dort dinna igen an focal pizza go hashtag nor bhí sé in or go lúder, shall we say. They know she knows she had in or go Yeah. lúder. Yeah. Agus Ein or émuid an roin to dermuid. Yeah. yeah. Kate from Gaiden ní féir lom an cén seo a scríb ar a leibh mac bud is mala mé. Maithiolan sé. Ní am go an cean sin ar olalas agam sa caiid an égannéis a bhíú dom tá séní. Walk to Mamma Mia. Yeah. Oh no, yeah. yeah. Oh sorry. Yeah. So Yeah. it's got Latin McCullough gals, Latin McCullough. Yeah. An bhfuil ceanna le gon caihfuil, but just gwimid straight star with Jane Verhu. Yeah. Yeah. My Greece never Brenny na cool Yeah. Be mar goni din joke na. Yeah. Kate from Gaiden like keen sna chats like Yeah. Yeah. an animator chat messenger. Oh yeah, since I joke in. Wait, Carter. Cross Nika, I actually heard them carried me out. What did you hurt me? Toss Knock. Mad Spoon or something or Again, was Yeah. Matt stick. Was it Mad A Spoon? silly spoon. Silly Spoon. Silly Spoon. Silly Spoon. Was it an emoji? It's probably an emoji sin leis an changa amach. Same. Yeah. Trying to recreate. Silly give you mood. Yeah. Okay, Cashtala. Castella. I feel like leis na favourites. Like chance nach my shoe drawers or more chance. Okay. Cain Ashtor a bheith mar as an clean Lucy Janaid is gan. Mas er é greisih, you know, ag déin of na cíntaí sin is gan on. Also she loved like Anne Hathaway. Yes. Oh my Anne God. Hathaway, definitely. Cage fun game. I think Agor Sinead, Amanda Seyfried. Yes. Yeah. It's more an honor to block election. It's more honor to block election currently. For Neil is the gum. Oh. Did I mean they're really like Yeah. and like Yeah. happy glass na joke in it. Being And also on bestie as far. yeah. Yeah.
seo cogur Jacker. Yeah, tá gur suna ar daine tá Granver, yeah. But in Malach, like it's like stucky. Lorelai. Oh yeah. Yeah, because Tom takes my Bratner go more girls. What's it Oh, are creating today? No, Tom dear Tossaha. Yeah. Oh, okay. Ein episode Reeve. Yeah. I'm sure like episode. Buchas le Sinead gur rating there because well she don't like May Trish go and she was like, oh, like tell me what she took more and I was like, okay. It's Barrow. It's Barrow gay. Yeah, it's Yeah, actually, It's Barrow gay. Tell Laura like a Yeah. mama. Yeah. She's really like grammar and like Snappy. really snappy and like cliché. Yeah. It's in Malach Ground. Yeah. Yeah. Thanks, Gal. Lorelai. Lorelai Especially Gilmore. bored. Lucy Lou Martin. Lucy Lou. Like really like Galbor. Tá sé Jacker nach Yeah, gcuil. tá mé fása go haí. Yeah. Like ní fiú féidir lums is mí bhar rinne aigen. Gur mí bhar scan an bhfuil daoine gealgóir. Yeah. Gals. You must have Bratner or like Ein or like. Oh. Well, ní Ashton radiation, but like Kelsey of High School Musical. Oh, it's probably Yeah. Yeah. Thank you. Great. No, it's Kelsey. No. No, she's bestie Gabriella. Stop. Sorry, I thought I was thinking of something. Cén tan matar an ban sin atá. Neil Isagam. I thought her name was Martha, Naka? No. Martha. Oh. Sinead. Okay. Oh, Kelsey. Yeah, Yeah. Kelsey. Sorry, gals. We formed in Mascasoo. She like really Jazz. Just go bhir tú meas is the character HSM tá broner am Lucy Tatu. Let's snig gal heile. Oh my god. Chop. Like Paca Marfuck Tanshin. Beer. Speaking of Paca, hunnig mar alpaca in You're treaty. Sorry, on transition. Oh, sorry, Sinead. Like, she. air hin a listen a joke and a Oh, right. Oh, stop. like Hunter Care or Beetle. Nearly some. Hero. Oh yeah. I think Hero. Yeah. Like Like sophomore. we should talk more. Cliché. So Hunter Hero is just she's like, hey, Wayne, Ringo Starr, John We say all words. Oh, I know it's a year in Hange, Nate. Like, yeah, You're going like we do like It's the one of the- channel. Yeah, honestly, like an Queegin Crucius mall Gweemer was just like big clean energy. Yeah. And yeah, we couple on like Costa Bon. I was going to yeah. Ella like Dove. It's got a dirty. I was like, oh my god, I love your Ugg boots. Which clean I'm cleaning lots of unlash and was it like on Cade Law I got like faux rock distillery August Oh yeah, Nervy Mercalornia. nervy Oh, yeah. like in dirty grandma taking her off just Yeah. August me and Bertie Gwyn just like how good how did door toss the lumps and like ain't or year into lum initially just explode. You're like It's what's a something with you, but you yeah, couldn't but know- like can all Emma a V on or something, or can all cough. Like what's the with you? And like ain't or nurse today. I'm still like It's just like too much. If we got to like What is going on? like literally. Tá we gan dul ar like Steve Reedy's leis an mí chlár because like tá They Nervy Mergy and Regies. yeah bin like never my goal in the cocktails. Yeah. and Cade Law. Bin literally an Cade. Don't dare shock their fun. Feel like a dare talking to Scots and CVA and Marie. Yeah, Like, yeah, I literally. do. I'm chucking I get on top of fun. Like, Yeah. Crack also. Appreciate Coast for you. Yeah. Could we live on like On on feast on. club? Oh. Even On club. Yeah. Sinead, it was what's affirmative with you. What's affirmative with you? Like near actually grander, but I don't know give up. Near actually 8 kilo. No, Visha Granberg. Visha Granberg. What's a firm? More dirty love I like na pointy is Ashley Lilin on litigation. Firm with you. I think you're just gonna anime just be like carrying on cool jokes with them like in your anime and just like running my Ahrish who like dare shot her flat and it's like quite shin me go. Yeah. Or no scam just in like stringy toys shit, you know? Yeah. But There's a Yeah. there's a snake in my mouth. it's like, what's a firm with you?
Bhí me just ag rá like what was it TikTok Oh quotes and yeah. that. But Damon too sin Oh, I know what it is Oh my god. Yeah, I think Ben and Ambry were really like we're like hard with the like TikTok. Yeah, Kiki about these Palmer. massive sin. Sorry, I do not know who this man is. He could be walking down the street. I wouldn't know a thing. Sorry to this man. Rodham dun Irish. They're not me Miss Ireland, like I think. Yeah, Cad- Miss okay, Ireland. Kesha, like cutting me Miss Ireland, like Bríomh. I think Sheila Gurbish and Oh. Kenneth Ireland. So sorry to this man. Oh, it's probably their fault. Like ahraí memes coach. Yeah. Bhí Yeah. tuí ortha like im own agam ach níl is compute on like memes iad cos tá siad co-níis sin. Yeah. Hang on. Yeah, Ceir Like- just meme own. I think we're actually sin mar like late to go in ar an old school. Yeah, bhí. Rinne shit shit out of it. Stod. Okay, leave it. yeah, agus you know an Colleen sin like Irmagard an cean Oh, yes. Yeah. le omlán agan arhí. Í sé co-aisteach and we were like memes tá ó memes blád. ahrú Yeah. like She wad níos Irish. yeah tá a Memes bhd cannot sir. swear. It's not heard Ella. Is má an cean seo. Oh yeah, thank you. Yeah. Y'all mind if I scream? Oh yeah. Is bra an cean sin. On the face of Sweeney memes. Agus céir eile. It's not man, you know. Here we go again. Yeah. This is indeed a fettuccine Alfredo moment. Oh god. On me. Robin is Ireland. Sorry, girls. Oh, agus é seo. Clink, clink, bitch. Nílas cé na Jeannie show. So It's Ashray. is Ashray Marblade. Oh, okay. Yeah, I'm very talking. You face on Sweeney meme. How to cope with what the fuck I just saw. Oh, August ligamurum nach fecha me. Yeah. Yeah. Small one camping. The sauce maker after again. Oh, Camden's go, yeah. You know, like being Kubler count or like Derry girls cap him. Yeah. Yeah. That's co-ground brew. Oh yeah. Carme. Anna quit- version. Anna cuid is natíine tá tríéis ghlacha leis an modúil bhí géin a bhúna man seo. Rinne siad cinna tuairtrí modúil Gaeilge mar ealar Dairy Girls. Sin What? She class. Yeah. So cool. I think we should just need to go Dini Tori is like brahnú or like could a bit Tori brahnú or anything. Yeah. Like or especially honestly because Hannah sé amach and I don't know if we can no, I think we should mar gonna Hannah can tree shra amach le cúpla lá when. Yeah. Yeah. You were Baku and I said okay. So she's in her sauce and chatting just like okay, Yeah. Christian. Yeah. She never really did Yeah. chatting. Oh catch that organ. Give much bigger catch Oh. one a lot. Yeah. We're gonna touch that one. Whoa. Last anam rucka. Brahim sé ar ceir around he clí and all. Yeah, literally. Yeah. But no, Nakeen generalta. Al. Al. Yeah. Yeah. Tom Trace Juice Curl Lucy Lou Ditcha. Lucy Lear. Yeah. It's Tá not. í deserve nach raibh sin agin river seo. Yeah, Lucy Lucy Lou. Lou, no loose. Yeah, Lucy Lou, Yeah. no loose. Anything but Lou is film Lou. Okay. I think I heard me like Not a- Lulu or like treated Catherine Did you like hair they show? Lucy Lou. Lucy Lou. Lucy Lou. Clee. Al. Clee. Jesus. Jesus. Please. Jesus. Cai na hanra a ahru cos tá si ar fós buint No, leis an blog. But you know what's much shocked to draw? Yeah, Ahmed. Dira. I know, but then they keen no like you'll éagsúil wein. Yeah. And what So- she fous? Cares I own. And Taylor Lynn- Ní migration. Oh no, sorry, is Taylor Swift atá no Swift. bí ar Yeah, Taylor Swift is on. Beidir gur féitlinn tubs mín tuair téanana bhanis ar last anam rucka ihe hauna dún No, go great. Yeah, great. Yeah. Oh yeah. I know how she not like Tasha a- was looking Yeah. being a keen Taylor Swift co-grand. Oh, hang on. All I want for Christmas. Angels and Eva Eva heard on high. Hear out of the bells. Tis the Cleason Shin Shindocrata. Docracha. Feliz Navidura.
Have yourself a Lori Little Christmas. Oh, yeah, getting sorry, to literally seal up like We three kings. Do you know what, Yeah. Rory? air ice. Spice, They spice, was spice, just spice. 3 spice bags, 3 for Rory. Spice bag, spice bag. Mar Oh, sorry, because Kirsty Stocker Comórtas Blair and talking to Coach. Yeah. Oh, yes. The Jarvan just eat a book and Kirchocht, Fog Trocht, he is like in Rod, like in Ordoi too lesh. And then literally with that, and just like spice bag. So it's not permission there. Roisin around the Christmas tree. Santa Claus is coming to town. Sinead another day. So Granberry. Baby, if you got to go away, won't you Sinead? Yeah, but see, how actually, do you know what? I'm actually on Cade or Guillermo like last time themed. No, it got us a shading like obviously she'd bunny hire people area mock na Costco on Comhrá Cade Blean. So Icona. like the I care to be Yeah. We're going to make Excel spreadsheet agur leis sin Yeah. bhíonna Hannah McCarrod. like tá sí agam san ána Excel tá sí agam like drives That's your problem. but yeah, so we like Carlum like Brian O and Tanam air, so it was like GPO agus sin 1916 agus yeah, and then so Aideen McCarrick was Constance McCarrickovich the ass slickty yeah we like like actually so host sé mar sin and then rinne me e gach kind of stature but sin de like me and it's going down that time yeah an blin ab ar an blin ab ar leis an dram sin ná gnearna me an gála J den nolog, so it was like 11 lords, no not 11 lords, yeah, but on like it was like in car Rachel, so apart Rach in like pear tree or something. Yeah but that because we got gonna so yeah then I'm bleeding about it, but yeah Tá bua agat. yeah Well, domain and then like monetizing in a bear Yeah. Data app a chorhu. Yeah. Dana just like show the anim like say sure this Yeah. Like like I'm giving live like Norby Marnies Oga August like in like no like magazines no payroad if you quiz on and it'd be like Mahusneen the or Adam led like some shit like on me or ruguk too. Yeah, like we're like immersion. Yeah. exactly. Yeah. Keenie a hauna though, cad again to Len or an ar fod. Oh yeah. Fog me Okay. so then like Aoife Hauna Yenov agus sin like Aoife Hauna go pump Holland. cleaner or like Yes. Oh my god. So she best mind if we show or if I tell them. no Neil actually Pukal A poo. magician let's go. See, being Chinese is good because near Tala today, I think you don't get enough. Halloween. Halloween. Happy Halloween. Actually Kojak we listen to the intro like I don't know no she needs very trust new leis na Hannah muckle ar fod, you know, of when it's hen agus and Shane like I'm she mock carried na Hannah mucka is jocks na animal on Wallard. Just like talking to him, just like actually like wow. I'm like Tina, what was your thought process behind that? And Tina's like they're it's like you're not saying it's like I just kind of go there sometimes like Shin inside Joe Gala. Yeah I just kind of go there. Haring Gaeilge her inside joke will joking oh yeah because my new ruined it and you just ruined it. No yeah joking Vanok Octa come a Harvard beer Chasing Bannock weird. yeah joke in Vanok. I just go there sometimes.
Bin rave crinu na coolach to Captain. Right? No, no, she's just a I think Greg should just a show on a gael. I don't think Greg would. Don't think Cruinniú. Greg could the win. Oh. Ha na crinu ha go more long. Yeah, Mr. Fashion. Yeah. She's most real, Yeah. chaotic. Bhí na méléin ar siúil I hair so bhí manú agus gáileh agus so he'll may like dúláán éag le dó bhí rifa schedule gur chuir mé hoí trí an ihe so come on, yeah, so bei ECC agus an sin céim coní an osscoil naína gan anocht agus sin bei ECD agus clash agus clash sin óidir sin mór so níl na éadló go bheitú san íhir fad. An ra tú ag play leis na icofers inné bhí siad san áhéanamh. No ní rah bhí mé éirlú golóir sa lá inné so bhí mé snip inné an bhíarm tarás ó bhí mé I mar lí so then chuáin mé ras go Curie and then bhí mé air ag hocht ar margin hochtí hain ar margin cuatí seach aniu and then bé mé air ihe mór leis na miléim so Mahu. Fáimint an tamrás so that's grand. Yeah. I'm counting on the footballers are showing you. Yeah, tá siad ag maníthe I think. So Yeah, so shocked go deep shit. Oh, sin bra. Tá old school Pittsburgh agan iní sé seo inis. cool. Pittsburgh, sorry, so Shin Pennsylvania. Yeah. After Bas McMillan. Agus an sin be Paris a going common card na Gaeilge America then yeah Pulvars na hair agus sin game conithe os gan arena agus an coolacht in UCC. Cass. I'm like a brother. Má na mór be to tosnú le Craig chun Gaeilge san New Helen. Wow. Yeah. Wow. Hosní mar agus hosní mar leis an ambassade of Singapore so tá literally people and down in Lena le Cora. Shin like Galling. literally just Well gals tá an K-dram eile and sa chomar fehef like detil an Tom sin like ní creid an gribner like leir of what work like fi go hall to echo arium gomor weimship so but feic me galuisiv hopefully gan noleg bei chocolate heile gun agus sure feic me sib agus mu gagur an pudcrile tá talk to Ash and talking to good. Leis over enough. Yes. Gnar le leis over enough like Oh gurmila. Yeah, gnar leis an good diver law nach bhfuil just say tosnú. Yeah, Grandma. It looks long als. Slán, gramór. Oh, that's on. Slán. Hi, Marie, what's that do? Ai, gma, cechhil tú. Come on, sucker see. Gma, má rang an seo ach Hi, Carter, come on. nílach beirt agan inniu Okay. seo levéile seacht so Oh, tá anwa. sian lom ar fa ceir blina náis. Ítach. Yeah, so tá an gaige acu cé gohfuil si Ítach. cúhalach inniu. Yeah. Sin gobar Ní fad. bhaid siad, ní bhaid Yeah. Sin gobar fad. Well, Carter, go on go bus with party. Fág me sib den North Lake agus. Yeah, ma bhí I begin just cur brud's chat and sin. Grand. Cé híad na cholíní a bhí an roin? Bin na Gaelgals. No way! Yeah, so been hen playlo sin yeah tá tror acu tá dinner icof dinner Fulbright agus sin dinner one acu tá bhí si just ar course so tá si le an Ottawa we láthir. Oh, okay, yeah. É stomwyd leis ar bhí ma géisteach lo íntas. car an slíos si. Ínta Ní well, acha mé a agríomh so No. tá sin ganar. Béimiid Curtis leis an tafa a ríis i chatting cuún agus spéisiú gen of agran faoi bog go Canada agus America agus faoin culture shock so wow. sin inar Cé náúil an cholín leis an Fulbright America or no Tá si in Villanova. Oh, no si Villanova. Yeah. Is sin gar doing. Yeah. Oh wow. Féidir gur féidir len cuat a hort or Yeah. cura a Well, hort. Déan do heola ripas a chur áici gur féile le rud ag an agrú do málah.
Yeah, bheith sin deadly like Yeah, cool. Yeah, Jen Dance sin it agus up. yeah. We're mé mága. Iad. Okay, gná le caiite gur mágah. Okay, fáilte. So tá muid in our aimler. Okay. Well, will Villanova in like it's Philadelphia. okay. Big on in Crescent, Jamie Hill. Oh, well. Yeah. Céim Panama ar an old school in a will like beagnach I lór na Comhrá. University of Pennsylvania on Okay. August Temple. Oh, Temple University Drexel. Wow, so the galore. St. Joe's. St. Joe's, I say Emma. Okay. Okay. Westchester is kind of. Huh. August an ceanna Villanova an é sin cean den na de school in top 10 over the Kinchan will Villanova ní ha. You can say, Crescent Gould. So those two Suez Philly. Yeah. Oh, okay. August, we may go to St. Joe's. Oh, really? Yeah. Oh, wow. August, Tarish, go University of Pennsylvania. August, Tarish, go Temple. Oh my gosh, seriously. So we're to Kirkle to Philadelphia. Yeah. August King came husig to left. August 2 in St. Joe's. Mathematics. Came Mathematics, August, the Bain Reverie, fresh, Bulgari Reverie, August, so, we made, I'm soft, a, Stodger, University of Pennsylvania, Bishop under, August, we may go over a shit. Okay. So we may gloric, wrong enough, hard mathematics. Came Colach then rev to a goberla high. Came post the Viagot eganamshin. Well, nearly post argument tell me your score. We may, tour Bulgaria, the Westinghouse. Yeah. I guess the John Ella. Okay, so will Westinghouse just on Shaw Pittsburgh now will say Philly come on? Tashan Shaw, say Philly, freshen. Tom Yard, Colaki Westinghouse. Okay. And Shaw, Bombardier. Oh, right. So it's can all Scott faring, umbrella. Okay, Lahai Westinghouse, and then Fui Westinghouse called Colach the Ella. Taking. Over there, New York, Colaki, Westinghouse. Okay. August Nervito of Philly, August to Frassel St. Joseph's. St. Joseph's Deuce. Stodger, James Stodger, physics. Okay. St. Joe's. We say, inaccurate Philly, obviously, in which going in New Jersey. Okay, I got it. Charleston and Helen. August. So we say, Archula. Condola. Yeah. I just, got law, matter. I came on to go to over. Okay. I guess, Lixe may Lar Philadelphia. Oh, wow. I guess, we may training. Good St. Joseph's. So, an Yarna too, that came Umlan, Egg St. Joseph's, August and Shinvog to go University of Pennsylvania. Who's may Egg St. Joseph's, we may Imo Hippie. Imo Hippie. If I believe. Okay. Sorry, the scorer up time. Oh, so 4-2. Yeah. You're pushing it. Manu. Tarish, how may I score? No. August. My yell and crack.
Terry. So, if I, tempo on the start into her. Ivan. Yeah. Imainer Aaron Ordo. Aaron Ordo. No way. So, yeah, we should go home. We may here. Yeah. In smart. Yeah. Fragrach no ein roders. Oh my gosh. So we mar country sin an lahan if we ag dul an ordo like just smuinig fado like greshe okay like smuinig a niche dul amach Forbes August just dul an ordo like. Yeah, that's it. Doch recha niche. We got again. So nervitu mar hippie gatu AD like le blahane is the gruig. No, you're one of the great. Maar I guess Craig Yartini to rev me to rev Pauline me. Gerpolin too. Gerpolin me. Gergarda. Yeah. Maar couldn't the druggy, couldn't the druggy I guess Dina who suffers on. Yeah. Marielle not rev to glaze the. Maar wie mee geleest just no doorha. Yeah. So Kane Och is far and Yaki to Aaron Ordog. Equivalent. It's Berlin, California. Okay. It's Berlin. That's what I say. On just house and and Kane Och are on to. Cén áit ar antú nuair a Jimmy tú go California like or just don tú le daoine. Well, yeah, bhí mé bhí cardide in California. Okay. I guess nuair bhí mé in Aspen, Colorado. The football on. Okay. Football on. I guess, Vimwich, Fox, football. I guess we may have Smith, or one, we may not rev off, Kulig Mila, shot kilometer, Aaron Bowershaw. I mean, so, it's figure on a shul in law one, imagine, I guess, I guess, so we may experience, not in 5 events. So we may, Hoshimake, I guess, Tarish Tamil, New Red Green. Okay. I guess, the untold Vaughn. Oh no. I guess you have Oxnocta. Oh my gosh, a district shake a schnata. It's not sour. It's sour. Oh my gosh. It's sour. Fresh. I guess you have Oxnocta on. I guess you have name on board. All these more. A boar on and chin. So we make sure on chin, I guess goji bar and slave. I guess and chin we say be on green adult cheese. Oh my gosh, on lower fault. Yeah. I guess so Nigrev in Jess Agam the Emo Pancho, the next slow. Oh God, she's on sleeve. Oh my goodness. Goji Krinta. So wow. So August Kane start California. Colorado. Oh, Colorado. Oh wow. August equivalent kind of to a cough like Breesty Gyar probably.
British no, British games. Gaina. Gaina. Gaina, British Gaina. Okay. So we have British Gara. It's like tank top. The poncho tache mar blanque. Okay. So you saw it into a more blanket fashion. God. Wild. No leighanta. So all right. So Jimmy to St. Joseph's then. Yeah. Drushidia no Neil to Chuck the Rash. Go St. Joseph. So in District to go University of Pennsylvania. So go Rutgers or Juice. Wow, Jerry's gonna like Mark Cunning. Yeah. Glamed collage the good collage then. Well, ni rev, vi na kursi matematik, data agam fos na one kursi. Okay. So vi me ignored, art kursi, kursi mi sarja. I guess ni rev shit fall in art. Wow, I can also. So we may, abuse, for me, John Wong, Rutgers, I guess we may, we may, I guess, and Chin, go University of Pennsylvania. I guess, both. And Nervito, Rutgers, University of Pennsylvania, Vog to Walia. Do the Hawk? No, and have to an Orson. We may so reduce Charles Tom the Orson. All right. I'll just carry the cap the wall her near ill to California. Oh well, dogman shaw. Okay. All right, try, yeah. So knee rev, yeah, I can imagine. Sound gay, like to make him St. Joseph's can may fein oil. Yeah, no. Neil to fun of St. Joseph's. Oh my god, crack all. I think we'll galore scale to August Jerry if we don't. Tá sale definitely caught you August. To galore scale to August the Vaha. Yeah, we may air and television or one. Oh no. We may go air. No. So I'm gonna have to air and television Marielle drug scale, no Josh scale. Okay, come on. Be near adult airport. Yes, chronic uncrewed television may air achieve a boher Comhrá. Oh my god. So Coffee to podcast. Yeah, exactly. No, it's so we go and we'll green graph August. Fui nom seo bhfuil ein green graph an agad nó album agad I'd say gohfuil áte Tá gúpla green graph agam ní raibh siad nuair bhí mé ar dul. Yeah, typical trasna America. And come here on Rev Gruig Ada Atsa on Rev the Chuid Gruig Fada. Dús ní raibh. Okay. Dús ní raibh. Mar sin cap copy go raibh morning. Yeah, Gergarda who. Gergarda me. Tarish Channel don't know. Krug. Oh my god. I guess the group on or I guess the 80 fashion. Yeah. I do speak to Gahalan, Glon, agus ag terribly can all a blankader agus do ag Phil. Wow, this is in the Raja. And come here, we make Comhrá over there. Near Honig to then near ill to rash if Philadelphia and Revum wool to like Carol economshin or Niha. Niha. The Yard Okay. Agus some Revan Sim Kana. Oh, she number the make Comhrá on Yaki to Quigain like Woodstock, no Ainrod Merchant. Give me a chopped rash.
California. Near the Woodstock, for sure. Oh wow. I guess, we'll make a ref say on. Ni ref ne on, ni ref phone or No? doll and shin. Tarish doll trustna and trustna start into Yeah. Ni ref phone. Keenach and Rev Woodstock. Massachusetts? Oh, and Was it in No. Massachusetts? Oh wow. New Hampshire? Oh, Michigan Capagur, California. Actually, the New Assassinate. Huh, You say New Assassinate. really? Bethel, New York. Really? Oh, no. So arch biog beta of a gash like ni Mhm. kahir. Yeah. Huh. County Comhrá. Yeah. You're gulta. On Walkership on meme or on picture the Michael D. Reeve August A egg Woodstock. Ní raibh sé, tá bhí sé in like Slane Castle nó rud a cinse, but it's always like, oh, bhí Michael D. ag Woodstock. No, ní raibh Michael D. ag Woodstock. But it's picture ionach é. It's picture ionach é. God, so tá an irid sin scéalta áta, Jerry. Wow, Maggie, cé go bhfuil tú? Like I said, coffee too, put Crayola music. My life's something. No, Michigan mom. Yeah, Neil Moore on scéalta amsa if we ruddy mar sin. Yeah. Bí cosúla Jerry. Nílas agam an bhfuil do a maid do bháthair nó do athair sás do leat. Ní déidir an éam bóla. Is it am difriúil nach raibh ag an am sin? Oh my God. Yeah, like Sminig May or John agus Timmy John O. Aaron agus a shocked Mlina Daig the Ish. Just Thursday, right? That's it. That make dog America. Like agus makes Smina very bookly in ish. Like ni féidir le Ronan CBS oil. You know? Like oh yeah, Ronan thought go America Majin Amorach like. Agus go Pittsburgh, like cui sé stig go nua Arrock, for sé an bus o nua Arrock go Pittsburgh, like just The Conor Walker go America shocked Nura B she shocked wow. So it's like I don't know. Anila Sago, like, how do you spell it? Agus hánig she in a hainer. Hánig she in a hainer. Agus am Yaki she Dirach Scranton? No, on Yaki she. Hánig she New Jersey. Good New Jersey. Erdús. Just on Rev Corja Aki in New Jersey or just Punjab OS? So like Nuraviche Hánig Americans go they're could a chop Aaron. They were like, oh, tá much echo or clon like or connection. Yeah. And they're like, oh, well, we're related to you guys. So they said, in America, or tá babies. I don't know. And they're like, one of you can come babysit. Oh, so Kuishi Lahai Kinal Nani of Samuel. So Don she Lashan Plan Shen. Oxen will she fos it chango all Lashan Plan. Anish. It kind of I don't know, in later years, don't know the word for cues. Kusig shid. They accused her. Yeah, okay. Of only marrying my dad for a green card. Oh yeah. So, oh yeah. Obviously I know that. Oh yeah. So on us America the Aher. Sha. Okay. Ah yeah. So we don't So it's us Scranton and the Aher. It's us Blairstown. Maher August. Was ich she
Vug sheet. Bug sheet. Go Poconos. All right, okay. 1995. I don't know. That's how we ended up here. Oh, okay. Now, tá Colleen ela actually in my level le hain agus is Scranton Heath. Oh. Yeah, Emma. Kind made one rush King Planetary. But vi mar kind ar mod vi mar Jane van Diffriochtider is us versus Tommy Mahoney. Information. Okay, Dinker is there Joe Biden. Oh, is us. Scranton J. Just like, oh my gosh. So on will is at call will Chop Joe Biden. Oh, so Gapla nur vi me high school. Ord school. Comment me comment me past Har. comment me har chop Joe Biden. Oh really? Shut Samuel. Samuel. Gosh. So we dohiok gar do ahok or moment. Alright. Agus ní raibh an raibh do school ceangalta le achlán or níha? No. Cruisí dá you can tell. Come on. An gomír céchhfuil na clochta ag dulráig le haid Villanova. Tá si ag dul go Villanova. Oh, is féidir le ceangal le chuir leis na Marcus Agwin new law day mean power their power An Visha? no An Visha Huggin. Samhain. Yes. Yes, I don't feel prepared. So on Comórta speisialta é leis na ringcóirí go gaithí tú rinca speisialta a bheith clochta nó an cumann tú suas do rinca féin. Oh, so Brenna Mwidge rinca féin, like we're making Our rinca féin, yeah. To kill the devil went down to Georgia. Oh, Samuel. So it's in the works. Oh, Ítach. Agus my own showcase riv. Shot in spring. Oh, come on show. Yeah, sure. Oh, Ítach, agus come with Sinny enough. Agus hula me gwil Aoife Tin, Emily Tin Arish. Well, V pneumonia. Aki on their on Shotgun Shagacha, and now she has was it ear and throat? Yeah. Colleen in my level 3, but it's Rinkor E freshen. Because she on team for her. Colleen booked. Igoni, I know. Because she knows the consumption. Yeah, this dirty hug she email hug and see her all like, oh yeah, Marie Tomic Chop. Is like, no, Neil to chocolate all link the ski August and Shin Tarashner thought in these far. Oh my gosh. Jerry and Crack on Jerry Shopner her line with Samuel spatial crack culture. Crack Jerry Shopner Shokacha, Jerry Shopner River, we may eat Quaker down. Flana Swiss, Tala Luggage, Tala Umper, Gojin Guardian, I guess, Rudy Marshin, I guess, Gaki, the Krinu Agen, the or Kula, I guess, Carvat? Yeah, Carvat, yeah. Gaku, so the Krinu Agen Gakiha, I guess, then on law, then on they, which glazed, when, I guess, Salach. Yeah. August on Krinu Avi Agwin or Agwiv, sorry, on Fear Awan of you guessed. No fear August Mana. Oh right. August on Rev dinner I guess then let's make Krenaha.
breakfast gone agus dinner. Gohálan. Agus dinner speisialta nar bhí tú gléis de suas? Dinner special agus which gléis de suas dinner Lillian breakfast agus long which gléis the 80 over. Yeah, mar fermiori. Yeah. Come on, agus an ober crua? Have you guessed? Crua, which a fan. Right. Agus an dhéanaan siad é sin gach blian? I Quaker Town. We're one gach blian. Okay. Right, so the crine ela should go close to. Oh, okay. I guess don't say. Yeah. Well, Asia don't more than Kayla. But Niaki she, and Niaki the Van Kayla on Tom Shaw, no Niaki Carol. So Tasha, real close start couldn't go on, going to Malta. So Tasha EY Eska go on, couldn't over here. Oh, Iontalk. Okay, so in Unad Iak, Dane into an Uber, August on Shin, then find to Lostein, Saranashka, August Dinner, Saranashka. Oh, Mahu. Yeah, Gaholin. August Nadini, Nurhain to Gadin Nakrina Hashem, Nurhain to Gadina Krina Hashem on Krinu on Icha Nadini Kana Gok Bliam. Yeah. No. Dini Ella, no. Well, Triple John on, Gok Bliam. Going around to Catter, no, Quick, Krinaha, Gok Bliam. All right. So, Temple America or just at Quakertown? Well, Shay, no shocked, Temple America. Okay. I guess, major Carol Cook breakdown. August. So John 1 X7. I guess John Ella Lar on Towery. Okay. John Ella Sonera. I guess Agus an bhfuil tú chun freastal ar an ceann hart ar an saoin? Búálan tá súil dul an sin limhácht Benjamin. Oh, right, okay. Ar fá cúpla lá tá sé níos siire cúpla lá an sin. Right. ná an Tom ar fád. Yeah. Cá adatá sé ó Pittsburgh? Major Caracade Connect. Huh. Sin a nua Áireach? No. Pennsylvania. Yeah. Well, 3K mila. Tá sé, major 3K. Okay. Agus tá sim ag Benjamin freisin ag freastal ar rudí mar sin. Níos mó ná Carol or? We want níos mó. Agus, ní féidir le dul an sin gan Oh, right, okay. Yeah. Oh, okay. So ní bhór Carol ein cura? No, mar she Jane Stodger. Oh, right, okay, ar an creative low. All right, agus an bhfuil Benjamin ag Jane Stodger or who? Or ar an creative. An céim tanama atá a rís ar an ceanara? Camera, Dr. Croft. Agus céim Tedale? Grand Marshal. Master on Argent. Yeah. In Berla, care to be at? Supreme Grand Master. Supreme Grand Marshal. Master. That's it. Yeah. Shin squad goals. Maggie connection. Supreme Grand Master. There you go. Regulation, yeah. Agus nuair airí an sé as a fust an jugfi a walk iste or an biocan siad duna ag an eile? Pukin on Master in next year. Okay. Pukin on Master in Ella. Oh, right, okay.
mar Master Nua. Yeah. Agus, Agus an bhfuil daoine an dóí leat an éan ag clochta an Dini as Aaron agus Dini as Sofna Dini as America as simú. Agus bhí an bhar unid bharnach í bhrán. So rank. Wow. Tá éis an Koga Dowanda. Vogue Shake America. Oh, simú. Agus inis tá sé America. Yeah. Tá cúpla ceann eile going down. Right. Agus an nearna tú ein ceangal lena cín in Éireann, riamh? Ní raibh bhfuil mé le daoine as Éireann. All right, okay. On seo in Quakertown. Simú. Amháin, bhí gin as Éireann an sin. Oh, yeah. But níl is agat in Éireann an bhfuil grúpa. Cai tú é Israel, Beiger. Kirkesh, nuair tá tú ag fill arás go Éireann. Cumá daoine an. Maggie, céirt fuairte ein crack ó mu go leor scrúdú agat? Scrúdú agam an seachn tugan I fisiolaíocht an 13 seo agus like tá popper galore popper agam. Right. Do hard shocked and so it's just like woo. Oh no. And come here, well on semester seo níos Jacker ort ná an semester seo caite an capan tú. An bhfuil sé níos éis go níos ná nach bhfuil tú a gobar. Seo like níl mé like over in Rose Ireland níos mó or anymore. So I don't know. I guess that's nice. Like, tá like Earictus, Ago, like all of those going on. It's like I don't know if it's actually tá Jacker or not. I love that shopping. No. Gotcha. And well, Aglev agat. So tá Aglev agam no, December. Nullig. Nullig. Sure, but not until then. Cahan arcane Ulskul and will too Jane of an Aglev. So hit. Don't know. That's like August, West Virginia. Okay. So on Aglev an gahi tú dul chuig West Virginia? No an féidir le é University. Erlína freisin, wow. An bharlaat é sin nó an bharlaat dul chuig an áit? Is farlam like to like y'all go like see on our school to like see like this is what this looks like. Yeah, on Ryan, yeah. Like it's not an option. God, so níl siad ag déanamh ein in person aglah. Wow. So tá siad ag tugáil seans freisin nach bhfuil, mar like tusa Lína versus tusa mar duine, tá siad cinál difriúil like, tá siad ag géirí an duine eáil agus, tusa ag géirí an ollscoil eáil Comhrá. I think we would say bar, I and I. Kincha. To dinner, it's dinner who, dinner bio. Yeah. To future Aaron Scumall. Yeah. Tá sé definitely kincha tá sé arúnach. Mar is féidir láta fannach don seo, agus West Virginia dhéanamh, agus California dhéanamh, agus tá sé an bhá buntáiste mór, but nuair tá tú ag smaoinemh like blian nó ró a caitheamh in ollscoil befra leat é sinna eáil, agus na daoine. Tú féin agus tá sé ar nós ag dul like an nearna sibh sé
Zoom no crinu le doctor Erlina haar COVID Sure. like Med Express Erlina. Sure. Oh my God, vi sé doch reche like rinne me orwan le na bukli agus vi sé just really jacker. Like no, oh no, touch and shot. No, Tom Peen and shot. No, Tom Peen. Like get the fun side because Joey May on Reaver, this Curry May on Reaver, you know, simple. It's messy, like, you know. No, ni animation there curve. Tá sé definitely tá sé runa. We have to do it. Tam in our PJs, you know, like Jane of Agalev, but yeah, Todd George or Todd George on Ravi on Monday on New Red in Tinius. yes, yeah. I know brings the gym wasn't it come off. I know. And on Rev Tussa ag togal ein wrong. Ireham Tande ni Rev. Yeah, Tante Togo from the Crossing River. Anish. August Deluan. Oh yes, Kate birthday. Couldn't concept. Yeah, couldn't concept. You know, so Kilkapore. Yeah. August King Crane Rev Shay. We should go. You know, we may have sausage, you know, we may comport off. Go jazz. You have me home. No, Marwoon tour, no. No, it's problem. It's problem to me home. Yeah. It's how shape. It's things go a or river. Oh no. I mean, my tashi cool what's off. You know, I guess extremely egg, I guess Take and shake or fold more even refresh and I guess Tadini people tashi lefa, you know. Danger, you know, Gergen lefa off. Honig Mare and Fuckle Trufflish module as well. Neil Soggan just fiok me on Mukian, V Merkine Free Steelers. August are all like, oh lads, like Tashi Luffa, Quila her, August and Shin. There's me, yeah, it's trufflish. So I think they're Usad Shana her and Fuckle Shin on this music class. It's like a skin of trufflish, like a busker brewsker. It's like current. She's just like trufflish. It's like blather. Sure, Horan there talking big pit. Yes. On game. Frosh away. Jostle do air clip. Shaw off. Oh, it was a holy show because Kugme like Kugme go Akrager Stadium. Like Hyome like the gate on Gotha. Yeah, we got that. August they're just like unattended. Her Dowala is submit or you can't commit. I was like, you want me her Dowala. Yeah, so best Grace come over to row 4. I'm not doing that. Like, so and so like Kudme on the Lemo Paralula and she had never gone to a game. Yeah. I was like, well, and she had a bag too, and they said the same thing. So I was like, give me the bag. So Kugme, so Hussig on the like Lahurtarish 3 o'clock. So I 3 o'clock Kugme or Ritme like uphill go Taco Bell from the stadium. Furme on Uber. Uber all the way back. Oh, yeah, no. Shot with like Mala and Mala. Threw them in my car. Uber back to the stadium and Honigme like Akrager Stadium and Laboratory Street. No way, Mahu. Yes, it's equivalent fresh and yeah, we were Claire in Michigan. I remember the Jack Fido fresh and was like, yeah, no. But the Kermay and Walla Fui Kran. Yeah. Fui Kran pork biog. It's like Hug me my arrogant the John, August the Wix the Davy Shay Island right. But yeah, Hunnig May yeah, I know Goff Road, yeah. I was like, what if like Hermay
gawk ruds in my wallet in a plastic bag and Yeah. then put empty bag in the plastic bag. No. Sí dochreide. Agus níos agam an wacha tú an busca brúscar a bhíon in acha lena daoine sin Sure. tá sé lán de málaí. No. Yeah. Like I'm sorry. Bhí sé uháin ar bhí mar an, I was like, cad éanaan tú leis na málaí sin? Agur bhéidir le Louis Vuitton óil le dom. I was just like, Oh sorry, no. Yeah. But tá cúpla áis, I think she is ag PPG fresh in le haid ceolcurm. I think nach féidir le fiú on the phone. Tugan siad like rud éigen seomh like packé speisialta agus current tú the phone is shit agus then find it is locker le haid the phone like, and then taréis find tú the phone rush. Like there's my own locker like to Yeah. her mom No know. fuck. They're like, oh well, either her the car. I was like, I don't have a car. Like I took the bus. Oh or God. her the wallet. I was like, I'm sorry. And I'm not doing it. No way. So I said, Like, Lou, like you stay here, let our car oh, so Haley you have okay. shot. And I was like, I will go. The Adler gra Lulu in the Ainer. You were Fiona Ainer. No. Okay, So it's like me, Mahara, Haley, and August. Go with Renee, Taco Bell. It's like typical on Stadium, like you can't get connection. No Oh connection. no. So Renee, the Taco Bell up the hill. She was Kind like, of Uber or Yeah. oh my gosh, that Yeah. culture. oh, She stuck on real shin, yeah. August, August an guy so cool me gur féidir let like bum bag though. You can bring a bag about this size, I guess. Yeah. Nach féidir let rudí a first Jack and sin a bheith don Sherlock. Like tigam mala plastic or mala glán like solaire. You know, the shin Killian sé sin, right? Well, it's féidir lum ein rud a eáil, but like I don't know, Neil Keel lei sin come up. I was just like, And Shakas sin an Revan Clethe go up. oh, shot. Yeah. Shot. Like, Louis Pitt on Cleha. Yeah. I guess, like, what's his name? Yes. Israel Abanaconda. Yeah, and it got He literally sits shade touchdown. yes. For sure. So on Asian a chéad blian ag Emirates. Near hula me fui. Like, River yeah, so probably. Yeah, for sure like Shay touchdowns. Nismo na ein then a Ella Reeve, I think a hit. Yeah. Just boom boom boom. New Penny Pickett. New Penny Pickett. We have like kind of day. Yeah, the Neil Share my fantasy football then Neil Officer. I'd say Rocky Shea go Steelers. Really good I'd Gina say Steelers. so. I But think on the it's Steelers, fantastic. Jesus, Neil, we facial and kind between the Steelers and this. So she Luffa. So, And come here, Kirsty and wrong, Aaron Katie and I'm Rev Shaken Ma. Okay. Yeah. Well, we were one just talking about. Shouldn't be uh, there, right? that, You know, image of play, remedy, pretty much in August, we keep it on August, we share knowledge on common thought, I guess, we share, big, major group share, Lifa, Lifa, ta share knowledge, whole topic, whole, Igoni, gun stopper, I guess we may Igoni, Agiri, raw, we make it raw, we don't it. Loves this. We make Nope. Unless on Kirkle Cora or on kind of Kuanya Kainta. Such as in Dudley. On Will Tema Gok Shockton or Niha. We should mark Cora, for on Muncher test or will sim on Tema of a Cora. The
Big knock up in a, raw, but yeah, need casting one, in, in Téma, yeah. Tá si go deas just é a bheith nádúrtha más féidir. Yeah. Is cuiimh mar na mé cuasa ar bháin agus an téma bhí mé cónar bhí seach gach seachtain. Mar bhí is gom gra like cábhaimsere ag teach suas. And like, oh my god, cin cábhaimsere thumbs. Níl agam, like, orintha níl an téma go má do the hail, ag an We say mar sin le níá. We would egg in a lab, a label star, I guess, Rome one again, one, Ella again, Ella. I guess really, newer, I guess, you have in S again, Ray. Fruition. Oh, so we may go in Visha fruition. So we care for Quran, often we care for Quran the team, our Dochshachten. Right. Yeah. Hulische, so cool me in Moran, the Colleen Egan Egra, so Dordig me, Madame Lazar, on Panama Hula to Trop there. Oh, Noel? Yeah. No way. Oh, flip. Yeah, Neil Shay Agam free. Well, Dordig may Neil Shay and folks. But Curstrack Madame Lazar there. Slay. Yeah, Dort galore dini gur lower intache. August gur lower an Cade lower in like father knock fager low a Hershey's. Osquagan. Gwil on Kinnell on scale co-epoch shift. So Madame Lazar, yeah. So ta may really tenulish and we make swing if we on semester shakacha gur Beijing gur Fagelin like club lower valgo and over the kitchen. Yes. Carry the ton scale fui. Gone on plot for what it's doing. Watching in a world small air the Nazi major. Okay. Potion all right, so near creeping to it. Oh no. Oh, deadly. Okay, so Tashanta and my semaga they alive Margrupa Major. Yeah, just too late. Take them on, they're laying to or they're clutching to Laura Australia being she can oh my god, Dune Varu, no. And I'm sure Fossock that she really dual talk like whatever, but Coolame if we on Laura we can all sketamini or gok then I can see the kind free Madame Lazar. So it was like, oh, there's in Simul. We've gone Jewish. Yeah, it's ban Utah. You think yeah. Shasta. Rather may late. Don Canella on Jail Talk. Jail Talk. JAILTACHT. Yeah, on Jail Talk. So it's Laura Intake oh hey Volamori fresh and Mar Tosin Shay in Maryland. All right. August on Colleen, August on Jail Talk. Dort a haher gahi she dul quick on Gael Talk. Martha na Markana school who fossock le Gaelga. So Neil Shigiri, Tashigiri dul gudi on Spawn, La Corja, whatever. No way. So she dul quick on Jail Talk on Tam a captain sheet. So anyway, Tain she quick on Jail Talk. Emily Porter, dealing Emily Porter. So it's Tasha Screefer Mar dealing. So the shin aska freshen, ni capital more target. So Tosoi Shayla Berla, August Tain she could do Gaelta. Then Trace like Kubla lost Gaelta, Tuggin Bear Gaelga. It's chip, so scale. August piece of your Gaelga, piece of your Gudi Gwil and Lower Umlan tree Gaelga. Mar Toshi at Fulham Gaelga. So the steel on jazz, Lahai
Fólamóí because tá tú tusu éasca galore, you know, and then but tá cuimhneáin ionach agam ag léhann scéal marall an ag dul chuig an Gaeltach bé féin. You know, tá cinál ceangaile. But it's tá TikTok, ní TikTok, tá leabhar tá Twitter acu an Gaeltach. Agus tá lehanach Instagram, I think, freisin. Cosúla Duolingo. But it's leabhar, bhfuil an leabhar sin agad Gaeltach, Níl? Ceapas go sé ag finbar. Tá sé agam. Tá sé agam actually mas mala é léh. Straight le mé bhórtcuid. Sé an éasca. Tá sé ná an freisin. Oh, well. Agus, ken mé an céad agro. Yes, caiidéis sin a bhórte straach. Tá sé an Iwo mór an agam. Agus sus a aire as. Is far héile mé agus tá mé tá mór over dhéanamh níor bhéir an timp tí. Bhfuil an dhéanaan tú do glossary féin agus ruí mar sin sa teach? Really? Cén sort? Concombre. No. Cucumbers? Funky shape. She's new cloud. I'm going to get our cucumbers. Yeah. Is there? Yeah. Cucumbers. Ruddy gloss. Cucumber. Cucumber. Really? Cucumber. She call it drawn off. Not quite cucumber. I guess pumpkin. No way! To do first pumpkin. And you need to like pumpkin peog doing. Pumpkin. Shag or mugget, sorry. Oh, Gaholin, it's small muffins and man muffins. Sha, this one. Pumpkin muffins. Mark, like Nurbi made Krieg got like Super Bowl party. Kosher Super Bowl. Oh, I think you're situation. Like Rina Antine pumpkin muffins. August like Dick May like all of them. August like on like Hermaid. Galore pumpkin hilarious. The whole day. So the smell of it. Yeah. So yeah, like it's even on pumpkin pie. Anything warm in pumpkin? No. Nima like pumpkin cafe. No. Or cafe pumpkin. It smells too much like muffins. That's so funny. Oh my god. I think we're the like taste version. Oh my god. Yeah, that's what it is. It's very bad. I was so sick. 24 hours. August is facial at Quivna air shit folks. Really? On yeah, cool me fui on a zucchini no pumpkin nor hussy and shake fast go tain shake kind of like in knockouch go gahite a chamad like crua in Archawan no tain shake fear my car on Vera Guji and tourist Tosi good atop pumpkin. No, that there are those like Hansel and Gretel. So it doesn't let the pumpkin more. So on Yeni to on East Feet, on East Feet to the pumpkin or Tashi Dre. Wow. Limo van here like Jane muffin pumpkin. Wow. Henry pumpkin. Wow, good job. And on Togan Shay Blean can eat a os. You make kimchi is Imo van Hera on Sanyo. Sanyo an Ordo gloss. Yeah. An Ordo Neil fresh and really. Jesus Neil. Blue answer.
Bevralo, motion, yeah. It was even like trotty and féidir le trotty a fresh. Jenny made like parsley plants on Shocking Chocolate this week for Siobhan. No, for she boss. Oh my gosh. I was like, how did I let that happen? Oh, just parsley plant to one. What's Peter said the doctor? Great, yeah. Kaimation, Fibnerson, yeah, you might make Dolgo. Yeah, Maggie's like, doctor. even a fecal flaunty can't care for them. No. Oh, great. So it's by this is my doctor. Yeah, okay. Quib Noe Ershin Jerry, I'll just do a Dulles Chaka. Dr. Maggie, she is a power. Or death. Yeah, and you picked up arrow horse in a Clondy. Oh my gosh. Yeah, me and my mom is equivalent to the Honig Mowaher and Shaw, August hook she planned the August era like listen, Tor Ara do shit. Yeah, right. August fishy aired phone then like take away my plan. Yeah. She's a busker brewsker. Like, oh god. Like the cherry tomato. Oh yeah. I'll go. Cherry what? Tomato. What? Trophy. Cherry trophy. Tomato. Cherry tomato. I was good at that. That one I took care of. So didn't the zucchini, cucumber. I guess really more than ta complicate jars. Like mason jars. Yeah, mason jars. Complicate mason jars. The unread trotty. No, on trotty. Saw. Oh no way! Jainta Ostrati. Wow. I guess the really nardi. So le herbs agus gachar the stem. Agus an cahi to eat a rocha? Or just command sheets like gama, ni luffa, ni hayan onlan luffa. No. Reeve. Neil like best before date. Well, I mean obviously Trish could be bleeding, but they should, galore. If I eat that, they should they which I get Kupla Cade. Well, and Kupla into like trotty, almond trotty, lahai breakfast, low dust. Yeah, right ahead. August, August Russian. Before sad. Hi, Carter Contashiv. Come on, we should get jazz. Wow. Colin, yeah, I mean, and Tom was coping. Yeah, there's like a jazz be Scrabble logam and shogs be more emerge, but sure just more kind. Yeah, she can bear fun. Well, Tom Kate Dramella a chat shock in this, but Liga me Kujaku stock but Gurmil Maga was as part Glocka she shouldn't err her pod. Not to Tom, listen to somewhere. Yes, yeah. He Nadini Alata shop is Kirkle Cora o Paris in the Franket. Oh, wow. So, yeah. Woo! So show Paris go Pittsburgh inish Carja. Wow, kind of satai. Hey, kind of asked the Dini Shin Riv Pips. No, start dating her. Wow. Yeah. Should be cool to galore. Some are wrong. Wow, Kmar Pittsburgh. Hey, bonsoir, Pittsburgh. Bonsoir. That's gas. Jesus, that's just like full going to rank come on. Well, I stoke. I told me try to say I. August took Laura on fast. Took Laura there and Chelsea. This is an e-talk. Wow. Well, Lana eyelash and upper. She okay. Shouldn't know when mid trade or she know well. Okay. People to Kate shouldn't they check this chat. Hey, should fall to them. Patricia, Tasha, hey, Patricia, could you too? See you, Georgia.
Mar chun stát. Go on. Tá sin go mai wow. It's Marie fi sib se ag déanamh an ó river sin. Yeah, tá muid in Pittsburgh in Pennsylvania. Pittsburgh, wow, ítag. You're wrong. Jeez. But cé am sin, like, tá sé just lua galó sa tóna. A dóchlog tá mé beagnach tí doláile. Wow, sin just taréis, wow, just an... Yeah, tá sé 8 clog an seo. I know, tá sé arstach na bhfuil. Agus na bhfuil a mórach tá si bh déanamh nu a héilen, a bhfuil se sin ceart? Bé nu a héilen... Yeah, sinné. A nu a héilen a gwn Máid na Mórach. Yeah, tá séis bheith fun na crunne ó neu hosí mar i Singapore. Bhí grúp a gwn ó Canada, ó Merica, rank, tan Spáin a gwn comás an na bhfuil. Leite. Yeah, dí nu héilen a mór, so... Áitna speisialta an os Munachán. No, Munachán, Agus cíirí leis, so... No, chonig ein rud amach as Munachán taréis Tom Moore. Sin an rud dearnach is tóca. Níor ein rud speisial. Misha mé. So tisa gohfuil ceara bóthart sa tua ag teachtaigh áití. No, sin an scéanna bhí ag. Oh, yeah. Ceara bóthart, agus, yeah, I don't know. An Aaron ar fad, an Aaron. We should be really fun, you know, to be fanatar an chora show, like, it was fight a bit more. No, Thomas excited, no, talk a lot, Thomas, like, it's on me. Well, cool, my glini. Come next, kaif me glini fina all agus kosk. They talk baguette agum fasta or chicken mars. Size dini with. Glini fina at the missus some old school, so ni din ein fina amsa. Come with your mouth anyway, Martin. Wrong heart on shop, but can you live? No, Uncle Shin. All right, Slán. Okay, slán. Wow. Hey, no, Sean, Uncle Shin. Shin Fian atá Jainta in is sa rank. So Shin Oscar a hen ba? Gajay? Shin Oscar. Shin Oscar Gajerak agus is an clan tá say Lynch tá agus tá Fian acus Bordeaux in Incar. So Shin Fian nu atá acu. Agus yeah, just cor an anam Oscar there. What you go on? Oh, I thought she. Tom at either Shin no Bejar Borgoy. This Emer Cadboila to this. They wish they go late ditch. Stephanie Shin Bordeaux. Shin Bordeaux. Augusty Jerta. No, come on, Eshkel. Wow, Côte de Roussillon. Yeah. Oh, Shin Languedoc. Shin on Jeshkart. Shin an Echelation Spawn. So Languedoc Roussillon. Yeah. So Sean, a while that's Kevin Marchin no Borgoy shit as an Evan on the Loire. Quebec and toast before. Talk upon Barry's a gum nacht. Cup on jazz. Their faults. Fantastic. I'm ready to Connor. I'm ready to Patrick's Stephen. Oh no. Oh, ta V. Tatu. Yeah, Rev. V Americ Canna a rare lesson club around after. Tatu níos fear no tatu. Yeah, no, you're gone níos go to níos fear. You're gone níos far breakfast for the day. Yeah, so on second, never done. Yeah, maar. Oh yes. Cup on Paris. Tan cup on Cana go. Yeah. So yeah, vi mar Canna a rare agus vi Kyotori on Comhrá. Sesiúnúntach. Yeah. Come on. Sesiúnúntach agus beg sesiún eile sesiún speisialte de luúin seoing. Asláintje fátrín. Láintje.
Ja beg sa siún eile ann de luúin sehuing leúnmh dé le agus beg íspesíalte an Thomas McCarthy de luúin sehuing chomá. chuir tú ceiste Her agus tá sí sé agus well leúnmh dé. Bé mid ann agus beg sé ann agus bé mid canna a ríis. So Bé mé ann, bé mé. A go húntaach, ja. Yeah. Go húntaach. Agus níor tháinig an cad is anam dó. Cad is anam dó. An fear a bhí ag sinnamh an fear bhúil Marie agus mise fear Owen Violador, Jerry O'Connor. Violador, Jerry O'Connor. Ní raibh sé ann. Ní raibh sé ann nach well. Bhí an sim aige chun bheith idirling ach. Yeah, it's sé ro gnóthach. Yeah, it's Violador é. Yeah, gnó annach gnóthach beidir, yeah. Mi bé sé ann an seachtain sicogan, nach? Well, leúnmh dé. Beg mé ann réanos. Mi sé freisin ar an nós. Gaf me scéal Conan na Gaeilge bio cúig. It's Stephanie Cadasanam dit. Sean Murray. Oh, Sean, okay. Tá sé anna yes bóla leat. Yeah, fang back me women ná mé sé eáidir for a second. Show me. Hi, tá sé anna yes bóla leat. Stephanie, carvas tú hen? Tommy Mahoney Boris. Is las Killarney mo bhunteirí. So Killarney. Yeah. Agus Emer carvas tú hen? Chun an chlár. Okay, an bhá cin áit chun an chlár? Inacha le inis Killamona. Oh. Killamona, right, tá sagam, yeah. Agus tasa? Mise as Munachán. Munachán, okay. Agus carvas tasa Patricia? Bailá clia. Bailá clia, well, Tarlíonn sin bhám bí cén cuid de bailá clia? On Dishcart, the south. Darnaway. Carrick Dove, Dunlera. Oh yes, yeah. Cantor Jazz, all right. We thought me Tommy on show le other. Agus then Breakers more deal ní éon show Condelu, Breakers more deal. Condelu. Okay. No, just Harlíonn sé go bhfuil Cundé Ecile Cundé Munachán agus is Cundé Jazz is on our nósachar fad. Our nósachar, yeah. Aye, we sin ru. Good yeah, card just Tommy con mátá sé golóir mátá níl sam bhfuil aon like chat, but bhí me chun green graph glachud an grúpa agus chuirmach ag bhfuil si faoi lán seol agus ggóil muintre Killarney agus chun an chlár agus bailá clia agus an áit sin dúndalgan ligur lína inis. Okay, do fibre bed. Yeah, fibre bed and arrive. I just miss you come here. I think we should just boomche. But if we missing to go green graph pasta, shouldn't run. Miss you come here and show so. No, ni fage that mar just throw the ganella kaif me a cud a shouldn't brunton us for me in a modular yeah. Cud a on scale. It's a Budgel Bug Smidju is a L'Oreal. It's too I'm in a clap to her on Roger. I'm in blue rod egg. It's speaker no? My who? Yeah, from Cardigan is Calera. No, yeah, Calera. Yeah, speaker Bug.
gra ving úsáid agus sílam gur féidir é úsáid mar 6 microphone, but tá sin náca le má tá Bluetooth ar a gohan, níos an bhfuil rud mar sin an I baras Bluetooth. Bratan sé an duine tá ag caiin leis an duine mí ceart. Well sagam tem níl Emer bhfuil taí agad ar Bluetooth. Okay. So sé chiaran dom rudig go raibh de gohan agus ghfuil Spotify ar thula tú faoi Spotify chiaran? Tá sé scrífa ar Cooper tá an siad sin in a séran comá bhfuil Spotify ná. A few YouTube. The more they go to grow ceol agad ar YouTube nó again. Trí on Bluetooth chain size Comhrá signal hiag an calara beag sin agus tugann sin níos mó fuma dit. Ceart go leor. Oh well, is pronto na sé den aigen le bhile den aigen. Beidir ihe Beidir goil béle go ra agah gur bhile karaoke in agus an ceol sin ar fún nó gan níl sagam. Stephanie an sin go mai ag sin ag karaoke. An méid sin, wow. No, ní mé ag súbú leis nó, but just ar agla go Russian rud aigen ach. So Charge, tá mis chun imachún scalan Greengraf, well, tá chun Greengraf at lachadíh, then tá mis chun imach bé mé ar an seir chuúil dus tá gidbe gibir dhéanamh agus tá mé golbh an céad grúpile, agus cosúla céan ní mise an duine is sear ó héobh cuasí technoliaachta. Bhín ní sear tu bheith mis gúsáid carrier pigeon dom rud gur a mis goch de chunirní goige. No, rudí mar sin, but no, look at chuck tá sé le go bra, bé mar le go bra. So tá mis Tem gur bhhaileh go mé mission sa Greengraf agus gur bheith mé chur leis an Greengraf, but really tá sé fuúbse, so tá mé chun dír urbse a bhhain, so tá mis chun éúis, agus then tá mé chun rá ar chur ceistir of cá se rá nó cabbéróid gur bhhaileh rá, agus then lecha mé Greengraf agus tá mé chun churmach ar na man. Agus, Tommy Tree. Happy days, na ga mar journey. Yeah, well, bhfuil sin cear gur tá tuabalta sinna echo. Tá, yeah. Okay, yeah. So tour second Tomic con. Hey, okay, ich bin nie. Okay, Captain hand do tree. Shouldn't you? Woohoo! Wow, Toshi Crickler. Wow. Yeah, really me. On job. On job or fads. Dokus the Dave, Nobby Dokus Dave. Sean, I'm fading that just around the Emargus and Dini or just the Kuga Ulla a Dundagan. Well, yeah, and digging sin like go tradition we tuiscart chun de lú ar leiad é si feici mar chuis de cúige ulla agus yeah, sin é so archamid ar chun de mar dundalgan mar chuis de cúige ulla mar agus go háir sin 6 géige bhí an hartfa tuiscart chun de lú bhí si cosúil sin géige a bhí amháin le cúige ulla so fiú le Connorní géige agus an structúr cuaige tá Connorní géige tá rud ar bhain an coltasala is éis chuiste cuaige tá agus tá chun de lú is sé le cuaige ulla. So Gur mai Sean, tus agad go cúpla budgil fin ag chat tugad inis. Woo! Agus chaimerátá éad an dónar meg fécin George sé ggólan sin here an top. Just branch sin an cairnella tagum sin size mé doc sin cear glór cearn mar fucinne an cósca tagum an seátá. Úsó irati, so caiipú sin an úsó irati. Well, cuimhní orm agus tú chatarasca ar an céidir eile just cuimhní orm. Okay, kinse. Agus actually nuair bhí sibh caiint fí féin sin agus Oscar Wilde, rí rud ag an rágam. Honnig mé reins blinta hin chaghfuil si fé blin hin bhí me gáile agus é bhí sipa an díal fianna, but bhí fianna an ón Astrail, but bhí fian cólacht igen agus bhí cena bhaindó fin gáil agus cena bhfuil fin dearag agus an cena le fin gáil. Agus an teidir le bhí ar an fin dearag ná cúcholan agus bhí séis picture de cúcholan an. Agus an cean gáil the antagil sin na Emer. So Emer is so beyond Emer and it's true in our canny me budget like an so better
Darb anam emer. Wow. Yeah. So Carja, Tommy kun sifa ágailer for Tomlin agus nanara kaint agus bí jazz le Nikela agus Kieran tugabog election fee and chin agus mar Oh my god. An team fá ná scoil éidir an donor. So listen, fog me if I could be one with you for Tomlin Bill. Okay, Sean. Okay. Ah. Wow. Midgena. Chop. Wow. Hey, Curtis Corsi. Hey, he did Topper John agus Nilda Anam M. Lucia. Hey, M. Lucia. Agus K who Conran Gaeliga. Well, it's Michelle Lucia. Ah, Lucia. Oh, that's not in our Caravasu. And out to Paros. No, Neil me for me on Nask on grúpa atá an Idirlín and they're Philo-Celtic. Agus Kershid just amach go rá cancher siúla nniu. Ah, well, sinné, well, siúla nniu agus Amórach agus fad Trino Carolá. Oh, yeah. Well, just beidir go rá an Nask fáil nniu. Níl is agam ach níl me since thought ain't ach tá me Kilkennig. Oh. In Éireann. But buchas tá me as Cahar na Mart. And we'll let na agah sé Cahar na Mart, Westport. Well, I couldn't do it, Patricia, yeah. Níl is agam níl me picture ag teach the suas, just tá sé dúrcha, tá sé dóibh. Oh, well, I is no, we bure M. Lucia. Yeah, Lucia sin Mary and McCaid and agus Lucia and Dara, but he goni been me mar Lucy. Since the Dalek, and Walain Tave Dalek agad. Cade Dalek. No, Dalek Lucia Captain Shin. No, Toshe as Portugal. You know, Jacinta Lucia and Francesco. And Tamach Chonig and Hazard. We're a Goji Portugal. And agus bhí me máthar ag síos agus décantar an televis agus thuúla faoi si an tanam Lucia agus ceap si, well bhí si ag gompar mise, bhí si ag tnúlam. Dúir si sin anam mai agus thug si éonar a rugam mé ar an síl. Sin si an just ar fad. Yeah, agus nuair bhí mo banis an am mohanis chuir teachtar chuig an túr Lucia an sin ach bhí si sean an tam agus ní rá si in an teacht No. Cookie, yeah, sin é. But the full Lucia an túr a chuirsi pas beide Jai Blino hen? Yeah, sin. It's more agus bhí lá serve into mór ag na Portugalian lá sin. Oh yeah, just even an Orintha bhí mé ag freistal ar hers it an Aglish I Kilkennig agus tá it's the an Abbey Durcha an Abbey Dove agus tá picture an sin le Lucy agus Jacinta Francesco agus bhí mé brasasta an just an tanama a bheith mé an écol because ní Lucia an. Oh no, I go sin he said. No, tá duine eile an agus anam. Yeah, K Conran again. Oh, beidir sin. Oh, come let sin clean vi an a dús, no, Macro? Sean America. Sin Sean a rash. Oh, Sean an go fool. Tommy an Sean Tommer Fad, Tommy Queen I Suler of big on Drihar more. No, we up bar. The Kurmar and Nos a mock sin. No, come let Sean just come back second Kate on. Shaw Emer, this one will share and Tave Kena scanning and Shaw Emer Rooney on Tavella. All shaken to Emer agus Jane and she on Oberlesh on Comhrá Salt shop. Ik screeve agus Ria first dollar from the hot chugs. Shinra the a nori via Naskagin on Law Kena no just two riv and no cod more. So sin Emer so chin fogul an náske ag dini for the háte. Agus sin Stefanine agus sin Stephanie.
Well, sin Stephanie Susan sin áigen. Agus an rud le Stephanie ná níomháin an géalteach tá gá club eile an agin agus tá tagin siad amach as an géalteachtas. Sin club leabhar sin na daoine ag léamh agus bíonn sin an ach an mí an seo agus le tá leabhar nua acu ach an mí so sin dearan gohfuil again criniú tá jair nó cúig nó tá leabhar an. Chiarán, má leis céal just brú seachan bheith sé deas más féidir le maidir leis an club leabhar muide chur an ólas faoi mar chuirrmaid ólas amachchan sin maidir leis an corpal chóra mí agah, but bheith sé deas just go mé mar bhailing a méid grúpi, gacrod a dhéanaan sibh cosúla catá go ra agah nach is cuiidinn sé leis an géalaigh leis an stadas an teanga so más go bhfuil corpal chóra agah nó club le thuireacht nó club blasú fianna nó éonrad mar sin agah bhhar is atá sé a scéalaige be muid Har bheith sásta. Okay, well, Comhrá titration Comhrá sin fáilte bur agus Paulus Adam dós an ábhar Jada. Agus an rud eile ná tá níomháin daoine ag léamh ach daoine ag canú agus sin club ar an néachta. So tá club mór eile an. Tá mé géirí tá mé lura an óla sin má sidram má chuintú rífos agam an ucht le cén na grúpi cén lá cé cominic a casanse bli chéile cén tam cé an duine le teanghfuil bé sé agan mar go mé chuirtúris le chéile agus. Wow, okay. Chans go mé ardú pe seo má chuintú an tar an tólas a ra agam. Comhrá sin fibre bheith just bí ólas agat de ghfuil tú ag amcar ceann na daoine as an club airline an seo. Tá sé ag úl a cuid copán tape. So sin Stephanie, ná legad dírt Stephanie. Agus Patricia agus mar sin. Mi sé cean na daoine tá go mbeidh i canú sa ché mar sin na méid. Okay. Slán liver fá Tomlin. Okay, Sean. Okay. Chiefman shoot. Wow, sin tá sin go mbeidh. Okay, tis agan cé tá is. Well, Stephanie, my who, baby. Taréis an nóir chora nacht. Okay. Comhrá mé riamhfast cé Seán tas agus Paul agus bhfuil tá bhfuil cúpla rudaí agin an seo paras. Gúntaach. So bhfuil an fin á sé go Cá a hála inis. Tá míad sa rang le chéile. Agus an féidirling cuat a tuairt chuig ranganna grúpanna eile. No, ní Patricia war like just sin an uair atá a gcuine inis agus an sin be grúpa eile ag leanúnta raig, so just grúpa bháin ag le haid uair clíg nó gá uair clíg agus an sin leanan an rud a raig agus just chora mór atá ann. Rian an grúpa gach Yeah, sinné, yeah. Okay. Agus leanan sé a raig ar feadh cúpla lá ceapam. Ja, cúpla lá nach ha? Yeah. So bhí an grúpa an acha tú na daoine a bhí ann ri brí, Patricia, just bhíú mar ann le céile ar feadh cúpla nóid. Na daoine de Pittsburgh? Yeah, sinné, yeah, bhí tú an. Okay. Yeah. Tá sé an jazz. Yeah, it seems like an ruddy. Anna Granwerk a rare me just ag omcéir an nasc agus bhí daoine áte in the Dunéden capan san Alban. Simple maníthe nó béidir níos luan nó sin ach bhí siad ag just change to it like less tá nasc eile an just bhfuil change to ar siomh chun na Gaeilge agus tá nasc gan it's fé just so chun na Gaeilge an príomhlaatnach agus tá nasc gan agus féidir leat airc agus éisteach le de grúpanna eile. Éin am a written lé nó níthe. Agus trí lá. Bé sé trú. Chun oil amach.
Tá sé dul go dtí New March Captain Mark go dé Mark nó bhfuil Jardin go maiid sao. A go éon cáil tá sé dochréideach an rud mór ná ceire úr fithe san lé san lá. Tá ceire? Well an am ganstad go dtí Jersin trí lá nó sin. So an Norrie Okay. sheets Kevin Cé is the shock to do Kevin Lois. Tá cásin códeas. Tá An cá. Shocked in atá sé ar siú. Beagnach shocked in atá an chora ar siú. Bhfuil sé gaf me scélan bhfuil sé blasta hiráin. Anna blasta. Cad bhfuil tú ag Well, cos sin Cara. Cos Cara. No, go leiscil. Ní an Cara an ó ná sin ceist mai. Cara agus an bhíile ná Cara agus Gowan. No sin Gowan, no. Oh, are you? Yeah. Gower. Agus sin Tato. Mai tú. Okay. Tá mis sé le go Greengraf fosta. Stephanie an féidir at an bhfuil si réif a cinne Greengraf a ríis. Yeah, cool. Okay, the handout tree. Alors là, so no, come she. Come let's go. Neil son, come she. Okay, come let's go. On Jay, handout tree. So we should honor no Duracar fad. Come let's go. Come for to the titles, Stephanie. Beatrix, rare. Yeah. Tá siad acu, okay. Yeah, Beatrix. An raibh si bhain feag tamil tar éis Neil bhí mé rais timple maníthe Captain. Yeah, so Galua. Galua, yeah. No, but bhí anna deas ar fad, bhí an ceol go hénta freisin. Ceol úntach, yeah. Oh, bhí William ann. William agus Farróg Sean. Farróg dar bannam Sean. Agus leis an not the fiddle, on fiddle, yeah. On fiddle or the violin. Violin, yeah. Violin, yes. Listen, violin. Agus Huivin, agus Huivin. Jerusalem. Agus Jerusalem. Jerusalem, Leshabaran. Leshabaran. And Anam no Jerusalem. 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 Yeah. On Diaker a raw. Jerusalem. No, Jerusalem. Yeah. Yeah, Ru. Yeah, Ru Shalaim. Laim, yeah. Escapeska. No, ní is a go cén fá, mé díl sé escapeska. Jerusalem. Is banúntach í sa Cheardlin san Association Irlandaise beg mé an ihe deirdín showing beg mé muinnig ihe deirdín. Bhí tosa ag múnú? Well, ag muinnig
Yes, an association irlandaise, yeah. Okay, tá job eile agat tá job an job céine an job céine, okay. yeah. Tá job ag dul ará. Yeah, Turation and Tower Turation and Tower. Okay, coordinates. Yes, and Sarah. Cévéad úr gach seachtain. Uair amháin gach seachtain gach ihe déirdín, yeah. Agus Ihe déirdín, okay. Déirdín agus go dtí cévéad mí? Cévéad mí? Míasa? Sorry, pigeon. Tá úr amháin gach seachtain? Gach seachtain agus cévéad seachtain? Ó ban for go dtí mí na bheitheh. Okay. Agus bhí maríon donna bháin agus tá sí mé ferste anis so big me rash mar sin déúntaach tá siúntaach tá si déúntaach agus thug si an seans seanúntaach seanúntaach ach tá tú in ann le dhéanamh. Bhí na daoine chan siad thugamar féin an saoirling i mí meheh sicata. So bhí siad go húntaach ar fad. Sarang, Stephanie. Well, Riven Sarah sé Dina agus anis dóhéag Bertin a dhéag imer Bertin tá clú agus caile Bertin a dhéag clú agus caile a go clú agus cáil clú agus cail Sinné Tá sin ar aus Stephanie well tá sé sin ionach Stephanie agus carhas na daoine Frankie go agus cadas an focail cadas Cuba tá Jerusalem ó Cuba agus tá fear Americanach an chomá leis tá Dino Sarank Stephanie an chuann tú na rang árán ar Zoom or just ach tá club araníochta ar Zoom gach mí so beg sesiún ar lína an ceathrú is fiche ceathrú lá is fiche deireadh fór. Áine. And bhfuil sé sin ar Facebook nó Jagan chun Níl bhfuil isteach ar. Okay. Scríomh mé má sheola riamh fast sa musca caint. Oh yeah, gur maithe. Well, bín has it wrong ag Gwen sin an chalín a thug mé an nasc don ihe seo now agus bín árán acu ar has a rang árán acu ar Philo Celtic agus sin ar Facebook tá tú an just has it chudanam síos agus tugann siad amach ar seolann siad amach rifost chun an rang but rinne mé just an bblin seo caite ag bín siad just ag dul tríd na focail agus míú na focail
ach ní bhíonn siad ag canú na hárán, rudí mar sin. But it's just bra beidir bheith ag freistal ar rang a bhfuil daoine ag canú na hárán freisin, Yeah. Tá ma heola riamhfosta sa musca caint inis. Oh, let me see. Well, tá sé chat disabled domsa. Oh, mar có mé mar attendee ceapam, níor chur mé mar okay. Yeah, So- tí manis. Well, or beidir chur an bhfuil tú an mé chur mar ar an panel ná inis. Lehan Facebook an ghfuilteach sa sen beidir. Okay, an ghfuilteach sur sen. Yeah. Okay, be mé Sa sen tá lehan Facebook an agus kaint fé, yeah. So sa musca kaint sa lehan Facebook the coon of day, yeah. Tá chudé Lucia ba? Hello, Lucia? Would she Jim? No, but tá sé up the Fuman. You see the cartoon Dashi me mar Yeah. Tá sé agam inis. Yeah. Okay. Okay, vi me Tricia vi tú mar attendee to nishna mar panelist. So maleshkil me fishin birch me No. Rinne mé sin mar bín sé bín a long turn an seo leis na postí. Well, this so me Marish Lucia and will tusa call Conir Rish. No, tá me sé in éan ach sé fuair mé an nás chuig grúpa tá ar Facebook is Philo Celtic. I know tusa sin, but just the kinachin and will Conir. Oh, a new Kilkenny. Kilkenny, right. Oh, kind of so go Neil Boyle. I mean to is hí Kilkenny tú féin. Bíon agus í méid an curtal chóra cúpla lachbuí agus áit na mar sin. Beidir ver cosme art so I mubels or one. Yeah, far rua dahul, yeah, me sivian, yeah. Okay, yeah. And because ni creatum gur who is sin as ma inchin or as ma yes, sure sin agus and we left nagus o or grania agus tá sí sa pobl mar múnseoir Carmel Commons se. Oh yeah. Lucia, má tá bleis agad an goirí tú do agus má tá tú oscailte ó beidir goirí tú do heolaí fostéin is just a chat mar dus chuirmíú le ar an ólas fiú imachtaí be mé gimocht éis. Jeez, tusnúir budget leile. Well, no, vi an Kevin Elbjog full of so vi sin budget vi agam rivre. So nish sin dar am shino. Tá sé an terk sin an mar sin an áte sa bhúil Jeanne d'Arc leis an rí na rank sin ann le Loire. Tá starna rank agat Sean piece of beg no an a terk sin. Well, sin an rud le leiscéil le éon fin éáid sa rank tá scéal mór an. Henri Cat bhí sin nó Jeanne d'Arc bhí sin. Okay, fágam me sibar fuir tamlín ríis agus be mé caiint le ríis agus gur mágus sin agus má leiscéil Lucia gur leis tamlín thu chuir seach. Sin má fáid be féin a chur mé féin ar attending ar chur mé mar an rodile. But Stephanie, am bhfuil tú ábalta do rifos ná sinné gur míle maigad. Yeah, feice mé an sé. Gur maigad? Tá an wow, tá technoliaach sin do creid. Ja, goúntaach. Tá sé sin goúntaach. Ja, béimiid Arlína an cehrú lás fiche deúir, yeah, Arlína. So big and what she'd like na seannos nó céin sort árán? Árán
Aron seanós agus we aron in Whaling mar táid tá an réalta sin críomh chunir na gréilge mar sin féin, so béimiid bím a kaint in Whaling agus I canna in Whaling chomá. So do you know an Steve Shinner in Idirlín songsinairish.com? Tá Hiol me nuacht litter cúpla lá ó hin agus gach I gach nuacht litter tá an suíomh an heola suíomh ann. Songs in Irish, Celtic Lyrics Corner, agus Sarada, agus Nas Lahaig Clár Aber Aran agus Sarada, so agus tá lán óla sound I gach nuacht litter. Agus na dátí den sesiún bio agus den sesiún Arlína chomá. So tá na dátí ann seolig mé an nuacht litter chuat taréis chorá sin. Sinarás tá sé brug an Granverb mé ag fólam chus na Gaeilge lena daoine ná in is se san Frank agus just an blion seo caite leis in an stáint éontia. But thuail mé agus sin an cis ar an chusar an tama beidir gur casméir an fear eile ón chusar tamas ó Conradh na Gaeilge, mar bhí mé ag dul chuig an Circle Chora sa Lawerlin í Loch Buí. Agus bhí sé ráhas, but ní bíonn sé ar an cédaoin ach anis tá mé ag obair samaidean agus níl mé an dul tá sé ar a héindeag, so but is bra na cúpla focail a bheith agin ar éanos. Well, that should just be Ray Kenya on Club Aranik Mark. BJ Kanaguji do a club ar mudgeon. I guess you're one be me on August. Well, Lynn na Dean Classile, you know. Yeah. Lash scale Ella. Yeah. Yeah. Well, VMR Satach agus sure. Yeah. It's ag all good deal. Tú clogar máin agus ag can ar Zoom. Emer bhí tú ábal ta pyjama chic mar tuisco imid agus. An pyjama ar fad. Anna chic. Yeah. Yeah, so tá na sesiún go nuachlog an sa rank godi jo. They're not in a chassis. I'm to the Jernok. Yeah, óna an nuachlog. So yeah, tá na dine ag tacht agus a gemacht. No, it's yeah. So yeah. Agus is féidirling dul arás taréis an sin. Tá an Zoom oscailta go dtí éonúir. Leis an club Araníocht. No, tá ag tucht marall an session seo. Tá sé go le scéal non-stop, gan stad, go dtí
A Morach no Jardine the second. Okay. Is féidirling ó an café amórach? No. Grúpa eile mar tá grúpa an fa cinne achan uair. Okay. Tá grúpa acu retin níthe Modern Amárach agus Dé tá bhí caiint le seán sin ceis mai carhas na daine be caiint a ri a níthe. So dús ag tá sé dan, tá sé dan. Beiidir Mick Lane sin Cinné go dtír na Mick Lane Mick Lane nach bhfuil na tuisgúil na leabharlán dúnta tá sé ag fannach go dtí go bhfuil na leabharlán oscailte arís so Oh yeah, sinné ní chodlíonn siad mar tá sé just réile bheith stadar an támar fad sinné. No, bit bíonn siad é bunch an soltas agus chuirmid pizzas ar fáil lomh go mai ritnaí. Pizzas? Yeah, Wow. Pizzas, yeah. Well, sin carclór. Is cimh le cead agus even é batha an scorára. Sinné. So fág mé ráisiéis. Okay. Hopefully Jara go make géisteach nuair tá rudí web bím sin sin. No, Leonard, no, it's mine road should like Caravas and India kite sure yeah. So fishing grand where ever go into the he Galua Morach simple carry clubs imagine. Just go around. Aríonn tú go dul go dtíon leithras agus míonn tú cétá caiintenis. Oh wow. Oh baby. But Condition size, yeah, size. Fishing similar. Just click all there and leave that back it to Kate on. Ho ho ho. Kane I'll show you. Tá méid dul arás. Wow, shit now. Stephanie bhfuil ghlacra cearcolóir don ceolcurm ar an cúigú lá míon óla an raibh tú a caint leis na daoine faoi sin ar tá beidir goil sé róluha. Beag an róluha agus ach big mé béimiid a caint fé gan bhfuil. Mar béimiid a caint fé gan bhfuil agus tá big an chlár an yes capan mar an bblion scata agus big an cheolchar amán I Beatrix ó leis an bblion scata. Bhí sé ar so sé gcónaí ar aus. Ó bhí mar canna darán hain hiráin a réir. Brídóg, brídóg ní bhile, agus Tá sé gairí níos measa tá sé déanamh an rud céine acu leis an fear bocht céine. Just ní higann sé an fear that bhfuil tá bríd ag pósta daoine eile. Ach an am duine nua a fósú. An fearbocht. Tá sé just in a gas cantata is it's ní bún mar fai. Spúcan jazz sog mé agus ní bún rodégan agus linker tá sé fannacht tá bh ag gomcéir na buithre jadóní agus seo bríd de Chuck Susan sios bóthir le fear eile pósta sin rud. Agus tús mé bhhar sé sin le Linda sin Jeffar email. Cos is she haimh bríd ceap sé bhil ceartaigh bríd. Cad é naim? Fiber be? Big tú ag ceanna árán chéana an bblion seo. Well, sin an tain náir an tágam so yeah. A bé mé ag donna just mé ag béú is seach am go ham. Ní duine mai í bríd just mar sin. Haglan ná tuigeann de daine a bhfuil daine an agus capan sé bríd cearcolóir. No, níl bríd cearcolóir a bit. Sin cearcolóir? No?
So bhí sé á ceanú bríd óg ní bríd druc bríd óg ní bháile. An fearbocht. An fábal. An fearbocht. So ag tá tríal chum a fós. Is ní bún I bhád bio mé mar a chuí mé má mion. So bé sé cearrá má fáil sé an déan rud atá leirigh ag an fear sin ná bríd. Né just bríd, sé bríd a bhá. Tá sé ro brúnach an éir an sin. Bhaile an tarrán sin a chana a chiarán. No, omnoleg nar a Tommy Trey. Omnoleg, okay, Carcanor. Hey, Bejar, is féidir in cúpla versi a scríb versi nu aimimsere. Is gon bé go bé sé níos sa léir cé tá ag déanamh an duchar san air an sin. Imo sin cearcolór. And right, you're on. Well, no, Overvalia did so. Me be comisiún Aurani Auron ceart sin. Comisiún Auron. Ja, le haig gefiliocht ó veel. Sinné. Okay. An swinte. An lagan Frankach. Maar as féidir in a rá goil bríd Macron atá an. Oh! Agus hey, Emmanuel. No, it's like Manu. Vas-y. Hey, vas-y va. Okay, so gaf man scale. So to breedig chucks Caravas an lagan Franca, Caravas breed. What is that? Amiens is Picardy along. Okay, so it's as breed dog, na Picardy. Sure, skull. Wow. Yeah. Hey, breed dog. No. Tá Macronog, ní brídóg, níl an bríd sin cúóg sin. Tá Manuel ó golóir. Sin an scéal mó. Bí canálte. Hey, má bhain seo, conna sa tá. Boom. Wow. Sin tá sé an náiste chun scéal sin an múnseir agus an scalára an dalta óg. Yeah. Cada mass an tú, Patricia. Scéal aisteach é? Scéal aisteach? Yeah, scéal aisteach é. Ach, inis ní eicimid an difriúlacht idir dús bhí an how do you say called the steering to gap? Le cap. Either Manu et Brigitte. Vi gap aun agus inis ní fecum é sin. Cad a ceapan sibh. Tá Macron níos sinne. Yeah, I mean ní sinne níos gasta nuair bhíonn tú do uachtar an ceapan. Oh, I can I mar stro. Ní mí sin nach an irid. Níor? An difriocht. An difriocht ní inis. Fiber bit nuair bhín gá daoine burt duine fásta ag déanamh pérád atá sin ag déanamh, but like besides 5 angar thosaigh sé ar scáil, well, níl is a gcuin go dtíreach ach seanscar thosaigh an rud ar scáil agus like mar bhúntar like tá rialacha ann, so what you do? It's cuma inis like tá. Yes, cuma inis seach ag an am sin scéal eile. Cara blin go bhí ag Manu agus bhí bríd óg
well Master ó agus bhí sé posta fasta Hmm. agus bhí Manu sa rang céine le mac bríd. Tá sé eiste go leor. Nuair a ceapam sin Comhrá Harbh simú just ní méid fáil réíh go fáil, but bhí mé chundas fecem sa bhfuil cúpla duine ó Common Carad na Gaeilge an Philo Gaelic Celtic Philo Society America tá si gurí chatteach tá Gwen Butler agus Jerry Walsh gurí chatteach so mátá si carcolóirí beidir just Richard all sí an bhfuil aine Lucia or who beidir hana féin. So just toward second. Yeah, language on technology sin topreidú stachi sé dómh bhfuil siad istí. Okay, wow. Sin hey. Gwen ann. Dúirt Gwen. Wit a Gwen. Hey, Conna sa tá cuasaí ar an taobh eile an Airge Mór. Well, tá neart fruta go agus neart fruta go tuma. Wow, okay, well. Okay. This are all sa cardja. Just a cardja, this marolas fi Gwen. Tá Gaelic den scoheki, tá Coney arhi in America, agus ní ra si riamh in Éireann. Oh no. Wow. Vi me ma chomis rank. Vi me ma chomis rank ar fa pies bug. K9? Angers. Angers. La Ducère Angevine. Tan bia. Hey, Uncle Shin, hey, Uncle Shin, tá mig old Shin. Kino. Agus cá bhfuil tú a do chonaí na stáidéite a Gwen? Tá mé Donia South Bend, Indiana. Tá sé neice le Chicago. Okay. More Chicago. Yeah, Comhrá Chicago. I will she ray. Next week and slave galling. Even Tarantian. An méid se a kaint well te mo go Comhrá seo ach a mé sibse a kaint as Frankis agus as Gaeilge. No, as Gaeilge bháin. No, as Gaeilge bháin. But Breton sé amni as Frankish. Amni as Frankish. No, top 5 bag. Tastal uin agus ní tagan sé as Gaeilge agus beidir go tagan sé as Frankish agus tá sin cearcail. Agus fiú leis an ambassad sin fanúpla blin tá sé is raisnéirnach an sais Rooney nó chuna bhí well an fear bhí an boom lím agus ní mór an Gaeilge bhí Spanish agus Frankish so bhí mé gobar lo as Frankish so sin no, vi sé mai vi sé card leis an Gaelpa go se. Quenta tá tusa said áit ar gúta capadín Ki cad é an start start Indiana. So Indiana. Yeah. Níl go leor an. How will she? Arbor boy maze. Tá sé lár na stáit agus tá sé in neis na loch na móra. Tá si an go hálainn. Hé goin tá blas altach agat. Tá blas Altach agam. Mar bí me choráil daoine as Belfast agus Tirchonel mar líon sa bhar. Comhrá gcuibh se í South Bend. Well,
Díanam iirecht is sin líana. Tá rundfrodaí a tarló ag Ollscoil Notre Dame. Tá Ollscoil Notre Dame bhaine in South Bend. Ach ní mór an. Ach díanam rudí na Sharlína. Aye, so sin cén fóga Charter Notre Dame in onid Notre Dame. Yeah, tá sé an éiteach. Agus tá sé úfásach. Tá sláidhhaile beag in Ohio agus an tanam tá ná Versailles ach wis cé a chuann siad tá sé úfásach. Versailles. Say it again. An féidir le a roi. Versailles. Oh. An áit Versailles. Oh, la la. Oh, yeah. Louis Carriage booked. Yeah, sure. Agus an bíon tú ag canna go minic mar tá go áling an gotsa. Well, amantly. Cén sais ó coid. Ní bhí me ag canna ag ócáid mhóra. Just decná agus me a gáil timpeall thart na carach ar an mhaisceil nó a siúl nó rud mar sin nó gobar san airlín. Ach chan me ag an open mic night ag an Milwaukee Irish Fest. So sin an chéad rud. Stefánín, an féidir leat leabhar a Gwen mar jou le an club áraníochta? Ja, tá fáil sirót tá club áraníochta ann I baras agus began hiad sesiún eile an ceathrú lás fiche deir fór. So sé ann atá an club áraníochta ar líne. Ja, an hiad sesiún ar líne began hiad sesiún ar líne an ceathrú was fiche lá deir fór an hang on, 1 second. The whole voilà tá Michola riafast ann agus yeah, tá fáilte Bigíling Bei me an mas féidirlam. Bigíling, yeah. So an ar léisih an leabhar Madame Lazare. Taig me chuna Bhí an club leabhar Leabhar sin tá club leabhar I baras freisin agus níl méid dul inis ach chunig mé go ranig siad an leabhar sin cúpla bhí ó hin agus bhí siad ag déanamh léir. Tá sé áléamh le club leabhar ag Cumann Cards na Gaeilge I Gahar an Angel in Los Angeles agus tá se go hiantach ach aíon an reincuam beganín agus mé áléamh. Come on, cad is anam an leabhar sin? Cad an title? Madame Lazare. Is fit mé scríomh sa chat. Yeah, wow. Madame Lazare. Madame Lazare. Okay. L-E-Z-E-R-E. Wow. Maar tá an club leabhar Anna Loiger an seo agus wow. Just tá an méid sin na Janefach agus an leabhar sin. Come on, discussion. Madame Lazare agus scrí alla taig tá go mar taig McDonagall
Wow. Well, I can tell she can de gra bin si de canu sin is tú ma wall a fraught I lar a gorta mór. Sin Oh. Wow, Madame Lazare, tá sin, wow, hours. Wow. Agus tá sé an Frankach fad bhfuil nó chudas a taige a gcónaí an searíú tarag. Nus agam, wow. Yes, no. Ach rin se taide wa. Tá beganín Frankish an agus tá chularad go ma darlamsa agus tarlíon rint gon scéil sa reinco agus rint eile gon scéil in éidir. Caith mé anchor sin. Wow. So Okay. Oh, wow, by sin simil. Madonna, okay. Sin Franco Color. Agus céantarrán a thus tú a canna nuair dúirt me gur sé le taig me chunagain. Oh no, on fata no. Chicago. It's two mo walla frauta a reckon Gerta more. So sin no, I might not. It's just an all velatine, but she going across to it's tosan no ekum to ekum elentori, August Tonta Tori, Totu Kowad and Shane, August just take dull niece fudge, August these fudge. I iron graw on stoke an iron graw is mo v riv. So August Kendon the ruddy toshira is two mo walla frotty no ilar and Gurtabo. I thought she didn't Lloyd or galore, but like maybe in Ireland I like gra like it's two matredi like Tussica sul matredi Kerry no rubbish and shin claned thought to Nisan and couple Kera. I thought Taigig done his fudgerish Puma wall of frotty ilar and Gurtabo. All right. Ní achna gom air a curbe. Taking on. Tá mé chun slán ará mátá sé carclór, beidir slán á le muintir faras a bhé céalteach suair sin. Okay. Okay. No, come let's get green graph ó tá mé sé tugad green graph pasta. What's your free? I can dinner okay. Okay, the image ray August ta. Hey, that's just in Jainta. Nero Shinro. Yeah, August Patricia agus Emer, August Stephanie, August Kieran Darnoy. Beidir gur sú lagam go méid chaintle bhríis am cinch, cha mé leiscéil áile go iver dro am cinch agus marna. Leiscéil caiifiú an rud sinna fléadú, sinna rud so just Osling tú agus chuintú an smidúart, sin is L'Oreal, is rubbeog L'Oreal atá on me able to feed a chorus chop, Peter. Okay, is this in them? Okay. All right. Okay, start. Bonsoir. Bonsoir. You Slán le. All right, cé tá fáglaí. Chumach mat am account Paddy O'Connor. So Lucia, this is my question group of show, well? Yeah. Gwen Jigwich show me on refut it con an nask show all. So Garlina Kunumnish. Yeah. Tá the rangan egg tusnu golua rish na gwil. Tá be donna agus mahín tusnu an tachtan shogun ar an dónach. Yeah. Well, like one of J maybe be make frastal how's it nís mó ama no an tam river shop just tá simma we'll wake us. Well,
Tá tú déanamh rang leabhar as well freisin an bhfuil sibh ó tá ag léamh. Sais club leabhar ceorcail léachtarach dá just le ha cleachta áil. A chuide mar leiscéil faoi seo tá Patty O'Connor an seo tá sé ar túnas fi láthair. Fecham sa óhéamh attendees de tá Carl Brown agus Sherry. Now, dog mé rinne íirtí a chur seach mar panelist, but ní railum go fáil, but rinne tá siad mar chuid a grúpa tá teanga a go bhló beidir bhhaileh aráló bheith mar panelist seach as attendees cíann sin go féidiring méid iad eáil agus siad gachród agus mar sinna, but fága mé leis an grúpa. Agus cinchaí is féidir linn sinníala legisteachchiad. Sam beidir an féidir an chatar a chur thuú tá Patty an sin bheith bíhan an greengrafáil le cúpla so an scéala chur amach. Allowed to talk, Jeremy allowed to talk right now. Oh, invité. We're doing chin, Carl. Dúirt muiscailm go sí. Bhile míad a bhagu I dro go mééis siad mar panelist agus cineann sin go mé muid an iad eáil agus scapar. Carl agus Sherry, bhfuil si bhain sin? Is mar chuid Carol? Is mar chuid Sherry? Tá mé go má? Na tú féin? Sarge tá chun iirtí dhéanamh si bheith feiciú tá chun rud a dhéanamh libh agus caiisi sílam glachu leis bhilm go lechi sibh. Tá si mar attendees fi láthair Carl agus Sherry bheith si jazz sibh a chur mar panelist agus go mééis sibh méimiid an sibh eáil so tá chun iirtí dhéanamh bhain eile le go mé an sin dhéanamh so Carol tá mé rá brú knapan is rá promote panelist so caiitas a glacu lei sin agus Sherry comai so Irish picture jazz, but it's future Tasha. So yeah, tá chuma an scale which is a shock. So look at you letter Sherry. Oh, she did. Yo, Sherry, my hope. Woo. Agus Cutfee Carl, agus Patty, and will Cheatson con be mar fighting group. Oh, agus tá Cheatson isteach. Mar panelist? Yeah, sin an bhí wein. Right. Well, tá sé balwi agus tá war video níl sé gaibre ach nóir tá nóir aon siad an ce dartar. Ní sé an na focle ar an technolicht I deangarbe an start video agus an activate sound. Sílam? Mála hagan Patty nó Cara seach beidir go nach mé greengraft an trúr agam se le caiint mar sin gar. Carvas tosa Sherry. Bitch, gonna start too. Tá mé go híntaach. Cóhfuil tú I a choní? Tá mé má hoodie in Virginia. Virginia. Ar mai am yas. During garage jazz Fe sé jazz dul an sin am chinch. Cé chofada sa bhí tú an? No, ní ra mé riomh an bóibh dul. Oh no. Sherry. An as Virginia ho? Nuair a bhog tú an. Cush Verga?
Is as Comhrá go? It's come up. It's figured out. An that's an as uitkind gar donarga hul. Yes. Just Chiasso. La Virginia tra. Yeah. Oh, okay. So is as Virginia agus tot with the choni an fós. Oh, yes. Agus Lucia. Cowl to him. Well, inis Tommy I Kilkennig, I Cundi Kilkennig, you know, in Erin. Ach, o Dukas Tommy as Cahar na Mart, tá sé Westport, Deerhoff. So Paddy and Joe. Do you guys Paddy? Agus, is, you know, Tommy on our let me see, fihe blin now inis I Kilkennig. Agus lá speisialte inniu mar tá sé féle do níomh ceannach sin an níomh atá bun an cachrach tá bunithe ar an cil ceannach, which is English an níomh ceannach. So just an lá seo. So lá speisialte. Chuirde Tommy is ranch right but Tommy the boil greengraph oil the gachtain an seo faoi láthair agus is gur scéal amach go bhfuil an grúpa Allín seo lom agus be mé chur amach ar na social media má tá sin ceart go leor. So má tá gachtain a gurí young gaire an ó rud an bheithús déine mé greengraph tlacha mé so smile gachtainna le a hol. Aber Ispini. Ispini hen do 3 agus 1 second and Paddy and 1 2 jen. Yeah, gachtainna hen do 3. Yo, sinné. Woo for me gachtain. Paddy. So fog me sib if I Tomlin Thomasy con greengraph chur amach agus fog me sib agus mat be me an seo má tá ein ceist agus be me géisteach ar chuúil agus tucha mé Jack, but tá si bra obalta bheith leir sin. So for this fun second go bhfuil mé amach an job. So Sherry, cad é an Irish background or target and will ar tháinig do winter ó Erin? That was a lot. Like Baya Clia, no Kerry, no Condaloo. No. Níl saga call the ancestors no? Not no. Will it saga on surname of Iaku? Love it. Love it. I love it say Longford, all right. Something will Longford Benita Sagam Fishin. 1 second. Yo Mijamak. Love it. Tommy con chapter old Steve and show on top. Sean Muraku to the rescue. 1 second. 1 second. I'm now Shreve Samuel love it. Kirkig, Shagan Marshin. Lovett, yeah? Yeah, oh god, Glordovo, Corky, Port Lariga, agus who's na collection Cowan. So Catmaker out Scrivenor, Samuel Lovett. Oh, chance well. Kilkenny, Kiri, Tony Snowdini, you love it covered. Loved, MacLoved, Anam Albanish, Scottish, but it also turns into in Kerry. But in Kerry, it might be the French name Louvette, meaning coup, Machtira, a wolf cub, or a jar. So nice. On Kate Danella, Paddy, spit it out there, Paddy. Paddy and background to target. Will Honig no Connors will she do Dungarvan. Dungarvan, Port Lariga. Oh yeah.
Yeah, Waterford. Yeah. Oh, íontach. And Sligo. Sligo go And August Sligo. So Connor, well, it's again you cut a spiele on Canam O'Connor Crocher. Lover of hounds, the lover of the hounds of hounds. So there you go. Top Sherry Bader Chisha in a wolfhound or wolf cub. I guess Bader will touch it in a lover of cubs. So there you go. Very nice. Commissioner game of the night and Tomage Ramesh Chakta Makas Navel. They make kind shift to H Tomlin. Slán go fáil. Slán. Well, it's Brian Ramesh. Brian Ramesh, frankly. In Céinóid ólam tú de chuid Gaeilge Gwen. Céinóid. Mar dúirt tú Bráin ar an riomh. Níra. Níra muis. Ólam má well, okay, hosama a fólam ag oscó Notre Dame. Agus run me rangaig an sin le van as Connemara. Agus an sin hosama géisteach le radio na Gaeltachta agus bim géisteach le radio na Gaeltachta an tamar fad agus mar sin Jeff Haim gohfuil Machaige as radio na Gaeltachta. Yeah, no, ceapam go bhfuil hosir an Connemara ag teacht amach. Is even lo mé. Oh, it's leaving on to Comhrá. Yeah. I was saying, hui mo inin chuig an Gaeltacht an saoú just se caite, agus hui si go dtí coláiste de Ciarán. But you know, it's just as even an áit, just na raiarc an cosharige mar deirtu. You know, just bhím a crí lán de grá, just a best an áit sin, just cójas. Is as Cahar na Mart mé agus tá Gaeltacht beag in aice le Cahar na Mart. It's called Tuairmhicéide. Ceapam gur thula tú faoi an áit sin, Tuairmhicéide. Cacha gur chola. Yeah. Níl sé ach Gaeltacht anna bheag. Níl sé ach maybe 10,000 ón Cahar na Mart. Wow. Just áit, you know, jazz freshen agus tá as is it a waterfall as beag an sin agus just tá tú an andal ar siúlóid beag agus rudí mar sin. But just even lum just an áit sin. Well, éon áit. But ní rá mé ach where is it? I Chicago. Ní rá mé ar I Indiana. But bhí sé go had jazz freshen, you know. An bhfuil a London ag fólam an Gaeilge an gapan tú I Indiana an ish. Well, scale like scale. It's an old school being goleor daine fólam na Gaeilge an is buchslidí agus buchas leis an run na Gaeilge an sin. Ach bhráilm sa níos mó dhéanana leis le muinte na háite mar a decha. Daoine nachhfuil freatal ar an ollscoil. Ar scoil. Yeah. But an éireann bín say Circle Córa is just na leabharlinn. Agus sin rud just tá tú an just sí is teach ní léon say agalah mar a deartha just chun sí is teach agus beidir go bhfuil cúpla focail agat nó nach bhfuil. But sin rud atá anna yes ag déanamh leis na leabharlinn an seo. Le Janie anyways, yeah. Because Neil yeah, just say ein leabharlinn just cur has a fógra suas agus beidir gohfuil simig daoine. Just ceapam gohfuil fatí sardini mar níl an say an níl siad lífa, you know, níl na focail acu. But just áit in mean siad an just see she is agus just sin é fáilte mór sin ceapam sin an méid. Yeah, cosú leis sé na rangan a bhí agat chuirtú fáilte le gach duine just a bheith tú féin agus dan agus ní ra mé an dul sé beidir a cúpla uair, but sé mochí sin, you know, so sin é, yeah.
Well tá sé cho triple ceart an focail. Go an óhach just bonus cion? Ja sinné. Bonus cion. Agus ní féidir le chochanna rudí a dhéanana mar an ggéanana teachtainna a seachtain. Go háire na rudé seo ar lína agus ní obairtá an agus ní responsibility leidir. Just rud chun spréáil agus neerhhailin bro a chur ar chaoine. Sure sin é. Bé je seachtain agus a mé seachtainna agus si a ríis ar lína leis na hárán na rangan árán. Cé bhéad seachtainna mé siad ag dul ar siúil sa tucaí? Deach seachtain. Beagnach, Deach seachtain. Go dtí lár an bhí ní éanaar. Oh, ras. January sinné. Bei áráin go leor ar fá níomhre. Oh se. Well, is even lum an has it ban in éan. Níor thula mé an tárán riomh just nuair a thosaí mé ar go ran. Agus agus é canú has it Kate Bush. It's just go hála. Macrá, you know. Bhí níor éiriú leis an tárán sin a chana nó a bhóna tá sé andeacair an tiúin agus na focla. But tá an fun tiúna tá sé go hála. Yeah. Tá. Bhí me smaoinemh ar áráin nua a chuiristeach sa rang agus ceapam nach mé muid anniuama a rang seo ach bé me géisteach le ceoltíre as gailge mar an radio go flaharta. radio. Cén tanna mar an árán sin? Is árán agus is ceoltóide jump go flaharta is agus bhí mé a smaoinemh ar árán nó cho a bhóna as a bhar sin. Se. Tá is sé Kate Bush Cole Catter Paddy. In our era. Oh wow. Íontach. Bé tú an árán sin a canú dún mar sin. Daily. Gach lá. Gach lá. So mar sin colcathair ag Kate Bush I sligach freisin mar sin Patty? An bhfuil colcathair ag Kate Bush an sin? Words. Ní. I'll write it. Pesto. A water
daily. Two times. Go Ora. Oh, chór. Oh, a bhfuil sad a bhfuil an chorus Hailey arolalas agaí faoi col catar, col chuigar, col seair, col seachtar, col ochtar. Níl ein tuiscin se go brí sin. Tá sé bhhail níos éasca ná i Merla. Le sam i Merla rudar ba just chum cousin ar chulachana. Richard fresh. Yeah. Tá sé bhhail níos éasca. Stadger an rud sin, but bhí an tuiscin sin ag na seandíní gach duine is í a bháthair déala. Má céad colcathair. Ar áwas, yeah. Good, yes. Yeah, sure. An Patty, cé áit í sligach, an bhfuil is agat cé áit í sligach a bhfuil do Gaelta. Patty. I'm here. Oh, sure. An bhfuil sligach. Cé áit í sligach, mar tá má farcéile as Bonnie Conlon I WIO, I chundi WIO, ach sin in acha leis an teoran sligach. Tá sligach in acha chundi WIO. Loch talt, ar thula tú faoi an loch sin. Loch talt. No, Beidir, no. Sorry. Just, no, cut a ceart galore. Áiteáilin sligach ar énos. Cut galore. Aha, tá duna cid eile agus í gan an nasc, so seolama an nasc chuice agus be mé réis a códá. Oh yeah, ceart galore. Okay, ítach. So, better go mé duna cid eile as Canada linn. Oh, arás. Agus, so ceart sin réist an bíorla ar Carna Mart. Níl san ar chorpa. Westport. Yeah, Westport. Yeah, Westport. P-O-R-T. W-E-S-T-P-O-R-T. Tá sé in acha le Castlan á Bharrig, Castle Bar. Castle Bar. Níl san na hanam de chud I Merla. Níl san tirólacht na héiran I Merla ar chorpa. Well, Dólam an gáige. Oh, sure. Well, níl tírólaíocht an hasad an stáit aontaí agam in éon chur. Just tá is agam cábhail Chicago. Mar tá sé chomór mar sin. But na hanamnacha a bhí ar na áiteanna in éireann fadó, thugann siad míú don áit. Sé cahar na Mart sin áit chun bailile chun bheith ag díl na bó. Sin just an áit, agus rudí mar sin, thugann sé brí nó Kilceannig in é sin aglis an níomh ceannach, agus, thug sé brí den áit fadó, agus tá sim agam ná anist chun iad ólam. Caith mé a lán obair dhéanamh. Tá sé níos éasca le loganam.ie. Ó se sin é tá sé ar an tá sé ar agus, Tá fearrig teacht ar an Zoom ná ó Canada. Tá ban. Ó ban. Ceapan go bhfuil ceangal mór ag éireann
le was it Talamh na Héisk, Newfoundland. Talamh na Héisk. Yeah. You know, being who alone daine as Éireann, but you Talamh na Héisk. Adó. Agus tá áitcin eile ina leis na loch na móra agus na liomsa agus le Cindy a bheith a teacht beidir. Agus cé tána a chur siad ara. Gailtacht an Uilleán Uair beidir. Agus is gailtacha ach níl aon duine an ina gcónaí. Bhí sé an tamar fad. Sa mór acu. Oh, yeah. Yes. So. Well, Cindy. So, how are you, Cindy? Do it. You mentioned how Cindy. Go Maleshkiel. Tá sé ceiciúir is féidir leom sa a bhíú. Ní bhéon an nasc leis an idirlín choláidir sin. Okay. In Ontario sin mar sin. Ní féidir le. Cur platí ceist sús ar sin agus dúirt si faoi Kathleen Kellam. No, níl aithne agam ar Kathleen Kellam. Tá mé as was it Car na Mart now fihe blian, but níl aithne agam ar an Colleen sin Patty. Cé an den áris? Kathleen Kellam, chuir si sa ceist sa chat an rá is agam ar aithne agam ar Kathleen Kellam, but no, níl éon Kellam. No, níl thula fócha. No, agus níl thula mé faoin thosaid an sline sin, Kellam. Yeah. Tá an Kathleen anna, but níl Kathleen Kellam in aithne agam. Be mas mainiuch beidir gur duna cáiliúil a bhí gceist, mar ní sam mór an faoin na daoine cáiliúil agus mar fáiste ar scoil bhí na páistí eile a caint faoin celebrities agus dúirt siad an ó níl sad gwen ceir de sin celebrity. Níl sad ar chorbe agus dúirt mise ó tá sam ceir faoi agus an sin bhí mé smaoineamh ar nó rudaí a bhí ar an radio agus ag móam mar bhí sé a géisteach leis an radio go minic linn. Agus dúirt mé leob ceir faoi Al Gore agus ní celebrity é ach polytóir. Well, ba polytóir é. Gahanna. Tá sam faoin na celebrities ar na réaltaí ar TG Cahar. Ó sé. Bíonn tú ag TG Cahar freisin se bíonn tú ag cinnte. Yeah. Cinnte. Well, ní bhíon ach i gcónaí germ go mé, but you know, just tá mé gnócha leis na páistí agus ag déanamh bíon méid tamáint beidir an tamar fad chun dul go dtí na thosaid na cluiche nó rudaí mar sin agus scail. Agus just níl an tam agam an sí síos, but uaireanta má bhíon rud an faoi Kilkennig churann duine éigean suas ar an WhatsApp atá agin leis an Corcail Comhrá agus den churann you know, tá sé sin go jazz. You know, tá ceoltóirí an na Cassidys sin clán agus bhí tá na páistí an os céine le má páistí
agus nuair bhíonn siad ar i gcónaí chuir mé an TV ar siúil chun iad a eáil agus. Tá siad an sé tá siad go jazz just iad a bheith ar an TV agus rudí mar sin. So sé na rudí tá áitiúil chuir mé an TG cethir ar siúil sin. An bhfuil éon chlár géalga ar na stáisiún sa stát Aontaithe. Bhfuil éon stáisiún Ní géalga. seapam? Níl stáisiún amháin. No. Bhí maithair a féchant a rudacant agus níl san ceirdaí an ach dúir se gur thosa an fearr a caint as Gaeilge agus an sin dúir se bud beg i méile agus an sin thosa se caint réis in Gaeilge agus nature documentary fásnéis faoin nádúr bhí an beidir ach níl sam ceird bhí gceist níor chomma faoi ach bháin ó dhéad. Bhí an rá géalga de dhéad? Níl teangar be a bháin níor an béirle aige. Se. Ach is ceoltóir is ceoltóir é chomá agus beidir gur féidir linn ará gur teanga é an ceol. Se, an cad a bhí á Stein teige, cén uair lei sí? Sein se an gitar. An bhfuil an fadóg stáin agad? Féin, tú féin, an bhfuil an fadóg stáin? No, agus níor fóla mé é freisin nuair bhí mé ar scéil. But bhí sé ag na póí, just thuaigh siad de chuig an Gaelscoil Héirí Kilcheannaigh agus bhí siad ag fólam agus dúirt mé ó bé mé dhéanaí mé, but níor dhéana mé. Even le mé. Nóir bhí muid ag an monscoil dólam muid na an recorder tá sé seisgadóg. Patty, an bhfuil fadóg stáin agad? Patty? An bhfuil si an? Tá? Tá si bailí. Tá tú bailí stóir? Well, tá mé ar ma fón póca agus níl bíon an gach duine eáil. Nóair a thuaigh mé ag teistal in éanaach le fear chéile chuid tríd ar fud an dahain. Thug mé fadóg stáin i mála teistal ach níor an mé ag seint. Just mar symbol mar cóharta géalga ar an éan sin an bhá chuir mé i mála teistal, but níor an mé ag seint. Fólmíon na chara deirdre an fedog stein agus dearam le hí go minic gur féidir linn bheith cleachta le chéile mar tá ceann eile aice chomá ach ní dhearnam muid se. Ní rairí éon rud as cos a lumsa. An bhfuil gom leis Lean ra? No, tá sé asma chean níl mé an é No, so an bhfuil ceol ag agaí ag tusa Cindy, tusa Carol, tusa Patty, tusa Sherry a bhfuil ceol agah? Níl ceol mé. Níl ceol agah? No. Tá sé ceir go leor. An mallet ceol? An mallet ceol?
Mallet Manvi. Ah, Yeah. is Mallet. Ja, toch. Agus Is Cindy Mile an on. Is Michael. Cén sais ceol is fearr leat? Lib. Ceist deacair tá fáil. Anvi Farlet, Madre agus Capel. Oh, good yes. Agus Capel. Aha, fáilte éis Lucy. Deithre muid an Comhrá tá muid cainteanais faoin rudaí is fearlinn. Agus tá mise a chur na ceistena mar níl is am ceardaíod na rudaí is fearlam. Capel is madra. A bhfuil madra agat, Sherry? Níl. Éan Madra. No, that. In Wadra one? Yes, that's yeah. Íontach? Yes. Yeah. Agus cén tanam atá nó orthe? Moose. Moose? Moose. 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 Oh. Yeah. Moose. She's good yes. Moose. Moose Madra. Yes, Moose Madra. Yes. Yes. Moose Madra. Bhí cat ein nóir bhí me im fáiste óg agus an tanam a bhí airs ná cóisce. Agus ceallaíonn cóisce cat baineann sa róisis ach cat firin a bhí an agus cheap má bháthair go raibh sé sin an-chreanmhar agus cheap me se go raibh sé an-chreanmhar chomá ach bhí má bháthair ina cónaí le ben i Leningrad, St. Petersburg anis, agus níor thuig an bhean sin cén fá agus níor cheap siise go raibh sé creanmhar ar chorba. Bhí má bháthair agus a cáirde ag gaiire ach bhí an bhean sin tuairt amach. So. Oh, agus Lucia tá tú barú story. Der Carol Slán Carol. Tá sin. Ní féidir leom rud ar bheith a chluisteil ach fecam go bhfuil chulachanna bálaí a chuam na haon. Is féidir an bheith caint níos mó i leom haon is dócha ach Commission seo go maiid. Tá an sin. Is an cén fá go gachtain balbhathe í hiigem. Níl sam má tá sé ró
bhí me post ag teach amach isteach agus amach agus chumé an fum as, but tá mé ceart go leis. Ní poist agad. Cé post ó tá cúiger cúig sin cúgar se. Ach tá birch inis ag freistal ar na hoscail. Tá cean amhánaí curcaig agus tháinig ar thosaí cean eile an bliain seo i Maileá Clí. Agus tá trí sábhaile inis. Gach duine sa manscail. So ag déanamh an mar Germid here an áard testament an blian dearnach chun dollars ar na hoscail. Agus duine eile idir blian mar déirtha ní léon rangan acu. Tá siad blian steer ón bheith ag staidir. Agus macálíonn den i sa dara bhliain. So tá ceithre buachailí agam agus iníomháin. But yeah, tá siad agus bhí an tá agam mar chuaigh siad go dtí an bonscail agus bhí siad trigéilge, but tá siad ná inis ar scéil agus tá sé lán béirle. But bhí an taithí acu, dul ar scéil trí lán géilge. Agus ceapan gur sin seans jazz don na páistí bheith acu. Tá sé éasca den i déanamh an géilge sa dara level, so. But ní bhín chuid béirle chomá, bhín deacrataí ar na litrú sa béirle because dólam siad a chuid éidechas trí géilge. But, tá sé ceart go leor. Well, ní céalar bheith is an choras, well, níl choras an in na díide ag go méarla. Níl choras litriachta an. Cá tú gach focail ólam. Agus caiifi tú bheith ag léamh agus ní rá simig na páistí a bheith ag léamh. Sin an tain slí ceapam. Bhín tú ceart go leor dá mar rud é go bhfuil simach agat léthóra ach bhí sé níos mó simachú sa sport. Ní rá siad ag síos ag léamh, bhí siad an muich an tamar fad, agus sin mar bhín buachailí ceapam freisin, but tá níos mó simig má iníon chuna bheith ag léamh, Beidir go éirí sí níos fearr sa litrú. Bhí me dechar mar sin, bhí sé ag gur gcónaí bheith sport agus is spré agus ní sé gur síos. Is go ra kaint leis Jo sé chatú go nniurá nachfuil sé nachfuil winkle an is féidirm ceiste cho chun násáil ach tá sé agad be just an seoft a raigéú. Ceapan gur chora eile a bhí an a cheáin? Tá bhórm me leis céal tá lé le daoine eile agus géirí an cléad grúp eile mé chat seach má tá fearr ó chundé an cáhhain chat seach is gan cúpa bommite. So tá bhórm bhí mé rinne mé dearmar nach ra man rud bailbhe agam. Haríonn sé sin go minic ag ngrúpa ceocha chórá bhí me freastal ar an dónach agus amantaí tá sé granar. Tá sé just an deacair. Well. Right, well, dus fág mé sibh fe bommite tá mé chun dorá sin seo, but tá cúpa bommite agah nos mai le blanch na ra ag caiint. Okay. Well, rud bháin a bhhailím má tá sim ag duine sna leabhar. Tá forma leabhar as chlóir chumach féidir nó siopa leabhar scéalte na geilteach atá agus tá se Níontach tá na picturí go háin agus tá na scéalte simúl agus
Well, níl sam. Fuair a ghfuil sé buganí deacair ach bheadh sé simúil agus tá go leor leabhar an fáistí. Agus inis tá an tá agin I sé an lawerlan I Kilkennig tá níos mó lawer as scéalge ar na shelf inis. Ná mar a bhí sé even 2 bliain ó hin. So it's rud just can just either eáil ar an shelf even, you know. Agus honnig mé freisin ar, you know, the county council, Laois County Council, sin Cundé in aice le Kilkennig. Agus bhí Siomh acu agus bhí leabhar chundathí isteach, le hain na páistí freisin, but bit ólaíoch agus rudí mar sin tá tuan an Íslódáil, you know. But tá alón say round and court then as it government chun alón Gaeilge chur ar an Siomh ar an na Siomh Idirlín, you know. But be me bra sásta é just a eáil ar an Idirlín, so it's cos it Laois LAOIS County Council agus tá rudí mar sin as Gaeilge faoi an bit ólaíoch, you know, just na termí agus say anam na plandí agus rudí mar sin. Film grach mar sin. Beidir, yeah. Like, yeah, ach ní an tam éléh mar sin. Yeah. Mind bug. Yeah, tá lán rudí ar an Idirlín leis. Yeah. Naige. Just caiithmid na súla cumad oscailte. Yeah. Well, agus ceann eile. Well, ní sé go chumón I ngáilge ach cheanna leabhar eile agus tá sé go chianta go na fáistí agus chuitéin. Ní fógra atá anam, just mallim leabhar. Three dogs ceartá. An ceann seo le manchan magán. Ar chóil se faoi? Oh, it's even low my version. Yeah. Yeah. Agus na focail á scéalgail sa leabhar sin an bhfuil? Tá hannacha an. Yeah, smile me. 4 hours. Níantach. Oh, gabhar, fan gabhar sin. Bunny scanmhil. Oh, gur maithagad. Yeah. Anyway. Yes. Yo, ma cean héin. Réach tú ar an strát telefíse an fó gearannach? No, hanach mé, no. Tá sé bar na hála. Tá fearach an teach an is agus mas maiile daoine fanach de caint béis fear teach ó chunné an Cabháin. Stefan ó chonachtaí as chun an Cabháin tá sé gobar is sé na Gaeilge. So beidir ní gádaí dí bhimimecht ar an spotte má tá ar bhimimecht tá go maiid, but be Stefan an seir for Tomlin. So fan second Jenna promote to panelist. Agus so much can ligand is Jack and Nish. Yatter. Be just lesh, okay? Tasha's Conde and Kawan. I'm interested. Be just lesh. What a careless. Lesh and Conde sin. Oh my year. Well, that's Monsieur Conde Winnerheim, so be Magiconi Spioku. Does it kind of Kawan, right? Yeah, like I far talk Gronig in Kawan, be Larum Salon for you. 1 second, Nish. Sure, Stefan O'Connor. Even fun. Stefan. So Stefan, sure, common carrot in Gaeilge. Create group of Gaeilge in America tá níos sin na chunir na Gaeilge fiú. Oh right.
Agus Yep. cén bhíon a bhainú Je 63 ba? 82. 62. Agus bhí Gwen an sin ag an tús. Bhí agus cábhail sibh loníthe bhfuil sibh cinál scapia ar fud na háite nó Well, táid scapio fod na háitin leis mar díanaid nach chuilerad ar lína ach tá anad an ar an nada agus táid lúnia in Nuelrock. Into mai fair play. Ní ra me riamh sa gahar Nuelrock. You're to riomh Sníir tú í fiú an airan. Sure ní léon wahas. Níos agam cén sort saoil bhí agata. Ancuún, saoil ancuún. Anchiúnchteo. So Stefan, tá daoine eile an seo. Tá Lucia as Kilkenny, Paddy tá muintir seici as Dungarvan, Sherry muintir seici as Kiri, Cindy, ní ra mé rilí cainte Cindy chun bheith mácanta. Agus gach an seo Stefan as chun an cáhan ag obair is saoil na ggéalaige. Cai sé dul ag an labba go luúan nach mar tá sé taiscatí baile lia máid an amach. Would they do our bus, Stefan, or car? Okay, Neil mentioned Jane to serve something go forward for Shen. Yeah. Kaimage can't tell me Kaimage way on. Shouldn't hide it. Well, need me shop, but it's on a handjake. A handjake, I think, bro. Shin crack. So, so to Stefan, I got like Crinium more, Mark, is the Dini. Groupie Gaelige tá gobar ar an talamh in airan. Lucia caiisih níos mó obair dhéanamh ag Kilkenny agus bé duine fostaí agah cosú le Stefan an seo. Well, ceapan bhfuil Cabrini ag déanamh rudaí de glór nach bhfuil. Well, tá si lé le Portlair ag tá obair ionach i golar ag Cabrini, but an 6 roller like Stefan his Stefan a bhíú I him was my se an bhfuil an post agat domsa chur focail mai nuair tá tú I bailá lí amach tá mé se an seo bhhailm postniu well yes it's Jack fosta cai mé rá brí mé gobar leis an fóbal agus Agarian Gael come Ken and Gunner Winnacon. This group of Winnacon no Caban. It's us and Cowan don't McTommy, Egober and Winnacon. Oh shit, Egober and Winnacon. Okay, careful work. We are who don't chase Jean Cowan because then all can But Kenfo will an target ar fáil le Winnacon agus níl sé ar fáil le haigach Conde. Well, it's stoka tá cinál tá obair choras teach ag an Christa an sin thar na blianta thar agus cinál fric siad na sprochanna a bhí an Ryan Brino hen cosisiad isteach ar an scéim so seo rih sort of tháinig leise. Bhí an scéim forbartha líon Gaeilge nó scéil pobl Gaeilge a bhí an ag an am. So dairí leis an Christa an sin choras teach an scéim sin fórsiad an mhaoinú tríd an scéim sin. Agus is stoka bhí an obair déanta acu leis na blianta an sin Winnacon so tá an tá lumsa a bheith buinte loin ar éire le cos tá si tá an Common Gaelic an sin an láidir agus pobl Gaeilge láidir an sin freisin. Agus do Gaeilge féin ar ólam tú ar scéil nó céáit like sé an gramadach agus rudí mar sin like bhí mé bóní faoi brú rudí mar sin a bheith agam. Conas airí tú gohfuil tú cholífa inis? Well, just déad hin fiabhsacóir mo chuid Gaeilge I gcónaí like ach is stocha just cai tú leint isteach agus an tomidigchas an immersion like just de héal a caiitheh trí bhean na Gaeilge an chuid is mó gur féidir le a bheith géiste leis an radio fécinn sé an telefís an méid agus gur féidir le go méid gachar an Gaeilge agat agus an sin nor tá tú cinna léimte isteach an sin agus ní clisin tú níos mó Gaeilge agus níos mó gach lá in ag lé
sé níos nádúra beidir. Tugann sé thugad an istéid féin. Se, okay. Ceapam Gwen bé post agat bín tú i gcónaí ag éisteach leis radio na Gaeltachta an chalín sin Gwen ó an státéintse. Tá bín si dúirt tú am Gwen go bín tú ag fécintear an radio agus ag éisteach leis an radio agus fécintear an televís. No, tá sé Gaeilge áráit ar ag Kilkennig. But bín sé ar siúl sa Circle Comhrá, but sa Leabharlann, so sin rud jazz. Agus bhí has a conran na Gaeilge, bhí cruinniú acu an freisin. But níl is agam an bín siad an có rialta, bín sé ó am go ham. Agus ní raibh an iad a freistal ar freisin, so, but... Cé tá taobh sin bhfuil grúpa beag gagibh sin? Well, see, na múnteirí sa pobl, sin an whatever an manscail an Gaelach. So bín sé bhí siad ag déanamh rudaí le Comhrá. Well, fadó, níl is agam ná, faoi COVID agus tar éis COVID, but níl is agam inis. Bín pop-up Gaeltach an uaireanta freisin. But just an Leabharlann, sin an sé an taon áite bhfuil sé ar go rialta gach cédaoin. Tá sé agin. Am ceapan freisin maybe I Ferrybank agus Thomastown sin ar baile bheith andan sin an tanamar ar an baile sin. Ceapam na trí Leabharlann sin. Just but las muite sin tá sé ar siúl ar sna scailna. But níl lán rudaí ag teachtú in trí Gaeilge. But I suppose caiifimise agus má cóide iarrtaíon of freisin, is a chur siúil. But yeah. Yeah, well, ar leid tá na smaointí agat an sin agus an foiinneamh agat, so sin leathan cap mar a deartha. Agus actually has it fear eile bín sé ar Kilkenny City Radio and radio sin. I think ar a hain je clog je sacr je downig agus current sé say maybe 50 nóméid ar an radio ar siúl agus trí Gaeilge agus béarla agus sin céim jazz a bheith ag daoine just dul ar aig leis an Gaeilge cos dearn sé cúpla focail béarla agus cúpla focail as Gaeilge. Well, Gaeilge de gná, but current sin a cúpla focail le míú. Is sa béarla agus ceapan gur sin rud jazz. Cos bín fatís ar daoine, a cúpla focail ará freisin, Into. Agus nóir bhíon cinál gáród an aclin na céile beidir nach maithíonn siad caiilte agus nach bhfuil an task comór sin a bheith léantasteach ar. Yeah, well, ceapam go bhfuil féile gáteangach I Catherlach gach bliain. Just chun céim a chóirt do daoine den chuidge a úsáid. Agus sin smaoinmh mai. But cadidir an tomadachas, is that Yeah, ceapam gur sin rud níos fearr. Yeah, cinse. Agus neadúm bhfuil éireachtaí eile siúil ó heh páistí bunscoile nó aonrud mar sin I Kilkennig bhfuil grúpa ógra an sin nó? Well, lá bíonn siad ar scéil agus bhín ceapam uaireanta dearn siad dátá má ggóchan Gaeilge agam, mar tá siad ag lenará scéilge. But chur cabríní cúpla cad é cruinniú sa cuil, like was it Cuilte Jenkinstown, agus áitina mar sin just come agus Park Cashlan chun chlán a bheith le chéile just le haid picnic nó rud éigean. Rinne si an rud sin sé rih COVID ag an buinte seo. But rudí mar sin, but donna páistí óga, it's I suppose tá sé Jackar na dégóirí a bheith an agus how do you say simór a bheith acu nuair atá siad ag dul ar scéil trí béarla.
Yeah, But well, bí Sin scapa Jackrock an seo an Winnacon Thomas Jagiri group of the Yegori a bhanu an seo grúp a sóisialta agus just cinál Jackrock dé cos tá géalchláiste mai a gin an seo Winnacon ach Thomas Jagiri leathnú amach sin agus é scapa go dtí na scoil na Berla. So caiimiid fáinne a bheith agin agus caiimiid a bheith crothaach faoi mar dúirtú tá sé inta Jackar sim na níní óga a grísú agus iad ar na meánscoil na Berla. So yeah. Ach tá an tálinn leis an géalchláiste caiith mé rá géalchláiste óiríil an talamatáir agus inta gard an caiideán géalga tá sin agus an rud céine Kilkennig it's a pobl ceapan ghfuil siad just cólífa just tá siad agus déine siad a lán ceol agus rudí mar sin just but na ra mé an má páistí a meú isteach but sure sin é Bílann siad a rais nar féidir nar bhíonn siad níos éasca ódra. Agus a chur cána cuairtas a sim sa géilge nó? Mise? Well, tá sim agam, bhí sim agam cos bhí ma ahar ina Moonshore agus í tírólaíocht agus scéalge déanta aige í thuirzir choláiste na hOllscoil Gaillimh. Agus ceapam ní rá siad chuir brú ar éam chun an géalge a ólam. But ceapam just bhí sé isté agam just maidle mé. Agus rinne mé diploma den a scéalge. But níl an gramadach agam seachas go bhfuil an diploma agam. Tá diploma í choláiste na hOllscoil Gaillimh and it's diploma sa Cultar Dúchas. Agus tá sé ar fe 2 bhliain part-timeshire ar an Idirlín. Agus rinne mé sin agus bhí sé just ólas a bheith aganmh ar na céirdanna agus árán agus an dáú agus déanamh putín agus an folk an béile rudí mar sin. But sin has cuasa jazz. Má bhfuil sim agat nó é Cardiff a cheistecham Tá sé garchar Stefan anseo ar an Scáán bhfuil Stefan ar a héamh anseo sa Tá brotham. Is tá carlóir, hí mé gur tú Tá mé mo goáin agus bhí sé níos compáirí ar man taobh sin ach ceap mé raibh an camera ag ahrú lom ach gur rénos tá brotham. Surely. Yeah. Gwen, Conna bhfuil tú teach Éireann? An nach raibh riamh in Éireann? Níl sam. Cén sort leiscéal? Níl plán ar bheith agam do mo híl sin leiscéal. Alright, fág mé sibir fé tamlín má tá si irí chaint má tá daoine irí dul bhhaide tá go maiid sé Stefan an príomh duine anseo aniu ag seacht leir anseo ar san gachaile duine chundé an cháhain. Tá sé sásta leir duine duine ag an banarrá sin Patty nach Patty dúgad Patty. Agus caiife mé dul inis so slán agus bannacht agus Gwen feici mé thu ar an Idirlín le ha an rang órán cúna dé. Gur míle gach duine gon éirí an seachtain libh slán. Slán. Mágad slán. Slán gach duine. Tá fága Stefan agus Gwen. Cés Cindy. Agus Cindy. Well, Cindy fós an sin bhfuil? Okay. An Scáán thuas rénos. Ar bhain. A bhfuil éit fannacht Cindy? Ní hiagam. Tá sé cear leor. Tá an scéal beag. Tá trúr fear ag obair amach móteach. Tá iad ag chur siding. Tá sé zoo. Tá an groch sin.
Tagim. Carbos stitches, Cindy. Carbos. Arish? Cowell to the Coney. Tell me Mahoney, Ontario. Ontario, oh, ain't that? Yeah, Canada. Yeah. Agus tá sim agus sa gael gan well. Tá cúpla focal agam. Yeah. Tá An bhfuil grúpa géalaige é Ontario Cindy. Níl grúpa Le grúpa an go díireach. Ach tá mar dúirt me níos fuaithe tá gailteacht an Eile Uair in Ontario. Oh yeah. Ach níl aondanna ina gcónaí an blian ar fad ar fan na bliana. Ach chua tusa an sin Cindy nar chua tógadtí an gailteacht i Canada le haid Campus Saora. Rud cin mar sin. Ní hégam. Dúirt tulum ham. Yeah. Uneadar Gwen cáhhairt os do chuid gailge. Radin na gailteachta. Mai hu. Well, rinne me rangháin ag Onscoil Notre Dame agus hosa man sin agus an sin Jan mar eile radin na gailteachta. Well, fair play, it's like go homeland off the stone féin. Níl sam. Yeah. As bhfuil stocha tá buint agad le air an Ballacóán nó Ballacalla bhfuil do clan. Tá beirt beidir nó as éan an chlán. Níl sam. Thug me an cuasa sin just mar well, bhí mé artí an cuasa sa róis a dhéanamh ach ní oibre le mo chláráma agus an sin chonach me an cuasa gailge agus bhí rint bra na sigam agus cheap na bhfuil teanga ceilteach eile is tócha gur féidir leon freistal ar an gcúrsa seo agus just níor stop me. Is toch dat je toch different on keilen. Ik wil een bratnish agus een gailge. Ní mór an ik got je talk in keilen. Nee, well tá couple níos éasca mar tá farannige réamhacacha in gailge agus samráithnis mar sin nírá sin nírá inta bheith orm fóg sin. Agus rindfokle cosúil ach scati tá sin níos déacre lei sin mar hapla an focail mí in gailge dar siad míst imráithnis ach gona bhar óra mína dar siad mísóibh agus san bhar ótha tá siad an cosúil as san bhar óra tá siad I choden tá couple focail cosúil. Maar bhrálum láháin Gaelic na Halban a eilum. Mis chumá. No fiú an Manx. Léir sin jazz, yeah. Gail Gaile mána. Na mána, yeah. A bhacha an chlár telefíse turas thocéire? No, ní ceapan. Tá se go héantach. Cén teid le tar?
an turas hoile. No. Okay. Le dan chumach nummer. Okay. Pagan se a ahar agus a chara amach an líomh Barbara agus tian siad chofada gotí Ilehánan agus an sin Ilan Lloyd agus Geolach go Halban agus an sin reis go héidir agus just fecin siad an ceangal idir na teangacha agus na muintíre gaiilecha. Well, tá picture callún wit sin a ghfuil nuair a bhogann tú an léirscáil bailach goháin fecinn tú cé go congrach satá siad ná ire. Like, ní mór an spás a chorbe idir an dá here, so yeah. Tá an spás sin ar fad níos lú ná just an régiún seo in America Thua nó bhfuil ma. Tá sé dochaidte. Tá sé róhór an seo. Agus bhfuil mór an Gaelgóirí thart an sin, buinteach leis an grúpa agah. Well, tá beidir tá na céadta. Na céadta? Céadta bhfuil contas an sa forum groups Josh chun nó rud a cent. Agus is féidir leo freistal an ranganna ach mí héan ach well, I wad níos sló an na céadta. Yeah. Grúpa tá daoibh ar fud an dain anis tá beanháin an ind Amrita agus sé boga go dtí na heileáin Seychelles anis. Agus caríonn stair leis an agrach sin bhfuil tá sé bhán ó 87 orsta sin. So ar bhainniú é mar grúpa Gaeilge nó? Bhainniu. Ach trína blianta stop siad I dtíanana rud é faoin teanga. Dheanna siad rá leis an rinca agus rud eile ach stop siad leis an teanga ach an sin beidir chabhailí sa cethir le déanaí ar an Thos siad rís agus anis tá muid go thomláin a gobar ar an aige. Ita mai. As tá obair ar fad á dhéanamh tríd Gaeilge an bhfuil? Go chuid is smó. Chuid is smó. Tá na daoine tá séamas agus scéráid agus tá na daoine tá grúpa daoine agus Gaeilge bha acu agus úsáideann siad an Gaeilge ach míonn siad nó rud é I méarla chomá de ná mar tá gláán tosaitheoirí linn beag na chigúnaí so chuint dá héach. Yes. So is sifan ó connachtaí an támatáirt ó connachtaí mar a dearan mise. Nach as connacht do a winter. No, ní as.
is anam cabánach is tócha sa star buineann sé le drám a tháinig ó Connacht agus a thucraigh síos sa chábhain agus an sin fórsad beidir an leas anam na Connachtaí. So yeah, tá roinnt agin ní cliseann tú mór an dó den faoin anam sin. Ní cliseann tú mór an den anam sin leas muid de chábhain ach tá sé ionach coitianta an seo sa chábhain. Actually bhí cosmé in Winnacom bhí muid ag seolú acheolú club ógras do fáistí bhunscoile inné a réir agus bhí tuismóthir bháin a líonú amach an orm agus tháinig mé sin Canadaí i Maryland, so tháinig mé sin agus as glas lachtaí nóir ag mar sin, so sin an céadú a riomh cosmé le aine an Winnacom leis an slenne sin ach tá muid muin sin ar aonlas. Yes. Ítal simú. Tá ansim ag daoine an seo America sna slunne agus tá sim híon sna slunne má ach níl sam fách níl an sim chomór sin le mo winter hain níl an sim agam is stair mo winter se go díireach ach tá scéilte na daoine eile. Well, tá an fear sin in acalaat Seán tá sé ionach mór leis na slintí. Tá an sim ag an bíonn sé an bhfuil is agat an Irish leabhar Ireland's Own. Níl. Oh my yeah. Níl sin rólas agad. Oh my yeah. Tá Colún ag an sin. Níl mór an rólas gom faoin cultúr na héad. Ireland's Own. Óin. Okay. Seán le father-in-law agus níl siar rólas agad. Níl éon dóchas an dón. Ní faoin éireann nó rudidir beth gailech ach níos lú na cábhléon. So Sean cean ó 9 nó go 5. So second do, but tá si do what change your ashkaji the bit not kid being anish, but Renos, but being yes, Tom Carter Stefan being say play ready if we na slinchy martin so Mishi Calocan Irishin Gaka and Shockna Huggin Che Mock con more Slina Fena Echo like Neil Jentag go phone. Rinne me actually o moody and chin the Jenny Croher o moody. So rinne me shin so better like into Stefan me effect midge to the cancer. Why did he did like Kivid Slunny against John the Wall. The gra just Jim mit go can chatten. Tá sé le feáil chun siad an copanna an Irish Makaji America ní hé níl si go mór an si of níl sagam. We should actually learn a clodor America mar tá goí ní ag gwil simachus an Irish. Tá sé just jazz. Skirti jazz star similar mar sin yeah, so sin an taistor, but tá giri níos móí of Sir Rod Boylem rudí beidir fi loganamach agus fi Shanokul agus mar sin na of mai so just an tama I sin an I was smó. Right, kind to reach time mission and a great rain of an shot over on top of the rayagam. Yeah, so an arch in a will session and chin yeah, thought if a group of public talking and question talking and chin in Winnacon, she just so she come lore le Chuck Sean and chin so to been chin on Sul Gara Kamad or nor Tommy over. I guess get him here near Ariam Rowway and Omni, but get him here. Agus cluas Gara Kamad or impression. I guess can an Iberian shibsha le Conor na Gaeilge? Well tá Sean fustithe ag Conor na Gaeilge yeah agus
an grúpa atá aginine is cravé den Comhrá agus tá mis fostí ag an craibh, so ní me se godéireach le Comhrá na Gaeilge ach le muineán na Gaeilge an tanam an a chun majorin féin so. Yeah, no, tá mis an le beag nach léine is se gobar an ach an ober crew a Jane acu haar na blinte mar dúirt mé le Lucian sin níos tuisce. Yeah, agus pobl bra larger tá Cara Gael Skull so chun de agus was content bioge agus a Cara Gael Skull agus kinál tá Gael clash an sin one so kinál feeder system atá an agus ibrin sé amach go mai vi me kaintle mar dúirt me vi rud an ar se login in Yale ha pastí bonskolle ach vi me kaintle can na pastí sin agus I ceú orhí Tá sé ag freistal ar Gaelscoil Olton atá maiile Winnicán agus bhí me ceistú orthaí céhé daltaí atá sa bhunscoil le agus dúirt mé beidir bhfuil gá céad an ó bhfuil gá cé chuig agus dúirt cosí templú agus dúirt cuaig céad ag an bhunscoil amháin seo. Rí lis gom ná an ra is déireach eici ach sin an meastachán a thug sé dom rénos le cuaig céad ag bhunscoil tá sé dochreide. Bhí 8 I mór rang ar bhunscoil le so agus a méid sin déine a bheith óg agus I choraithne ar a céile trí Gaeilge agus an saoile caiithimh trí Gaeilge tá sé just chuirh sé glundar de crí. Dean. Wow. Agus an méon tú I dtíanamh rudí leis na gailsceilne gomininic? Well is tócha an obair a bhín I gceist aghine ná an cinál siomh sosiálta nó an asrain sosiálta a thuirstómh lasmuid an scoil so bhíon Virginia cinál ag dúrú ar clubbanna óige lasmuid an scoil agus imachtaí le haidíní óga chun sprí a bheith acu trí bhean na Gaeilge. Seachas a bheith lé leis sa rang féin sa seo mar range. Is tócha ó má héobh se tá mé géirí cinál deisina a crothú lasmuid an scoil onas go féidirló nuair tá siad ar scoil fecinn siad tá cúis le seo eolalam tá rudí ag tarlúnt sa dabhair mór agus go féidirlum an Gaeilge úsáid. So yeah. Bhíon right up ebre ar siúil ag Comhrá na Gaeilge leis na scoilna go náisiúnta. So yeah. Bhfuil for an pell an? For an pell Gaeilge? Pell chailech, cinnte. Well tá pell Gaelach ach níl sé arachtáil trí bhean na Gaeilge. Ah. Yeah, it's been for an pell Gaelach is tócha gach per ósta sa tíir like so. Yeah. Actually bhí má for an sa clé canis sa craibh or manach an sin ar an damnach. Yeah, Kyle Mar a Harlín sé, yeah. Just ag fécinn siús sean úr dearnach a bhuaí mar é. So go bhés a cúig so. Beidir gur bhhail leis na fáistí. Sport immert trí Gaeilge ach an sin cabtó tréálaí a áil agus áid agus ritme seo. Well yeah, like Captain Grluig me clubbanna óige an sin so Déanaid éireacht an sport a bheith mar chuid den sin. Yeah. Is tócha ar thuú tú faoin na Gael óga I maiile a clia. Chola. Yeah, common pell Gaelach agus beidir go bhfuil an amán acu freisin ach tá sé le in Gaeilge so yeah. Agus Captain bhfuil ceann thuas I mé ferriste freisin so tócha tugann sé deis an sin do Gaelgóirí na Comhracha sin dul amach agus an saoile caiithimh trí Gaeilge seachas díreach ag dul imach go himimecht. Gal fuút, mór an deisina agah sin sin?
ní fi No. bím se kaint Laat féin. leis liomhéan agus leis agus na Madrí agus well bím múna cúpla focail de bag nach chuilechanna agus scatí tá an sim acu agus scatí eile éil sim acu ach Kama grúpa a dhéana. Stocha tá blas cinál cén dóí a chorthá síos ar do blas féin an sin an canid. Níl sam ach hosama a fólam na ban as Comhrá agus in nó rudí is fearlumm a rudí na gailteachta ná baillindrachid agus ir sinníir agus siad san landa gofna má agus mar bhí mar pléile Paul Brian agus is as well is as inis móra ach tá gailgach na mara aige. Ja, tá cléisiún Connemara is si an sin. Béir dul go gaiileh agus tú ag taiisiil go héan. Ga cinnte. Agus bhfuil mór an taithí agat ar na canintí eile? I mean Jackrochtaí agat sin lo. Well, dús bhí an deacreachtaí agam le sin canúnt oltach. Bhí me play le grúpaí ó thua glór in Seán agus tá fearháins na rangamí leom gahí agus mónan se leagan oltach go choilrod agus tá go héantach so fóla mí me wadní smó. Agus is braim gailen na món chomá ach ní sean. Bhhaim níos mó a chosteig. Is tóca sin an ceann nach bhfuil an méid an taithí agam mar gan na món. Ach bhí mis sa géach na cuasaí saoire do páistí. Bhí mis an sin nig Connemara agus bhí mé oberán cúpla bliain tóca so go ná dúrtha ceapan goil am cinál géal Connemara an ceann is éis go dom na tuiscint ach ag obair an muineáin agus is as cáin dom bhaid tá mé géirí i gcónaí níos mó úsáid a bhaint as an canún dultach so Gurma a gabh tá sé go just bula livsa sláán. Sláán. Grátas bhelíonn. Aha. Tá canú na gaig go geo chuig linn faoi cho. Aye. Tá tú logáilte seachar do goháin agus a laptop? Tá cód leí. Cadé sin? Beidir go bhí me ceapú beidir go raibh tú logáilte seach faoi go. Listen tú mé? No, mis an chunar na Gaeilge. Tá cód leí orla an sin cumáithis. Ige manis. Hi orla. Hi, Casashif. An listen tú mé? Dulgur Danny and Gaeilge na mún leis is as Tiberdor and Dumsa, so Anna hostage in the clustog. Yeah, well, bhí me géisteach le Michael Marchota. Bhí me géisteach le Michael Marchota agus just chap me ó tá an teang agus an blas agus an go atá ag an bhar sin choálainn. Yeah, tá sé go hálainn. Agus bíon an saoil as ar ornaí bíon galóir daoine le scoil na Gaeilge ar na Gaeilge tóca ar an gceann sin chomá. Ó bhí me géisteach lei sin agus ceanna rá an ceol is fear ar radan na Gaeltachta ná an ceol ar ag tús an chláir an saoil yes.
tá sé Seahána bhfuil. sé anhá. Bhí mar rinke cholóir chosna. Anna bha. Anyways, le mé straachar an sin, but beag bis ar coolan seo a rédos má bhíon ein aibanna technúla agus be me haar nasciúh timppel a de nervvééis an céicrú be le tateach. My gló. Okay, tá duine nu a gin an sin bhfuil? Cecily? Cecily. Tá tú Cecily. Tá go má tá mé glairt ó Corcaig. I hope. Cahar Corcaí. Tá tú stig sa cahar féin bhfuil? Tá lár na carrap agus tá sé chur faringe. Yeah, it's rééis tosú an seo freisin. Bhfuil. Bhfuil tusa. Cábhfuil tusa. The cáháin, tuisceart an cáháin. Ó na, fada uamsa. Aye. Bhí se níos fuide fós. Bhfuil tusa. I Méirica. Cad é? I Méirica. In eice le Chicago. An bhfuil. Thar farige an nán. Oh. Tá dimithe. Tá se go ní ra chuig númé ó hin. Tá Feic mu tú. Agus cad a bhí áráguibh. Jesus, ní cuifanm. Bhfuil tú bhfuil grúpa Comhrá a gibhann sin I Corcaí, Cecily? Ó tá téim gach seachtain go dtí Comhrá le édán ó sé agus tá sé arás bíon fiche duine ann. Agus tá sé arás bí mí ag cleachta agus tá mí ag léamh fiche bliain ag fás agus tá sé go húntaach ar fad. Ar léig si bhé? Yeah, it was a ceapam ar scoil. Ar scoil se. Yeah. Sin mar cuid de leabharlann na Blascóidí. Ó se is cuioin le mé áráis le mar cuide ar scoil. Tá sé go maith tá agus tá gránán se agus is sinne an grúpa is mó I Gorcaig. Tá lán grúpaí I Gorcaig ach sinne an grúpa is mó. Tá fiche duine goin. Is canamín sin ar siúil? Ihe déirdín. Gach déirdín, gach seachtain. Was bhfuil neadar an bhain le meascán de éisina an sin nó Ní le náíre seandíine tarlíonn sin le. ach tá lán fir ann. Agus is únta an rud é sin mar ag na crunethe I gcuiteine ní bhí ná nach na maná. You know, the book clubs agus mar sin de maná a hagan. Agus tú féin gwen a hagan na lán díine go dtí na club go dtí conran na Gaeilge Howland son. Well, tá me go le conran na Gaeilge chumá. Tá man seo ar son cuman carad na Gaeilge. Agus Kestín níos mú go na mná wein ceapam táhaid lán fir. bhfuil isúnta é sin. Scatí. Isúnta
bhíon na fear scover ansa, they're very shy. Ansa, nach Stephen. Well, cai mé rá ag na rudí na himachtaí lig a bhíon Virginia I get agrum when it comes Manad and could just mó a bhíon on, yeah. Yeah, man no, I agree on rudí ansa in éirin. Is na man ná atá bun agus bar gach rud. Mar sin, bíon sport ar siú le na fear. Agus ní bacan siad le héan rud eile ach an sport. Nach bhfuil sé sin fear is Stephen? Tá bronar am tháinig rud ag an seach sin am gohan agus níor thuúla mé thuú Cecily. Can dúirt tú? Nach mííon na fear gafa leis an sport in éirin. Stocha tell gailach Pedro, yeah. Pedro, yeah. Yeah. Bhí mé rá le Cec or le Gwen an sin sort of tháinig tú bhí má club féin, club hella bhí mid sa clé canis na craibh an sin ar an dawnach agus caile mar so. Oh, it's true, it's true. Clé canis ella cailte agin bhíon tarlíonn sé beag na gach bliain. Sure, it's coming. Ní lánach sport. An imríonn tú éon rod, Gwen? Dim má soccer. Soccer? Agus soccer. Bhí me ar an snáb. Na. Agus dimmer me rugby chomá. Go má. Tá tú an na sportúil mar sin. A hananta seo níl. Ach níl carán agus níl na háitna seo ordiúnach anoriúnach ar an thing gom daoine catú car áil agus níl carán mar sin bhí me siúl go minic agus is féidir an is sin is féidir sport a chur ar sin Peter. Acliacht ar an chuig. As cai goil tú sa cahar an sin bhfuil? Sa cahar. Cén cahar? Mór. Bailile mór nó cahar an beag. Cén talamatá? South Bend an talamatá. Oh, mo gine Polytor sin. Oh yeah, Pete Buttigieg. Aye, Buttigieg sin yeah. That's shy. Am I sé dul den Uachtaránach céad ó eile an dóile? Oh, nearly Sam. Ach bhíon daoine thart an seo ansáasta leis agus é a dtíanana iirecht ben na ófáin. Bhí sé Jackar credhfuil gur an car cóbeog sin agus ní raibh níos mó taithí aige ná a bheith mar méar ar an car beag agus an sin thuaigh sé don fostas mó ar dain so. Ja, cinnte. An bhfuil a lán éirinnig sa chathair sin? Tá rint éirinnaí an. Tá rint éirinnaí an seo le haid téagascóireachta in ócóil Notre Dame agus bhíonn siad móna. Bhíonn siad móna gailge rinte acu. Agus tá go leor daoine an seo agus tá nascna eile tá sé ceangailte le éire ar chéacant. Muintir. Tuigim. Sintir. An raibh gailing a gut ó bhúchas a goin. Ó níra. Níor thosa más níos lú na chábhlíon. Sinné. Sinné.
Tá tú flúiseach sa Gaeilge. Tá sé bhhain níos nádú má béle. Mar sin ní sé. Cóhárdas. Cóhárdas. Se. Agus cóir tusa do chud Gaeilge. Well, scoil is dócha, scoil. Agus bhí sima gom sa rud, agus bhí mu chean ahir ina chaintóir dúchas, agus sin an fág raibh simimecha. Ach má grúthúracha agus má grútharacha ní raibh simar bit sa Gaeilge. Mis an tain den bháin a bhí simig, mar bhearló bheith leabhart béle. Dúirt siad go bhfuil an teangas béle idirnáisiúnta agus gur féidir leo go taistil in éon tír sa dam agus bheadh Gael béle go. Se. An bhfuil sé sin fear, is tócha go bhfuil sé sin fear. Well, tá an Gaeilge idirnáisiúnta más. Well, tá. Tá Blake seo idirnáisiúnta. Well, tá Blake seo. Tá an cearta agat. Agus bí caiintle san Ind agus san Ástráil agus áitina éagsúil sa Rós in Gaeilge. Cóhé. Honnig mé gra an rud seo an Comhrá fés a dó tosithe in ambasáid na Singapore. Competition. Tá sin idirnáisiúnta mar sin. An idirnáisiúnta. Náisiúnta. Agus tá sé ámúna ina lán allscoilena fud an dam go léir. Tá. Ach in éirín níl mórrán ar siúl faoi. An bhfuil sé sin fear. Tá sé teachráis ceapan. Ceapan go bhfuil. Níl sé mar a fós rénós. No, ní dóid ména. No, níl. Tá anna chuid éireachtaí ag dul ag timpeall le tíre, so an bhfuil muid an áit mai, an áit níos fearr ná fiú deap léon ó hin, so. De bhí. Nuair a bhíos ag dul ar scoil dút an múntóirling go raibh an teanga ag fáil bháis. Ach níl sí mar a fós. Níl. An bhfuil mór an taithí agat leis an Gaeltachtain sin an aice leat, Cecily? Oh, yeah. Tá Gaeltacht in Ballavórna agus an áid in a raibh Seán Ó Riada ina chonaí Cíl na Martra agus an son I Géirí sa Dangan agus mar sin de. Well, tá áitina ar fud. Agus sa Rhein I gúnda Port Lárige tá sé beo fós. Tá lán choláistí Gaeilge I mélahan Gaeilge freisin. Ó, tá lán acu. Tá buchas le dia. Tá. Ar chunnig sibse an scanán an Cailín. Connic, ó, bhí sé arás ar fad, ach bhí sé an a bhrónach. Bhí me se fós, ach chulme go se sa Rhein. Ó, yeah. Fór sé an a chuid dúisina agus hilig sé milliún punt, milliún euro. Wow. Ag an box office. Bhí sé go hanahá. Ach, you know, an támatá hart an isis, bhí na fermacha, bhí sé de crúna mó leis na láva agus mar sin de, you know, scéal éire, is na chuige dí is dócha. Bhí sé sa námatá caite. Níl sé feiceag tá ború mór éis teach ar na scanán Gaeilge nach bhfuil tá reinstómh éis teach amach. Tá ceanna leirsúlan is meastan. Aye, Roisius Frank. Oh, yeah. Tá sé sin feiceagam tá sé arás. Arás? Tá sé Harbar. Agus rinú scanánú ar sin sa Rhein freisin.
Oh, go má. Se, go má. Well be clús Kyle a Ryan an leis up and down. Yeah. Bhí ceann eile an sin fascu, an mucha sin fascu. Níocha. Ceapan bhfuil sin site i Conamara, tá sé tháinig sé amach im réana freisin. Faoi fear nach bhfuil mór an muoine aige agus ach níor hatan sé lomhan á éire sé soach Duracha agus aisteach béidir. Is go. Foscu, F-O-S-C-A-D-H. Foscu. Tá an ceolaigh dul I bheos bhí folk festival an seo I Gorcaigh bhí Matt Cranich agus Jackie Daly ag sinnam in Acolum. Is Shanna Shea Pale, Shanna Oglish. Bíidir a rós agus Paul Brady. Bhfuil éon chur amach agat ar Paul Brady. Tátaíon a chuid ceolum, scríobh sé lán ceol agus árán. Tá sé feici agam beo sénta mai. Na. É féin agus bhfuil. Bhí an banna bhí leis planksaí tá sé san inta mai freisin nach bhfuil. Tá. Bhí sé ar an televís ar an late show. Le déní. An raibh? Da bhí. Níach mé. Tá duine le teacht. Is mar éh bronarm chuirteach ar Tá fáilt rót. For míle. Déanaach san ihe, but sure, it's fear déanaach ná gan riúh so. Tá an ceart a go. Orla casáú an orla eile an seo ó These very good. Bhí mé fá másca suas an sin ceap méid roiid muid caiint le hena an sin orla. Number go orla sa seomra sin Sin é me se ORLAITH though, so. Agus fecin ghfuil éí ag teachtasteachis so orla bhí mar sa cábhánana I America agus Kirkig an sin rois. Oh, gohol. Actually, America, kind of Jella, Port Lorga, or cool make Port Lorga, no? Kirkig agus America. Oh, Kirkig agus America, nation than Canada. So we'll come Michelle Limnup. For Lahore, got her limney. Yeah. Come on. Wait. Which is a carbon. Doing a moon about. Ik ten of here anyway, page killing. You're on gonna conduct the on law Hannah, but anyway, sure. No. We law her number, Tommy, it's a rugby, but sure. Shin Maravian. Yeah. I guess for Dathagwith. Aye, bhí muid dearh go caiint faoin na scanna an Gaeilge nua tá teacht amach agus an ború mór san Arnold sin le Janie. Can count? Na scanna an Gaeilge. Oh yeah. An Vakatu and can on Colleen Kewen. Connick. Níl sé feici agam. Connick. Go fóla, Connick mo grafúra, tá méid súl go mórla na eáid. Is fiú dá lán chun é eáid. Is fiú Really, chula mé sin, but níl sé feici gom go fáil. Connick ní rud in you'll fair, sorry, Kirk, my camera shield well, sorry, you're big man not grab shield go. So is féidir alter keys on IFI and ish comac or féidir Branuair Lena. Oh, sin go gas, okay. Ní ra vis on Yeah. Idir náisiúnta? It's an IFI on Irish Film Institute. So see vacu. Hello, and most fairly old. Comac. That can meet. But the Kaidin constantive. Broner méidin col me go raibh Bible got leis an nasc, but no, bhí si an seo cúpla nó méid do hen, so Captain go Broner. Ceir é orla? But tu sé gúnta na mí faoi láthair, yeah? Tá é chun na mí. Tá America agus Kirkig agus cúnta na mí agus slimnach agus cúpláid eile an seo faoi láthair, so
agus be daoine eile ag teach isteach déirhin. Agus tá an bu é se bheith ag na maná sa Cléir Soccer. Oh, unreal. Yeah, agus is imró gúna ná le 4. Agus bhfuil sé créitna bhfuil sé hart. Díircan sin gán ó méid oin. Tá grathar an ag obair le RTE Sport sa bhí dúirte ó tá Glasgow agus dúir meis oh my god ba bhrálum sa dul because tá anjab déint na chalíní sin. Tá. Yeah. Wow. Agus hábháil fuair siad kick séir ag scacarad penalty. Pinot spitter. But táidir hé agus hábháil cúlbáir na hhéir é. So bhí anna cuid bhí Claire chud an cuid de. Chalíní maná na hhéir in a bút. Maná na hhéir in a bú. Oh my god, big mas leman in is Stefan. Tríd now gotí crave gotí an crave na quill? Yep, yeah, good she tríd in is díach, yeah. 1 second permission on Oscar I gotí nan. Well, quite a better go fogamy shiv so óta Bertel is sé teachta Shomer Fev, but gur míle máglah Stefan agus Gwen agus Cecily as upta bhelin agus Sulagum Gwen go méid an tachtar an galín ciún in is America agus go méid fáil ar líad go. Yeah, on das bula live, guys. On das. Not for van up Slán. Gurmila. Oh yeah, tá more Vic an freshen. August tá 18 ella an freshen. Slán Ihuwa. Ihuwa Gurmila. Slán tasli Gurmagat. Gurmagat slán inis. Sin kaig me a per right she Nancy no right. Okay. So 18 what will 18 feel her taking a gun to Kiri style. Listen to me or? Yeah, co will too. In Nangani Hoosh. La an Tronona. Yes. I'm sure and shin he's who fossil Gahanish be on trust who fossil. But anyways come like make oberlish skull in them or a picture gas. So Orly show drifurlum 18 Tashi gober like in the Gaelga, yeah. So Bemidig chalk the Scott or than tier and Will more Vickling freshen. Oh yeah, Tashi chuck yeah, so we may really per brew Fossiger Gwini, not grab me more, but just show making your faderling again of literally. Yeah, Kenta. Yeah. Yeah, so Tasha good ass like to make Desha going just August be blue age in na Kalini. Oh Rev! Soccer, yeah. Oh Aintak. Oh wow. Yeah, Lekula one so cooling out a 4 on score door chiefs. So 18 big Sean class off that. That's sin Aintak, not well. Yeah. Yeah. Come note the quick kind for doing owl. Come note the quick Anne-Marie Blair August okay, Tana go mar Muntarella and Shin. Just be Marvi on Kangle to come lehi go Rodeganella. August just come note the coup here all like around Rasmina about August Marshinda. August we just got on Bukul go Kailakan and Ahar. For is ring cordé féin a bhí an sin. Yeah. Agus connig sé an rud omlan, so dúirt go an agus bhí sé seas bailad an deir seach na omlan bhí sé ag banis. So níor tháinig sé bhil go dtí tróna downí agus tá si just an gach eile déna just cócrí briste. Tá sé códachar é a hiiscint na ghfuil. You know. Yeah. Tá. Yeah. Dag an tahar an búcail sa carn rud ag na ris éisteach sa siopa. Agus connig sé an rud galéir you see. So sin an fágur. Yeah. So sin an iachar. Agus like Marjorie just like piece of perspective so she on Dakar really hard a Dakar. Na cool. Oh yeah. According to Michigan Imoctanish massive and shin and McDaniel like chapter staff. Yeah, big I'm fadering the leg in the stock now and big mission and Silicon all air and show so leggy may stock eat guess Bakorga just kai me kai she'd rud a glockle rud near hung she'd stock Marianne Shafini.
Yeah. Oh yeah. Tá go bhfuil Agus. Nancy Troy cinnte go bhfuil siise ag Tá teach. Nancy ag teachtanis tá si siomar febh tá mé agus Dúirt seach sa cruinú freisin, so sinad na dí agus cairlí daine a dúirtlam go raibh siad ag techt, but dúirt me sin mé chun bheith caiintlam hain. Policy le a grúfúr, just ar an na hag le go bhí am hain mé. Leid be me den an bheith chora. No bhfuil dúirt mé éidirn lása é leis an éidirn eile I mai lelí an teach an Chicago, because caafar brathir na na hóáid gur féidir le goilge chucan cí. Cinnte. Ach de lei mé an rifust iniu I gceart agus dúirt faoi gan é chuach go peblií bhór Ifrica. Daine a ligant isteachí sé leis na rudaí ar fád an is le GDPR. Cuine agus rialacha tá sé dachar, So Well beidir cardigan lock me Greengraph topic Dave má sin right no an fearliv gohani me godi and Dara godi go gachta now. Denna mé sé agus an sin beg me sé an Dave ela den camera beg me an she'll just movi in technical technical agus throughout the Kirkwoing. Brilliant. Like George Philip actually go raibh sé contact freisin, but seans nach bhfuil na hamananta I gceart because nuair chuirmis Zoom amach bhí an town mí ceartarcha. Okay. Ag go nuirt mé like a 10 o'clock. Rinne mé a 10 o'clock just go meach seans ag daoine san Australia or America. Bhíon lo just kind of seans a thuirt a gatain. I mean bheith sé bhad níos fásta doing a búla lena céile ar sé o'clock, but just cap mé. Just con chom na féin a thuirt a gatain a go meach deisiá teach de stacar. Éid tá na gutar éidir agus mar nachhfuil? Tá, yeah. Tá hí an for Kielver sa chat a going. Massive. Ní áard caiidán sa cummórta sin chéile dún na daine atá buinte. Oh lads, tá seachtain atá chutha dína going. Oh my God, dochréide. But anyway. Yeah. But general the nerd me like Doramer go Macamish part and show and just that's what she talked up. Not well. It's Fader Is féidir le tá scríb hear that. Well, I'm Kermy and counting in order. Bhí si ag ná fum because cap him like just nuair a gúisig mé imagine agus nuair a déich mé ar an list a rudí a bhíle déanamh go and inniuh I was like, oh God, just ní féidir leat. And I said, well actually, just piece of one, cush came, just Leonard and Kate came eile and sin an céim rud one gur féidir leat dhéanamh, Kente. Tá Carlú in nanganí cúisiid. Tá sí imime Well, amárach. No, an cloisian tú mention, yeah? Yeah, cloisian. Or? Yeah. So, no, Tom, éach na ngarmacha arsúl, dus nus de scolna lá an Gaeilge. So, has the goha go, jokin just con lartlo mar jouler Gaeilge sa chórla, I górla gunda hiwi agus cadid na deisna atá dín yoga ma hasín uhu prosta gáil sa chórla agus, nradi difrúla dhéanaan an chórla agus mar ha hi héin le Gaeilge. Anáis sin rudda, so beg canál be cúpla duine I déanamh choir láthair, I think bhfuil ochtar. Daine ón réimse sport agus ó réimsí eile an radio I héin ón start servís agus an sin beg deis ag na sgláirí ceisna chur agus beg seastáin agus rud agsúil sin. Cóhfuil sé siúil? Siúil in óstáin na Skellige. Yeah. Lucht an chuig go bblion agus mar sin de bheits go le mar sin agus an idir blion. Tá na tíhais ag dul freisin agus gá scólatá gceist tá chláiste ide an scóil cónathe agus an sin an pobl scóil I gCorca Gaoine. So tá gá scóil ag teacht. So. Okay. Na béis go das, yeah. Cé bhéad a bheith in san scóil cónathe is? Bhfuil anna cuid a panic down? Oh no, year noch alarm leis an brívid an sin, I think raibh hart there céad agus dahad acu. She's more galore, yeah, tá, yeah. Oh, she's Colleen near fad. Colleen near fad, yeah. Yeah. Oh. Yeah, so more invasion. Yeah. Because it's fair le look na háte down freshen. Ní gá go make to Yeah, it's fair. More invasion. Yeah. So
Well, Nancy, can What road, Nancy? Sharif. Tá méid you gan in dénach fi méid féchan ar an cléthe. Oh, yeah. Well, an Romer Goma. Nancy, the captain gave out space goods as a soccer and acre. Oh, yeah. Yeah. You're turning hair in the Yeah. But see, Shin on Rod Spatial, Mariella Sports, on Take Will, on the Pointy, again, no, okay, Gandera, being on Bua. Yeah, Shin and Rods, yeah. I was Shin on Ive, you know, my I'm to go cool, no, 3 cool, agus mine, and Copernella cool one, you know, Shin. Yeah. But be my raw Tom a grahar of Sean Own, ta sheshna gober and look what. So vi sé tuairteach go raibh dulgadí Glasgow agus féidir in oh my God, but ralum sa dulgadí. Yeah. Oh yeah. So na that sin on fágur mé a dénach so tá mé an seán is. Yeah, told me quite chapter Theodine toig frastal or crinu Ulster teachers, and I was like, but Shin and Rod, Shin Edin Shin and Fogger Kerme on because we is gum because Shin a Harlean, you know, being to like club or whatever, I guess you need been in talk das new talk the Macas, but are lied now thought follow Clea, Kirkig, Kiri, Coon they and me I guess Limnock going. So you know, nice, you know, piece of Tá réim se lehan galore going tá sin go mags, tá sin táchtach, but just go bhfuil ar in teachtar na daoine, I suppose go bhfuil gaeilge có, you know, sin an rud, you know, agus rudí deasa dhéanamh, because otherwise níl inán doing ach stress, do you know, like shakas, bhí mé rá fiú one, rud éigen go súla ihe hauna, bhí mé kaint le Helen Green dúirtín, like níl mór an gaeilge ce, but má hen sin leclar a éigen déanaan si é. So dúirtín Mónig mé se do gatainine ihe hauna. You know? Video cum de fáiste rá dís mar agat orla is malam rinke. So like tá oring chapter daoine go bhfuil spéise có rudí a riil. Do you know? Yeah, Kente. Kente, yeah. Na léhananta tá an inis agus gacrad atá tarlú. Comála sin gailge is dasfe an an lauert faoi rudí eile agus gan comórtas a bheith ar an mar ábhar. Yeah. An dá chorbe. Rolling níos luúhin sin gur féidir leat dul ar an Sea of IFI, the Film Institute, agus scanán gaeilge áil ar Cias. Like Íslódáil ar na scanán gaeilge. So bheadh sé sin go das, like ní achamis an count sin an Colleen Kuhn. Bhí sa Victorland, but is féidir lati the oil apparently. Sin rud é gan bheith féidir go mbeadh go das. Conas is féidir the oil? Cén Sea of IFI. Right. Níl break me ceistir orla ní stéine an gunra, but bhí sé rá gur féidir leat na scanán gaeilge oil ar Cias, and I was like, sin a slí úntaach chun gaeilge. Oh yeah, Kente. Yeah. You know, the TYs, nu luck na cuigu bliana, or daoine a bhíag clachta, like bheadh sé go das, nach mé? Bheadh sé go háling, yeah. An bhacha tú an ceann eile an Russia agus Frank? No, níach mé ein ceann. Sin is gaeilge freisin. Riomhar eile, gábh. An bhacha just mar an Colleen Kuhn. No, ní ach go fóil. But coola me, dúirt Colleen lom, dúirt actually rincóir a bhí lom Hannah Maurice, dúirt sí lom lé an leabhar dús. Dúirt sí gur fiú go mór an leabhar léamh, gur leabhar den scoth é, agus an sin an scolána eáil. Yeah, agus mar rinne siise a bhhailart. Okay. Massam gur fostered an tanmatáir an leabhar. Fostered. On Colleen Kuhn, yeah. Fostered. But dúirt sí gur bhiú go mór an leabhar léamh. Yeah. Well, bhí sé caint an sin níos lú ar dúning áil, bhí mise ag socrid in dúning áil an tacht an Chicata, agus nuair bhí muintir na háite ag leabhart le na céile as gaeilge tá sé an dachar, well domsa éile, bhí mé like really ag géirí dearú stáchar na focail le bh chuid gaeilge scoile, you know, but just tá sé falling, tá sé just falling. Sé co-difriúil. Bhí mis mar an ggéine nuair chu mé hús an sin le blintó hin nuair a bhí mo fáistí óg chuair mar go dtí an gailta, bhí mise ag múna hús a gaidóir.
agus bhís i maithasah idir bert dína áitiúil. Agus a fecandor agus rá féin ceapas go raibh mé lífa nó gur hiig mé gaige higus focail a bhí árá. Ach níis hiige mé, agus is féidir an canúnt difriúil ó ran a feriste agus anagrí. Ní lis gom teocha ach hiigem go bhfuil difriocht. Agus tuigem pí beag de Scots Gaelic níos dá bhar mar tá sé an leis. Bud má bhí den ag an kind lumsa tuige mé, bud nuair bhíonn si de kind lena chéile. Tá sé có Jackar, yeah. But deir hin go bhfuil si mar sin a méle uanta comán nuair tá canúint an láidracha a chun de eintrama mar hampla. Reingt in a focalatá go le níl an brí céine a gcuinge is tá go leis na I gahar limní ní hiig fácrid an bhéle. No, yeah. Hinte. Yeah. Agus a lár na cara bailachí. Oh, yeah. Orlisteach an nasclatha gan IFI mátá sé testáilh. Okay. Spéisiale bheith tá nascan sin, so bheadh sé sin go as mátá. Tá sé sa chat, well, okay. Yeah. Sin, oh, brilliant. Okay. Mátá sin ag testáilh, cos bheadh sé sin go as. Nach meg. Sin grander, but just being make explain sin capfogger tonga eile nor vi mar an Lord you hiig fá an éair, but nor vi me ag déanamh na ceachtainna lína nor vín to a kaint Microsoft Teams den sé trascríbhín den méid atá rágad, so be like print out the gachro the dúirt me lads an bhéle níl TH dá laiad a gom. Was great. GRAYSHDASH a bhí sé just go hú fásad. So tag me bheith bad níos cinnte inis like we this that because ní ahaníonn sé achsáis béle Oxford nó béle Americá ní ahaníonn sé béle orda anyway because the scríb me rud éigen dúirt me it was terrible agus dúirt siad the terrorists were there like we gone. But just hicken sé conisgur féidir le mí hiiscintí a bheit agat, do you know? Oh, yeah. Sin an rud, you know? Yeah. Oh, stop. Wow. So ein scéal Corky, Nancy. Ein scéal. No, ní ein scéal inniu. No. Dascéal. Dascéal. No. No, well bhí mar léon siar an seachtain se caite bhí mar what bhfuil salú. Oh, good day. Yeah. So háin mar a bháile dé lún. So we're alive lap to sos. Bhí me sé lapanéide just taobh an muid a salú. Oh no, cúpla seachtain. Cúpla seachtain ó hen. Tá náid go háling do. Oh, go háling. Yeah, really go háling. Ní raibh mé an riomh, but just bhí sé go háling. Agus an aimsir just an gcuoinnig tanmh gach lá agus just like sphere consúsar an sphere. Wow. Agus not gan bheith ag fécant ar an rívere nó ar an fód. Gan bheith, yeah. Tá níos mó ná cericéad ihreacha I mo goháin fóca, you know, in my contacts. Agus mó, yeah, and more an aithní mé níl mé chun é raggart, just níl, because sin, you know, and few antá barriacht an sin, but just, and well, and I gcónaí derm le daoine chuir takes cúm, because nuair bhíonn tú ag múna, nuair bhíonn léito dhéanamh, ní féidir le bheith ar an phone, do you know? Nuair bhíonn takes an nó WhatsApp, is féidir le dul a rasher. You know, like a handy or club the sea and he'll make an extra, you know, just me fader, really. No. No. So Lena, you fader Lena naculation phone cover. And diary glass Javasa occur G in God be true a gum ditch rinne to job alling. But we say that we should Dakar if you want Suskadi and Tacton Rivray, the Dinaralum no Kaitaway Coracal. Well, on Colin Shinner and Clarshot Bishi Gahuntuk. Oh, Gurmagat, yeah. Gahuntuk, so Operation Lay, Bishi just Gahuntuk. Well, Dort may let more dead. Emerny Scully, Mara. Oh, look, I shouldn't Garin in Seamus of Mahuna.
Yeah, sin rud Yeah. Queen had Seamus McMahona, yeah. But Oh, vi yeah. just fi an Héine. really agus yeah vi si vin skillike but just coig si atmosphere on yes. Oh yeah. Yeah. Sin ag an nóméid dearnach mar bhí banna ceol agratha agin agus for their rodella, so the cur double booked agus the hogadidir an rodella the rinne their dermot, so bhí orm ag an nóméid dearnach rud ag an eile á agus just mé mátá immer sér ten si an job. Níor can si chorbe. No. Well, near ear me, or he just. No, but we dini a kind, so we should need far more because. Well, risk that doesn't know she a kind of the vex she's on a cune. Really? Yeah. Oh, that she duck. Yeah, tan vertical. Can something Calinella? Quillen in a. Shanshi na PB. Oh, Shin Surka. Oh, Surka. Oh, duck redja. Oh, wow. Yeah. Anaga. Agus has ha cannéisiach fiú muna digha like gacra a bhí a canna céine, but just tá go all in gece agus sin tá sais current si féin a láthair agus bíon is go gohfuil si ann. Ní étá just leanú leis a gaint, like de bhecar déine stoppa. Yeah. Agus ní fistóibh gohfuil siad comá. Agus ní raibh mé riamhans an Scientology place go dtí an tatan Chicago. Lads tá sé go hauling. Yeah. Like really go hauling. Yeah. Spear hauling. Sais Ourclan but alling like really on the ass. So leading she the mock or QSA, you know? Yeah. Yeah, sure tá an deirtar go an originary gadako. You know, oriocht do gach dinna callú le soca. But on the dini callú le goléir sever agus tá siad goléir géirí atmosphere siacánta cohu so vís la but vín den dini vi ag obrán an asfi an bí go dasfi an vín na siacán just go hauling like ví sé cosúla plush theatre ví sé just hauling. Ke komór atá sé? Ke komór san Scientology like deirtu gur leirclan ann. Ke véid gur féidir a chuig sé. Ní me cin tomorrow. Now Durglum ag an am ach ní couldn't. People ocht géad derhin just okay. Wow. Derhin, but just níl an tarna hala ann ach sais áid go bhéad fá tarthaí a hógan beagur sais tap up. But tá parkáil agus gacrod tá leithris tá bíalan tá sé really go hauling, just go hauling now. Yeah. Ní raibh mi sé riamh. Ní raibh me seo. Agus is cosúil go déan an bus, here's me now, the native Paddy, but bhí me sé má luckily a gach shotgun, literally. I cooing shotgun the news. Bhí me rolling fin, I can't. Ní just, but so cuig me an train if we go. Cuig me hain agus édín, go dtí My Fair Lady an tacht an Chicago. Oh, wow. Oh, well, I'll cut the cap shiv. Bhí sé Harbour. Nach raibh le bhí gachrod go hauling just agus bhí an caid an cohorts and bhí gachrod huntach camera. Yeah. No. An choreography ar dói, oh my god. Yeah. Ring Tory, yeah. Oh wow. Agus like bhí gach ar an a rolas a going. Hinte, oh yeah. Yeah. Tá sin go dasto. Oh yeah. Mas go gurn sé leis an ócaid na gurn. Well, Beidir ach éine ví loch féchenne a bhí gar de winterí bhríon for their cast of My Fair Lady agus winterí bhríon. Oh wow. Éintach. Yeah. Bonus cart. Oh wow. You know what? Caithfidh tú ghlacha leis na deisina sin just because tá an America rudí you know, it chat talk quality of life. So caithfidh tú ghlach deis chun rudí that. Mar, you know, and it's come just dolig na ceol cuirmach a scola agus na rudí sin cur tá sí táchtach. Na cuil, yeah. Rudí dúirt mar réadlam go sí dul goodí crí, you know, crí in acala cilcí a dí na gúndaí an chlár. Blitz ammoníachta. Yeah. Tá boss ó Ballybrown ag dul goodí an blitz so tá Maxi ag immert fui hocht le haig Ballybrown. But you know what tá boss ag dul níl si sin roiilc mar you know ní gád bheith tamáint agus is féidir let de ski ligint ar an mus, you know, so sin all right. Yeah.
Ach orintanta bíonn sé Jack go leor dulgadí na cluichí sin ag deir an léin nuaig a déir seachtain agus tú tomáin freisin, just jobban eile atá le déanamh like chun bheitthe tomáint, but sure. Yeah. Sprális de daoine yoga so. Yeah. Yeah, bhí a kind of le fécran takean chicaite agus dúirt sé go raibh sé an nuirí cá sé nach mór gach uair ihe bhaint tachtain agus béidir ag ar seach na freisin ag dul go dtí iarthar corcaí a ggur na cluichí. Mar tá siad sin taobh mut an cathair, so tá siad leis an iarthar, so bhí ortha dul anada. So níl sé in san grúpa sin im léana tá sé ag déanamh cisfeil agus an takean chicaite bhí ar dul go dtí Kilmallock nó dúirt siad chéanaí táid ag déanamh an rud céine is táid dul go dtí chun de limnaí an onas dul go agus thug sé an méid sin am a dul ann an sin an cléthe agus in sin yeah, but mas mí le make sure the immert Dominic. Oh yeah. Go hátha nuair a bhína lads a gimmert le haag bailach lia an sin bhí an taistal. Taobh máta bailach lia. Agus níos tá dara ag gimmert le haag litir ceann agus dúna ngáil. Goní bhacan tú leis. Oh no. Bhfuil mé sús cúpla uair go litir ceann agus a ráis a ríise an lá chéine. Is cum an búla le lá ag an greú denmh sin. Nuair bhí tú ag goreachtas a crunne. Oh yeah, first trust me go Kin rud a dúir dúna lumsa ní léine eile a bheag sásta teachú limnach go dtí dúna á le haid cupán caí agus fi bháil a ríis sa lá céan I said tá éidir ní bléidir. No. Just stopper like sé leis an saoil. sé mar bhá de St. Julian's éidir nó Glenswilly cén Unions. Okay, yeah. They found on a letter cannon, yeah. Nancy Kane Club at Hogwib she Gorkig. Is it the St. Finbars, no? Oh well, V St. Finbars nor himmer igoni, yeah, and look, anish, Tommy Balan colleague, so Balan colleague new Air Oak just take my there Air Oak is ovens. Not the Ballincollig, so but Airog knows. Yeah, because we make kind of uncle Garrod and the third shaker rev posty column in Gorky Gimmert in Barky Queeve, the Hike St. Finbars, the Glahow and Son Crave Coon Bay. Oh yeah. Yeah, so Brishan and Dukas murder and she Garrod brass osta. She they give her Pele Barky Queeve. He said even if it's for Shin Dash ain't like a hurt the fasty, Oh yeah. Coming the months ago. Yeah. Few money and she that, denom like denom it is come like ta she'd co moral like as of egg immert in out me and Nadini, more ra egg immert ta she in Rud the current stock or Nervine chair Schuler and television. Tainty the rash goodie on studio. Agus an Annalise Shaw Yenov agus ní fáin siad na páistí churbe ar an televis. Bíim se gcónaí rá tá spáin na páistí just living iad eiscint is féidir le bheith leabhart is a cúra. Tá a gon go léir chun is mar écinn siad na bhína céine. Just na páistí. Yeah. Although we make bacon there in the Clare rugby or TG Car and Tapnish Kata August be Pharaoh new egg din of on size on Annalise God be going all in get Anava. So Toshi they chat there Nadine or Fad. Con Annalise in of her Nicklin. On spatial now. On spatial. Actually Anava had anyway. Yeah. Time obviously that chat the definite the greenie definitely gone in hours. Yeah. Maybe Aaron Gershon or le Gary McDonough. Will it's a good KV on Farrell. Just lad, I mean Den Derhinger Imroar near near Vena go mer, but just near August just near Dahan me on blast, but just be shit Anava. I was like, gosh, because it being him on 10 of us on
trochttas ascoilge na cluí rugba tá feite sé an brand rinne si an gramú ceartan sin tá sé an ach just go raibh duine ige nach ra bhéna hanna go so bhí garí ó dhéanamh agus bhí fear eile, but then bhí fear óg like bhí sé I'd say déir nach raibh sé trocha. Those mahan is das fékent go bhfuil na daoine sin ag déanamh kainte agus chur láthair a scoilge. Dír agus man ná. Clear than count sin. But then she did an commógiacht agus rudí mar sin freisin, but just tá sé anspéisiú because I suppose befog sú leis sa fellgweile, but it's just nuair in the rugby and truck tá sé spéisiú, you know? Yeah. Nancy near credmig me to say fake and your soccer. There you go. Now. Oh yeah, just in sports. This is common like soccer or rugby. In sport. Yes, this is common. Yeah, small in sport, but yeah, soccer. Yeah. Marangana fan. Well, we take fair and they're fresh now. Well, yes, that rule it's so mar. Vís gom gref an hensacha, dollar godi, godi an crave na crina, so húntacht an céadúr gwile down in ish, so big sin an will she down in ish, an rahan sé, so they gavúder. Gavúder ach vi gachlethe eile siúle nach sin dír gay. Yeah, agus hí na tarhí sin a ag le am agus higadidir go meach siad ag dála raig díireach a raig sin éintach dá méach an bhuacha so dá méach an bhuacha tá sé ancastan nach bhfuil an bailile go bhain wow but beidir go raibh sé go matóibh in our éire go raibh orthasáis tréide chur tréideanamh chun bheith like in ngach cléthe bhí or dul raig níos fearr agus níos fearr agus níos fearr. So massam go cairí sé lo ar bhealach goháin. Tá muine níos fearr aá and well bhí ribh cléthe nocht ná mar a bhí beidir sé bhí hen. An sin atá ag stúrú na bhíra tá sí láidir le thug sí misnach dóibh agus gachsáis takeíochta le thug sí dóibh. Because is léir go gohíonn si like bhí mé géisteach le aglah le chud na chalíní agus is léir go bhfuil sprid. I mean, bhí héan bha an skill gan an sprid agus a bhallart. Tá an dá ceann chur raig like tá an creúnta cá na skillna tá cá. Rud nach raibh riamh really ag spur na man ní raibh. No. An ri fécht an tean le. Bhí, yeah. Or calling doing gaul for a cool I can't remember her name Amber Amber Barrow Grasir Connell dé ach Milford agus tá a goibh na daoine sin a cailech na dégóirí a cailech bhí ar scáil in Milford. So God love them like tá siad buailte leis ó bhí siise buailte with go persanta. So bhí sé anna speisialta gur raibh an deisice an an cúláid. Suggestion that came size kind of Keiko Lloyder agus a tá daoine. Go raibh sin is sin a dhéanamh. Wow. Wow. So make sure they go to the new Helen and they an Kate Stadella. And that's new Helen. Yeah. And us tá raint in a cléhís an as agus raint in new Helen like yeah. Gomrahan sé ar céin grúp agus na rudí sin go léir nuair a bheith an drá sin a có agus cíhiigh siad céin grúp in a bhfuil siad. But I'd say it's come alone nacht. Oh yeah. Cool an áit a có agus Beic sin dul peiscéile. Yeah. Pay hard go meid sé. Yeah. Well sin tápta go bhfuil sé sin ag tarlú. Oh. Yeah. Yeah. Agus tá sé go das go bhfuil an chance seo ag na maná mar I gcónaí de bhíoh gachéine caint faoi na féir agus bhí rá ar an bhain sin
fagivad ach inis tá ré nu a búilte lin leis na mná agus ceapan bhfuil se go deas bhfuil siad san ag fáid chum na féine ó hé an cuasí telefíe dé agus ó riocht agus rudí cosúla sin tá sé anna bha go bhfuil an stádas sin feite chu agus carúil se seo go mór. I suppose leis na chalíní óga tá gimmert in iste agus just rudí bhfuin le féin bhuiíon freisin. Saoí líseach beidir cean ó chuig blian ó hen nuair a bhí ar namrá an festas a bhaint in sa lefras ribhdul ar an etul bháile. Chun é hortan for an eile. Like ní sé go fád sin ag tógann COVID scenario do crete. So ag an am sin dá mé chum na féine go beidir go meid si níos fear, but definitely tá gaiir leis. Táúpla ads anna bhá marall ar iad ag immert agus níl an park réig, tá sin anna bhá sin ads atá ag Lidl mar tá siad san is iad san orthe pell na man agus tá sé anna bhá. So tá cín tú na chalíní agus tá siad ag immert pelle ach fána atá gist. Tá sé anna bhá, anéasachtoch, But few Carrig in the fair low, well let's go Seamus Coleman Imrian or na Hearn. Das na fair agus Imrian da Everton freshen is as doing Aldo freshen. Ach Gagrig session go dócach na fair Imrian or son na Hearn go dócach siad laidú pá go bhéta dís an target sin a chur fáil do irin na man onas go medís ag fáilt an fáil céine. So hógadar son laidú agus inis nuair imrion na fear ar son na tíre agus nuair imrion na mná son na tíre fáin siad an túirstal céin. Ach bhí éis agrú leis na himró sin go medís sásta begáí níos luáid anas gombeach an targad ar fáil chun an comíocht aimimsú. So it's dasis sin go chéile. Tá sin an sportúil nach bhfuil? Freshen, Ach beidir má ein airí níos fear leis am nóg go me gur an choras ahrúí Tá stipend le áile go bhhartar. Bheith 5 nua acu. Ag caint marall ar iireachtas na saona lads, cé tá ag dá lán agus cén lá. Éidir na tusa chun dá lán na haid gan cuiste gnó. Cad é de bheas? Bé an smaoine bhar sin ó le túna dátí do mar ríist. Is an deir tá sé tosnú ar an céad in deirdín in dhéag í hána. An tacht an ghfuil na pátí séir. Sin an lár terma. Sin an brise lár terma. Brise man terma, Ní bhíon brise lár terma agange. Agus, Lerá mé le a ríis faoi orla caiid mé fécant ceapan gur béir an ine, but caiid mé fécant ar sin. Cos mar ceapan ghfuil tusa chun dá lán freisin a chfuil? Tá mé sé dá lán péisceil, tá mé sé dá lán ar a géadín. Tá an fear sin Darren ó rudaí tá sé na géirí búlaling. Deir sé go bhfuil app aige agus tá ceapan sé go méid sim a gcuing na ann. Nuair a bheith a gum because again Tá mé an oscail le níl mé sé an taptain sin, but tá chun dá lán cébé lá go bhfuil an cuiste gó ar siúil agus é dín tas gom ghfuil tusa ann anyway, so seans go mé mid goléirí go lána. Le ha go cáid nach bhfuil éon beg commórtas ann nach ní commórtas rinca bheith gan. No táim sé dá ar an déirdín agus ag fannach go dtí an danach, so. Okay. Tá anna chuid agrathe so big si go das. Rinn rudí faoi le agrathe ag chunar na Gaeilge nó bhfuil chlór faoi lethe có. Tá glór na Gaeilge ag déanamh rud do Fleanáilteanga agus tá grúpa eile. Ó bhfuil degan ábíon rud ag bhíon glór ag gunra. So big rud ar siúil le cofreisin. Well ar an górá bhar siúlar. Hey, Sean, Constantu. Tá go má mu sé Canada nítá ar chuúlann seo, but si bhí kaint tá an carta go be golóir go ag an chunra ag an rachtas as mar sin de.
can rudí smó mín midna áhéidir ná an seminar. Bhín ag seminar an ar an saharn derá ag pléile fin rudí mór sa Gaelic, so is téma Harbh furlahan im lína go tú maidir le rudí maidir sin an Idicus an Gaelic mar sin agus dar nó actually be siolú in dhé an seminar ar an feachtas Gaeilge fráil sé sin go méid policy cuimseach Gaeilgeachas an ón réamh scoilíocht raigeidí an tríú level, so tá muid sé éirí túsa chuir leis a ríis mar sin but tá an rud a go ra maidir leis an leis an seminar an ábhar tá golóirí go ra ó héobh sin there an lá. Yeah, tá seans go méid chuid a going ann, so bheith sé sin spéisiúil just céic mé na dátaí sin a rís tá is go ghfuil mé le bheith ann, just ní lis gom céin lá. Agus be me seán be glóirde fur an conar feicimiid si bhí a ben siop a lór agin, but be glóirden ar an ag cuidiú leis an reachtas le ar an lá le go héobh rudí Jonach ar an lá, so sin just mar go bhfuil glóir go ra, so is tháinig an tarachtas as conar ní Gaeilge. An seminar just mar ólas corran na féine an téimetá ar ná Idicus Gaeltach Gaeilge agus míú, so be glóirí an John Prendergast atá hí tubar ribne, mar if go plan teanga Alan Tá mé go leis amach an seo sa dagan tá mé gobar le chéile. Dini ó here ó bhéil first Laron na Gaeilge old school manuid Julian na Spáine héan Paula Melvin mar chahirirlach so ríis is rud Harbh tábhat atá dhéist but look at sin an chuid trom de be galore spree go mai, so shouldn't Harbh tábhat mai mar a bhíon an taon ar riamh nuair bhí mar Rochester Park nach ra bhéon is go bathe fáca san óstáil. Is áráníochtas an os. Is explained fao beidir gon breakfast. Bhí mis explained de grá like James ag an reachtas agus bín gachtain ag chuir ceisirt. So cén tamar tusa sa labas, cén tamar bhí dótlog, tríotlog, cartlog. Tá explained fao dul ag an labba go lua agus éirí go hán luar maidin agus ní sagam just siúil hart agus dus Esper stifriil bheith an mar de grás tríotlog sé ag Ní bhah éon ahanana gutar grinnar bé don info. Neadar, beidir bhfuil sin amdó. Sean lad mé inis mar spólaí. I know, but being atmosphere úntaach an, really being atmosphere an a bha. Goide, tá sé chun léim semach arís just tá mé an tear chúil just chuil mé gur bhí si bh léomh na reachtas is mar sin bud arís be mé ar fáil agus goide mana Well, Daring bheith an seo anyway Well sin just tíorrá tá orla really I man ruí an sin, but for pléí bheith bheith an sin an nocht agus mar sin níos móna duine bháin do muitirí í bhríon an sin There we go. An rud a thugam dúirt mé le leataáil mar a thugamar just rinca le Gaeilge because cap mé go meach sé sin níos fearr don caint seo because má táid chuna é sinna Herbert an sin rinca le Gaeilge seo sé táchtach, Yeah, agus goile an Tom Jernach go bhac mé mamí sagah sé bhí sé an Comórtas an craobh bhí sé híosa go láirne rénos, but sin go do bhhaí gaiirias dúirtí cai si clí leis an Gaeilge agus mana bhfuil clíonn leis an Gaeilge tucha mé ráisiún mar agus Well tá beirt go níl míid chun dul sa seans sin é. No, agus bhfuil ar ábhar eile just an amní bíam sig pléile ruí is fiú actually limnach an sin bhí hí sig cóóidir limní agus nó rinne si teolú den tógra taú hé an sin agus rinne mé tagart dar nóidirt mé well ítir limní agus ceanna daoine a thuí bhaid marmsa ná má léochtú garide tú hí an oldscoil agus lit far ó limnach dar nói agus dúirt mé bhíréicní sé léach agus dúing is a céad blion agus rinne sé tagart de Raymond Williams far falsúní bhí an falsúní litreachta, but dúirt sé
mar dúirt Raymond Williams fi mion culture sa lá an you an dúirt they have to become the arrow rather than the target. Agus is creekni sin lecht an lá sin agus is queenlum fi beidir gachéad in is rang agus chatskach na suso so sé just bulle bus mór of the so sin so Derek mé sin leis mór be sé bras Fecum sé choáidí agsúla, but me leis go look at Tommy a rantan seo so fága me sin for Tommy. All right. That's it back all right. Is tá sé anspéisiú nach bhfuil sé an legacy a hagan a rascút. Is má lads be the arrow and none of the target. Yeah. I mean Queen of her sin. Yeah. Sin swin van. Yeah. That's your co simply. Yeah, but sin Camid Gakra the casa, bonus kiln or Timpel and Troella because sin and I, ni Camid fake there valak exu. Sin an rod con chapamachas and Paul in the meet. Yeah. But sin like it's made less swin of her sin and ish Thresh de blinte. Like so, rinne sé Bekai tú machna a dhéanamh agus si ní éistin daoine so ní bhíonn siad sásta in machna a dhéanamh sin an aib. No. sé an Dakar. Okay. Yeah. Although let nuair bhíonn an bhart críoch na haca ag bhtá lá fada go mar an géadaín freisin, but tá lá anarthama go mar an bhart ag obair, so nuair bhíonn sé críoch na haca capim like go bhfuil deir leis an seachtain cé nach bhfuil. But actually Tommy Trace takes all go an fesha vila of her shoe like and there shop na her kel. Cupid counter. And count via Jerry Stack, yeah. Oh no. And count via Levecca height? Eliminok the her kel. Okay. Vi share shoe like Carcalish. Oh, okay. And you listen gum now. Yeah. Spore me takes enough nerving quinu eller shoe just to cat me. Raibh sé marialler in fashion marialler the floor nu rodégan but sé le cur cali les go beidir nach bhfuair si don trial or just go raibh stressor daoine. Sin an rud you see tá daoine faoi bhrú. Yeah. sin an céad ceann orla so chula méid if faoi ceann eile a bhí chur thir ceall tuis nach raibh dahad an trála acu. Né sin a méid. Yeah, no nílas gom cén ceann ach massam an deir seachtain a rih orcean ar chur ceann ceall nach raibh dahad agus or ní glór airgad ag daoine either like ag an gná duine so camid bheith ciilver marialler an méid rudí a ferm idir siúil just ní féidir le daoine a bheith ar an mór gach seachtain No, ní féidir agus comála sin like tá go leor rangana le laidú Ivrica. Oh yeah, tá. Agus a géirí an rang a hógáil a ríis so tá sé sin dachar. Like ní raibh a rinca céilí ar bith ag an deire seachtainna. Bhí na comórta sí le fáil ach ní raibh níor chorg aonisteach ar. Dearan gur bin an céad ó nach raibh fórna agin. Nach raibh éon rinca fórna in écar, wow. Just tá sin dachar daoine thuirt le céile inis tá. Slú acu ag a bheis a bhí ag Linda i Lurk. Slú mór. Bhí gach mach máthrán ar an sairn agus bhí mé sé ag mai fair lady. Well ní raibh mé ann dúirt mé leis na chalíní sin an fág gur olivig mis sibse don scrúidir TCRG sin agus go meoch saoil de hais éigen a gomsa so payback time now. But bhí siad sásta dul so sin go as nuair a bhín like pí a beag takeíochta. I said it's most sahar na tá chuiristeach a gomsa now is fuúil sé. Sure déad fá bheith feis chuile deir seachna. Mar táid ar siúil. Tá níon fá an cinine sin. Yeah, but ní bheith you see because tá gá ceann ná chur ceall I go gamún ó hús manor. Right. Yeah. Agus ní so sin leistigh de sé seachna, But like
fesh gach deir seachna. Yeah, shin barry. Yeah, Barry, absolutely. Come over, like, I'm not on you on need an arrogant daily. No, kun an tastal yenov, agus kun egas, agus an am a hogan she, ma vi an tastal yenov. Rely the nish leis an rave and entral being is good. Yeah. So Kudin she shin or valak, shakas vegi dini agus, lied being, is fader lat size, gone a number ka ariga the curremu. Okay, being earth na hudushin agus shela veko, but like big she down mer stock, so it's will come at, but just like the cost to see ella like keys agus, Tasha Dacker. Yeah. Whereas old it's 89, does we ever kind of bag with the fish? Be a rinnemer a lawn agus ní raud around goodie am no me dernach. Really shivalon brew conan taki at the Herbert, Well, another dirt mission like be more brass Austin or a form of Ohari. So like we should talk to mar dirt me lat because kahik to taku lesh and ruddy or just near broadsheet. Ni Austin spare a hidden sheet like No. But even delineation could you will if we make right Russian that Nancy clapping shade murder sheet the Wizard of Oz the word Grania but dinner Egan go well size pixie Egan a yen and magic just her fad need dini sauce that actually O'Brien of Shinrod no I come on to yen in there the Koiger order Koiger Shinamaid. Well, Shindy's far not through her, I suppose. Like a what needs Mona Shinny Glorag vote in San Taucon. Yeah, but it's man rod interview she has okay, like Tasha good ask nervin she creep maha. But not Mahan Sween of a shell size baton, go will cora or shoe gach or a clig. Agus Gurn she Raige goody and Kate group Ella. So Agus Morrock, to be honest, Morrock go rev me law her egon quinnuing olive like ni dolem go rihak she ishak account go veta mish ve port account. I thought isagum go veta go fader, but hig me ni solera because nur vin to where the quinna hazu. I don't know Adrian and Gam to say show, but vishe Dakar tashe Dakar urenta gakra the lanunchins ernst ni quinna hire zoom. Ac nur bhíon tú ann tá sé bhfad níos fosa rudí sin dhéanamh, Agus bhí an tálam go raibh an céad cuinelú a gcuing an sin like go pásanta go raibh mar ann, agus go raibh mar an ann ará le rachamíd agus déanaimid é sin, ní sé mar géine Zoom like ní éad, fas me go raibh an lánar bhí mar sa seomar le chéile. Go raibh sé an éagsúil. Which mar an car berte ar nearna man a rinky berte. Bhí me agsú leis. An cum net go mar kind faoin or bhí mar but déanaimid in a reach, just ní actually tá rudí an seo gom a fuair sa fós ó Jean, so reinig mé leviad chuidir na badges agus rudí mar sin mátá si ag tastáil, so tógigh mé lamid go dtí an céad ócáid eile tá pakáiste really jasa is even le mon gweilgag so Reinfer na ruddy sin you're right láher ag an gate auspicious ócáid eile nach bhfuil siú le Zoom so Férini do gachéine é orle look siúl éidir bí tu an normally sa lab ar an éagclog go míon? Bíon, Late night enough mar deartha, But like current sé leis ná go raibh an bógaigh sa cléthe soccer sin, because tugann sé sin I spridzed it. Tugan, tugan, so Well, Mars dóil arm sin an rud, ag seach the clog fé all God. Ní bheith mé ná, just ní bheith mé ná anú to raig enough. But níl tuir se arm inis, because tugan na rudí seo fuineh an ceart good, Kincha. But you see, uanta ní dhéanaimid na rudí sin, because tá méid ag deireúir na rudí eile, mar dúirt Raymond Williams agus Garrod,
be the boat, not how they be the arrow instead of the target. So can be swing of or you know, agus the glocka le gach desha aimi, you know, you know, darfucky enough. Yeah. That's it. Now, Nancy, now we've time a numerous vodnies for our minish no more if you no, you're queer glaker, Nancy, to all glary on phone. So it's like Nancy. But Tasha Dacker, really, Tasha Dacker, because you know, Roddy a flay, Tasha on Dacker. Tasha on Dacker and this, well. But not grass and Ruddy, just very kind we Ruddy Ella shock us just Ain't those three car could she shock ain't those three. That's your own Yannick, but fast made better view doing 3 of went as Catahugan speed dating at James Gilligan animated a Crinuagan, but Ralum clocked again of Ledini Marshingle. Rivray, ons can make us going, Conse again of Ledini instant chomra, Marniana Mariave. And Yarna ship shade, no way, Yarna ship shade in a Carsavino. No, Yarna no. Because Kusula kind of thrown a gestina, so tend to goody got bored, being like, no, mate, kind of good. But Yarna Misha either, so for volume, 3 of wins. 3 of you know, shock is just launch all the shocker. Like the Vectini leg whale get cast all Canay and Ledini atar or Biogan. I guess Masson got for couple focal a Venu doive, no a Vuna doive. I guess better pictory. Shin vast may better go pick upper, you know. BF mar hampla. Agus na focal hortoiv agus ismalum no on malat rodegan agus go meg shidin agus cave go fade let lashte the a nomad agus shin bogun to raigad in cade bordel agus beg and then shin den of rodegan fui broga no AD no rodegan mar shin no dahana no the anime so baralum clocked again of Rivray like later better again of a Zoom kind clock the like well Velkering him just better more I mean you good I thought go to Jane to Hannah Fane but the plan because I say Dacker again of more digging no better rating go made hun an swin of Clehe Biog Ella or faith Michigan of Ledini not will more on just can you know either correct kind Jane macht na ver sin mar ceapan like is mála man smuoine faoin bí dating ach you know cén crot a churfá ach ceapan go mbeadh sé anna bha ceapan go mbeadh sé Okay so doing couldn't say again should just got leave to shocker of we should all spatial tá just comid Boga inis tá Mickling chun bheith gwyn ó Ollscoil na Banrína agus ó Kirkig ceappa manocht. Ach tuis go meid sheets in siúil le linn na híthe agus go mbeidh ag dul America agus Canada just comid nasc nua crothú. So tá sheets in ag teachtraach ag a héindig so chuig mé stop leis an gceann seo agus croig mé an céad nasc eile dómh, but gur míle máglah asach bheith linn, bhí sé úteach agus marhearann sibh súlagum go mbeidh ag pointe lena céile arís. Oh yeah, good me live as fin me an Tanva so bloner gur cur me brewer of in our lore. No, the view or la tackling slán